O te whatala whatu i le tunu o le nei tai au fau, whamalon wholau manuia, tātou lia le tai au le nei o le asolulu. O i vāsa o tātou wholau ngai a Februari, ia le tausanga lua whelua lua tāla whalava. Ia e usi mai al whaafonga o le siufonga le nei o le laumua le tātou sānu ngalotu, taita ia le sunga le whaafenga Pastor Henry Ungapo, mai le kālesia so fitu o le toia fia mai i Porirua. Usi mai al whaafonga. O te toe o wholo whātu ma whātalo whātu sa moa i le fo mai o se tātou o tuluu. I le nei fo i tai au fau, tai au o le aso lulu le nei i le tātou sa walinga. I le nei fo i vai aso. E o mai se o tātou sa kua yatu i lo tātou o tua. O le atua o tua o Iova, ua feta lai mai o ia. Ma ua wala au i le lalolangi ai le mea e alua e ai le la. E o lava i le mea e aluifo ai. Se i o tātou talo. Le tua mātou te vi ia la ua fio i le neita e au fau. Wa e whāngua i mātou i whānunga le lei. Wa mātou wa aia le mālama o le aso fau. Mātou te vi i ma whaafitai atu ai a te oe. Wa ua e whaia mea sili mo i mātou. Mātou talo i le ngā whaia o la ua fio. Le ia mafuta mai au mātou a mataina. Le le laso i tiute ma whaiva. Kaito tasi i mātou uma. I eile anga le lei o la ua fio. Upo le mātou whasoina. E ei manuia oelo mātou tua. Tailo whaafunga mai. Ilo lava suafa Yesu o mātou talo atuai. Amene. Ni inga o le atua ua saunia. Tau ya Yesu o puapuanga le mawhaiona amoina ilo popole alofa mai matasi mala vea imai. Tau ya Yesu le mawhaiona amoina. Tau ya Yesu, Yesu, wana oia e la vea imai. Le la lolangi o angasala, tofo mai, ilo uloto. Tau ya Yesu, wana oia o te mawaile manu malo. Tau ya Yesu, le mawhaiona amoina. Tau ya Yesu, Yesu, wana oia e la vea imai. Tau ya Yesu, le mawhaiona amoina. Tau ya Yesu, Yesu, wana oia e la vea imai. O le tusi whaitau o le a maua mai ai i a sife au mo i tātou i le neita e au. Maua mai lea i le tusi o le mua le Samuelu. Tā upo se fulu ma le ono o te whaitawina le whai upo e walu. E ngata mai i le whai upo e se fulu ma le tolu. Mua le Samuelu ma tā upo e se fulu ma le ono. Whai upo e walu. I le whai upo e se fulu ma le tolu. Whaafonga maia i a fionga pa ia le tua. Ona wala au lea o Yese ia apina tapa. Ia aluade o ia i lumo Samuelu. A ua whai atu ia.
e le i filifilia fo'i e Ieova lenei tagata. Ona fai atu le o Iese ia aluane o sama, ua fai atu ia e le i filifilia fo'i e Ieova lenei tagata. Ua fai atu Iese ia o ane o nā tali'i e tofitu i luma o Samuelu. Ua fai atu po i Samuelu ia Iese e le i filifilia e Ieova i lato nei. Ona fai atu leo Samuelu ia Iese, ua atoa mai ea tau lea. Ua fai mai o ia. Ua toe lava o leo wii, a uta foi, o leo ia i mamoe. Ona fai atu leo Samuelu ia Iese, ia a ami atu ia te ia, a wata tau te le vangai le lao ai, se ia sau o ia i nei. Ua ia a ami atu ia te ia, ona sau ai lea o ia. O ia fo'i ua ena mu lona lau. Ua mānaia fo'i ona mata, ma ua aule lei lava. Ua feta lai mai Iova, tula ia, i nā whaau ia te ia, a wā o ia lava le nā. Ona tango leo Samuelu i le whangu nifo suau, ua whaau ua ia te ia i luma o na uso. Ona o Sofia lea o Tavita e le anganga o Iova. Na afua mai i lea lava aso. Ona tūlai lea o Samuelu. Ua alu i Rama. Ua le matua o le tātou te au i le tai au nei. Tuse le apostolo Paulo i le ekalesia i Korinito. Lua le Korinito mata upetolu. Aolona foi upelua. O outou o la mātou tusi, o tūsia i o mātou nei loto, ua i loa ma whaitaulia e tangata uma. O outou o la mātou tusi, o tūsia i o mātou nei loto, ua i loa ma whaitaulia e tangata uma. Au tū o le whaamalosi mo i tātou i le nei tai au, e whapea. O tā ua, o tusi whaitau a le lalolangi. O tā ua, o tusi whaitau a le lalolangi. Ina ua le whaia e saulo le whina ngalo o le atua. Sa ka pena ina e le atua le isi tangata e suia lona tūlanga. Patonu ina ai e le atua Samuelu e tūla i maalu. E whaauina se tasi o le whanaua Iese, e whai matupu o Israelu. Mai i le whanau e toa valu a Iese, sa whaanga solo ma wawai mai i luma o Israelu. Sa i loa ai ia le sila le atua, e ese mai i le vaai a le tangata. Ina ua uma mai le toa fitu sa toe fesili lava Samuel. E whaamata lava o toe se isi o le whanau e le i o mai. O Tavita o le tangata e taule maua i le fale. E taule maua i totonu. E taule maua fo i vaenga lata o le fale. O le tele o lona taimi, o le vao matua. Masalo e whaatoa o mai lava i le whale i taimi o mea ai o le afiafi. Ma taimi e malo ai. Ai tele lava i na whesa ngai, mane sose o manga mana tura o mea na whaia e le atua. E pei o la au mamano. O sose o manga foi lea e tele na ia whatu ina mai ai pese masalamu o lo tātou whai tauina. Ai e leiva e ngā tā ua o te fia au mai ai le tai au nei. E whamanatu mai ai ia te oe maau le tā ua o le o langa o Tavita. Le tā ua foi o nisi o moli mau, sa mawhai o na moli mawina i lona soifua.
o moli mau whaamaoni o lona o langa. Ai eilo utalitonunga e le i loa ma sila fia e Tabita. Hata ita inga. O le moli mau a Samuelu. Le asa tato maua i le tala sa tato whaitawina. E mai ina ua anga i mai Tabita ya Samuelu o le whaamatalanga a le tusipaia. Sa i loa atu e Samuelu. O ia e ena mu lona laulu. Ua māneia fo'i o na mata. O le tangata e au le leilava. O linga ia e tele na aia e le tangata. I fafo a e lei loa atu totonu. E pei fo'i o na aia e Samuelu. I isi fo'i a taliki o Yese. I le amatanga o lana ngā luenga. I le sa ilia lea o seisi e suitulanga i a Saulo. Ai ina ua o mai a Tabita. O na sui lea o lana vaai. Ua le vaai i le tino malosi. Ua le vaai i le mawalunga. Ai ua whapena o na ia vaai le anga malu ma le file mu. O le tangata sa mafuta i le atua i le vau. Sa whapena o na whaia le fina ngalo o le atua i so se mea e iai. Pai mai a Samuelu o lona laulu e ena mumu. O na fōlinga ua manaia. Mai ua au le lei lava ia. Moli mau lona lua. O le moli mau le taule lea. A uta ua na nafi. Kile mata upu lava le se fulu ma le ono. A o lona foi upu e se fulu ma le valu. O lo whapena ona mana o mia ai e Saulo se tasi. Ina ia te soani i ona mawhatianga. I le teime o mai ai le ita ma le tota mai. Tasa ili ai se tangata. Ai muli mau ai le tau lea lea. E whata tau ia Tabita. Sai mai le foi upo se fulu ma le valu. Ua whaapea atu le tau lea lea ia Tabita. Ua owi loa le atali o Yese le whetele ema. Ua poto ia e tā i le kitara. O le tangata mā losi tele ma le toa, ma le mau upu. O le tangata au le lei. O loo ia te ia fo i Jehova. Moli mau a le tau lea lea. A tonu e leo manino le lei. O ai lea tau lea lea. Ai pe whape fea o na ia i loa Tabita lea talii o Yese. Ai o lona moli mau e fo linga mai. O se tangata sa ia va ai, ma ia whaalongo, sa ia i loa, ma ia mai tauwina, ia leitu a i ngā tangata. E iai Tabita. Moli mau lea le tau lea. Ina ua ngai atu Tabita e feilo ai ma le toa o Filistia. Le toa o Goliata. O le moli maua Goliata na moli maua ia te ia. I lona i loa ma ia vaavai atu. E te maua i le mua mua Samuelu e sepulu ma le fitu. A lona fai upu e fase fulu mo le lua. E mai le whaamatalanga le tuspaia. Ua vaavai atu Goliata. Ua na i loa atu ia Tabita. O na ino ai lea ia te ia. O le fesili pe aisea. A fai mai le whaawawina o le mau le tuspaia. A wā o le tamai titi o ia. Ua ena mu lona laulu. Ua mānaia fo'i o na mata. E leo mai loa o a isi vaenga. Ta whapena o na tutupu ifo i le manatu ma le loto o Goliata. Ai ua lava lea e tātou te iloa ai, lewa ai maua lalo. I le tangata ua filifilia e le atua, na te whaatoi laloina, se toa ma te tangata maua lunga. Moli mau lea Goliata e whaatatau i a Tabita. I le whenga inga fōu na la unga i Paulo i ane tioka.
e te maua le launga le a Paulo e tusi o ngā luenga ma tā upe sepulu ma le tolu. A o se vaenga o lana ngā luenga, sa ia wha matala i na ai le tala e wha tau i a Saulo. Ma ho o mai ai i a Tavita, ina ua filifili e le atua. Sa ia moli maua i e wha tau i le atua, e mai a ia. O le upo le atua ua o maua Tavita le a tali i olis. O le tangata e tusa ma loo nei loto. Na te whaia o mea umalava o te manao ia. O le la uma le a Paulo, ua ia whaai loa mai ai le fina ngalo o le atua. Le moli mau a le atua e whaatatau i a Tavita. O se tangata sa whaapena o na whaia le fina ngalo o le atua. O ani le sona tātou te maua mai i le nei tala mo tātou i le nei tai au. Ioe, o tā ua o tusi whai tau a le lalolangi. A tonu e le mawhai o na e to e alu lava oe ma whaamatala atu lou tangata. I isi tangata o le lalolangi. E to tonu o lau fale whai ngā luenga. To tonu o lau aonga, to tonu o lau e kalesia. Ai ua lava i a lau tū ma lau savani. O lau ngangana mau winga whaalia. E moli mau atu ai i isi tangata i le lumanai. I le itu a i ngā lalolangi le nei. Ma le taini lea o loo e soifua ma o wola. E le o toe lilo se mea. So se mea lava e tupu. A e le whaitau iai. E se mata iai. O fea lava o le vaenga o le lalolangi. O loo iai tangata. Ma whao ngā ina ai te penalosi. Ua tātou maua i le whaingi le nei. Ua pei lava o lea ua e nofo i tafa. O le atunuu, o le tangata lea o loo momoli ina mai. Ia nei se au tustusia. O nei fo iata e te mai moa ma o sila iai. O le mea moni lava sa moa ma lo tātou. Au whaafonga i le nei tai au. E au ia te oe ma au. Ona o tātou mai tau wina. Ia tū maanga tātou te whaia i le aso ma le aso. O le fesili aisea. Le anga o oe ma au o tusi whaitau a le lalolangi. O le wha maa losi lea le apostolo Paulo i le tusi o Korinito. Ma le e kalesia i Korinito. E le ngata na ia whautua ai sa popua i ma ia wha maa losi ai. Ma toi wha amanatu ia te ilatou. O se mea e pito sili o na tāua. Te au tātou wiloa, ma o tātou teuina i o tātou loto. O tātou o tusi whaitau ale lalolangi. O le fe au o lo o tātou tau aveina. O le fe au e whaatatau i le whaolasanga. Mai le atua. Mai ei le whaamoe. O Tavita o se tasi o tusi whaitau. Sa whaitau ai Samuelu. Sa whaitau ai le tau le a Saulo. Sa whaitau ai Goliata. Sa whaitau ai le apostolo Paulo. Ai sili ilea. Sa whaamaonia. Ma whaitau wina, ma tuina mai. E le atua o atua. Le atua e ou le malosi umalava. Ma momoli mai ia te itatou. O le fesili mo oe mau i le taia nei. O le ase moli mau. O lo o moli mau ai tangata o le lalolangi. E whaatatau ia se oe mau. O le ase i tu a i ngā tusi. O lo o tā fofola atu. Ina ia avea ma moli mau. Mo lo tātou alii. O Yesu Keriso. O le te talo i le nei tai au. Ina ia whaatu mawina. Ma avea pea i tā ua. O tusi e whaitau ai le lalolangi.
o tusi e whaatau i le atua malanga whaolatanga. E o tātou te tale. Le atua e vi ia ma whaafetaia la wafio i le nei awanoa. Sa mātou whaitau wina ai au wafio pa ia. Sa mātou su'e ai mo mātou sa ili. Sa mātou au mai ai ni le sona tāua. Ina ia whao ngā ina. Ina taimi nei maaso o le soifua maleola. A mātou ti te talo atu i la wafio. Ina ia whapena o na e whao ngā ina pēa o mātou tangata whatawa. E mo moli atu ai le fe au o le whao le tanga. I le lalolangi atoa. Tuina atu i la wafio le nei tai au fou. Ma le amatanga o ngā luenga o le nei aso. Tuina atu o mātou taitai. Tuina atu lau au whai ngā luenga ki tofi. A wale la unga ina o wafio ngā whaia. Tuina atu le atua ta māma tina mātutua. Ia iai le anga le leima manuia o la wafio. A manuia le au whai ngā luenga wala usu. A wāti ute ma whaiva le a whenga iai le nei aso. Whamanuia na yo mātou whana wa onga. Le a ngai atu i a wa onga. A wa uina o le poto saralau. Whamanuia le au whaafonga. I so se tafo le nei lalolangi. O lo maua mai ai le au nanga. Si ufonga lau mua. Leilo wanga le leilo mātou tua. Whamanuia la ua fio i le ulenga. O le nei lei sio whasalalau. Ma le au whainga luenga. Na walava le momoli mai o tala mai ima o le lalolangi. Ia e maise ai tūlanga o lo i ailo mātou lalolangi. Patasi mai la wafio le tua i le nei aso. Se i o ina whaiuina. Po ia toa i le li inga i la wafio. E whaavavau lava. Amen. O le nau whaafonga le tunu o i te tātou sānu ngā lotu o le nei tai ao na taita ia lea. E le sunga le whaafenga ngā Pastor Henry Ungapō mai le kālesia sofitu o le toia fio mai i Porirua. Ia e mamoni atu le ngā whaaftai tele lava i lau sunga le whaafenga ngā whaaftai mo le tāpenanga o le nei tai ao. Whaaftai foi mo talo whaamenuianga ia whaamenuia foi le atu e lau sunga mo le wharetua whaapea foi le kālesia. Ia manuia foi le nei tai ao. Wa luas ful family te o te nei le fitu nisi o tātou pesi whale nganga o lai whafonga mai ai me le sunga ya sa uni Paul Siu e ona nisi o vivi ingo vai whanua e ona se e meno leo tātou Paul Kalame le atau tai au ia ai whatala whatu le nganga whiwhia ma lo so i fua. Ole
Hi Samoa, it's Auntie Tala here. It's
tell Fifi Fallon, il est attends le taille. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Bavia, so for a moi. Attends le taille. Tato por kalamel atar tayao ya le fu tato tu fe lo ilungo pe ul ea ma lo fora mui le taya fo le lo famela le le tua ata lo fatua e sunga fa fenga kom par tua le lo le tato tu no ma se la foi ne matu tausi lo tono wa inga ma ota lo to a fi wai ata lo fatu ya pe fo fa lo fatu le malo se le tu no le wa fa me fo ne ya so fi am ga ma sani so se tiute ma so se faiva o le anga lu e fo le tayao mo ne yaso be fo fatalo fatu ile e na fanau ya o le ao ya onga ni sfu ya onga fale fatalo fa ila tolo le pui pui ni se le ma ya lo fatu por kalame family ya tu le yaso ya e le ngalo fo ye o le amalanga ma nu fa nga malanga ya me sfu ile tatu ai ngolo fa lo mai ya tu no ma so se va ngolo langi ro mo mel tu al si fongo le lo mua Amerika, Australia, Hawaii, Amerika Samoa, pe fo ia Samoa ia ma so se atunu Alaska, Kanata, fia lavo e mo melta tu tu ma lo so fo ma lo fo lang. Ia o te tonu le fo o mai tatou lo nga tonu le vai aso fa ma lo la fo i tu te mga luenga sa fia ngai mai le so fua. Ia ona nafi ia le sofo imale nga ia tu la so tayao ia sreile mal fa ungol vai so vai la va vetel le vai so ia mase la to ia na malolo ia so malolo le waitangi le ni usila ia o te lo le wo lua to was fenga luenga ia ma to le sa fenga luenga le o to lu ia so nei ia to no e ia lu tau so uma ia tato por kalamia le fa fi atu ia le fo ia so ia o le autuna por kalamia le ata o le tayao ia ona I fa fianga lava ia wala foi lo to mai mal fa fonga mai mo ia foi tape na nga onga le fa na le ia so ia male taimi to e piki e foi o le mai to wina inisio a onga le o PCL fa mai ia pe o le onga le alkolisia mana le na i tamai titi le o mo fa mai ai o lo tatala pele a onga mo tamai ti u malava o atu le onga no winga ele ia la se mafuanga le no foto me til fale tau no pele a onga le yaso e ni
Visia Primary School and tal not for nafi ia ili lunga tu I no ia talato Wellington talato Levin Palmerston of ia o te lona tu te mau uma whamatalanga mai lea onga no winga mo tātou lewa ia whamatalanga mai lea onga whamatala mai ai ia o te loe o aso ia sa tele na watu le tusi foile o le newsletter lea onga po le tusi mai lea onga le tamaititi ia ua tele an whaonga imeli ia tala tual imeli la usa wele imeli lea onga o me ie whai o vaenga ie tupu wa uma me umalea sa uma tonu no winga ia ua nei ngalo no whaitau vaenga na o tato porkalame o le ata o le tai au ia o le whanga solo na minuti o le whafonga le tato tala o le tau whamanuanga o soifua mas whanau ia whape foi ia ma tato tala o mena tupu la langi le yaso I le tele o tau sanga mawhai ia le tala valu o tala mai sa mom tala folu teminei na I whawhiwhianga o VPC.
Ia, maloso i fua o semel whafonga le tātou tana o le tau mo le nei tai hao pe o le whalia lo fisa le whai tau. Whapea mai ia e ieina ia ua le nei aso ma tele fo ina langi lei. Ia o le fo e whapea ina i timu e le tele ia o te iloa e. O le ai ma tele ina langi le lei le tau nei aso Wellington. O le aso a tai hao le usui mai wingo le tau. E langi le lei le aso a tai hao wha mai ini timu i le waviao. Lo inga o le poa na nei te o sfururua ina i timu o na langi le lei aile o le tau. O le aso wharei le langi le lei fo i le tau, o le aso tona ima le aso sala le tū maupea e wa i eiti munga. Ka piti le so ia e iei taimi e to uruena i timu e maatele la fo i le langi le lei le tau i le awa uli. Wha malu malu i le nuu lea pe paolo fo i maua oa le nuu leo manu atu wha pea whanganui o Taranaki e wa i le matele la inisi o taimi. Ia e whapea fo i Wairarapa, ia e maa ulu le taia o na langi le lei aile le tele o vaenga le yaso. Whapea na fo i ona vavai atu i le tau i le nuulea Hawke's Bay, ia e maa tele na langi le lei le tau, ia whapea fo i taupo. O Marlborough ta ulu ati munga i le aso le nei. O le maulano le fuo le maa lulu, ia po le ema whanwhana fo i leu whamawina. O la iei le se fuluma le valo i Marlborough, whapea taupo, ia ma Wairarapa. O le ea vevela lo iei lufu lima i le nuu leo Wairarapa lufu fitu taupo luas furu iwa lo iei whanganui le so luas furu malevalu ia manu atu lufu fitu o lo iei Taranaki. Au kilani i le aso le nei fōringa mai whamelo ofisa lo vai tau. Ia iana i timu ia e matele na langi le nei tau whapena fo i Hamilton i le aso le nei. O le motu i saute fōringa mai matele na te munga pito ununga le motu i saute la vea toi makarai estete. Ia na le nuu leo inwekako le tau wa iele mata le la i le aso le nei. O le maulano o le fuo le malulu o lo iai se furu ma le whae le nuu inwekako. Ia mawhanwhana o le maulunga o lo iei lufu whae lo whamawina i Blenheim luas fu ma le whae fo lo iei Queenstown. O leo te renga nao le atunu le iaso i fōringa mai matele na ti munga le motu i saute. O le motu i matu nei ia ia iana i au o nisi vaenga matele lava na vaia le mata o le la. O a pia iena i timu le nei aso e luas furuana fo le vela luas fumalfale e mawhanawhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington le toi luas furu 5 minute le iwa i le whiawhina nei. E o soa ele la tai au le toi luas furu 5 minute le fitu. I le tai au a tai au. O le fua le malulu whamawina o lo iai le se furu toluanga i lunga le sumalvalu. E a mawhanawhana o lo iai le sifuru fitu whasolo i lunga lufu whai Wellington manu tua oi. Tala o le tai mo le au whangota le iaso manuia whainga whaiva o le awhianga iai utou. Wellington e pe le tai le te o le ono i le tai au nei sua le tai. I le toi luas furu wha minute i le tasi i le au auli o le toi pe le o le tai. I le toi sifuru ono minute a toi sifuru wha minute le fitu i le whiwhina nei. Poni rua leu whaania mai le whaenga o lo waia le ngata i whale. Pe le tai le se furu le tai au nei sua le tai te au le afo le whae le fiafi. O na toi pe le o le tai le toi se furu tonu minute i le se furu ma le tasi le pōna nei. Ia, ma lo lava, mo i lato e lafo lato tupe. Ia, wha au pea lo tau au ma fola ma lo tau wang le lei. Tupe au staria iwa ta sene. Tupe fiti ta lato lus furu ma le valu sene.
tasi tala New Zealand maula tupe Samoa e tala ono se fulu ma le 5 sene i le aso le nei. Tupe Amerika tasi tala New Zealand maula tupe Amerika e ono 5 sene. Ia tupe Australia tasi tala New Zealand maula tupe Australia i vas fulu tasi sene. Au le tupe Samoa le so e tala ono se fulu ma le 5. Ia fape tasi tala New Zealand. Ia lele au le isi au tatou ila vano familianga wa soifua. Famina tua tu o le fōringa mai ato e polo ka fōina awala nei Wellington. O le sa mo moia i tangata na pō i tai lumo le palemene walawa le tite e atu i fōfuanga le malo. E pei e le lei o na outou fōfua i fōfuanga le yaso. Pe mana i le whaanga le train. Tau teo ai i outou fōfuanga. Ia ai le lei o le avanoa o whamanuianga o a sosoifua. O le avanoa whamanionga wa soifua mo i lata umana soifua na yaso. Ia lo tu maupele tato i meli nā pe a fia maini aso whanau. Aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Ia manuia lilo wa soifua li whapopo i le tua nistau sanga stele mo oe. Ma lo al folau, ma lo fueno no sa ilu tau le olanga lo tatu iei nei. O le tusi lea a le salamo e fitus funmone iwa whaupo iwa. Le atua o lo mātou wha o la tāngai. Ia e fiso ni mai a te i mātou ono lo usuafa mamalu. Mana i fōle talo o whaisalamo a. Le tua o lo mātou whaola tāngai. Ia e fiso ni mai a te i mātou ono lo usuafa mamalu. Ia e vaengo leo langa i leo i el malo si o tātou. Ia lo tātou talo whaau lea. Ia ngale lei mai le li i mo tātou. O le pesele ni mo utau. O li oto aso i fua.
E fatala fatu na tunu si mai al fafonga o le vavai foi nei le tala fasolopita o laulangi nei tala i oto ai tu i mea na tupu i le asoiva o Februari tausanga ua mawai. O le sol tausanga e tasi valulua 5. Taluai ona o le leai o se sui foi le maua le majority o palota ia po le mafuli e le langolango tangata le whainga palota Amerika le taimina ia i le tausanga tasi valulua 5. O mai loi le aso nei le aso iwa o Februari tausanga tasi valulua 5. O na filifilia lo le maotaus o le maota fono a Amerika e le tangata e suafa ia John Quincy Adams e whain Palestine Amerika le taimina na. O le sol tausanga tasi valuvalu 5 na le tau nuu e lo tangata mua ia pani to tonu o le state o Hawaii. O na nafi le tausanga tasi valuvalu 5 na pasi ai. Whaatanga ina le urufale atu o tangata Iapani. Ia e omar tausanga lavale na i le aso iwa. O tau nuu tangata mua. Lopo lan whaale patu i le avase i longa lava i pasia whato atu tonu. O le sol tausanga e tasi valu iwa 5. O le tangata e suafa ia William G. Morgan. O ia na ulua i whaia. O le inventor ia por tangata lea sa ia whaia le polo voli. Ia lutato i lor polo voli le whao ngane i ta alo i tangata le voli. Ia a taimi a te popo ina el polo voli. Ia manatua le ngol ta malona. Ulua i whaia le polo voli. I le tausanga tasi valu iwa 5 o William G. Morgan. O le sol tausanga tasi iwa o na ulua i whaia i le taalonga lea o le Davis Cup. O le taalonga tenisi na Amatalia. E le au tenisi a Amerika ma le au tenisi a Peretania. O le taimi nei, ia ua tupu tele lava le taalonga nei ma ua whata moe la e le International Tennis Federation po le ITF. Ia malela ua o mai tausanga e lua afe sifunu ma le ono. Ua se lau tolu se funu ma le 5 atunu ua wha ulu ia la tau au. O Amerika o lo tele ia na manu malo tolu sifunu ma le lua. So o iai Australia e lua sifunu ma le valu. Ia na amata le tausanga tasiva o ova ma le se lau tausanga o le taamisanga tenisi le nei o le Davis Cup. Ai na o le lua atunu una amatalia ia le ala ua tele atunu ua tau vahai. O le aso le nei le tausanga tasiva o no lua ia na tuto tasi ele nu ule o Jamaica ai ai pe ilalo le whaamalu o le Commonwealth. Malo le taupulenga pe le tania. O le sol tausanga e tasi iwa ono iwa na whaia ele whaata ita inga mua o le toinga waalele le o le Boeing 757. O le sol tausanga e tasi iwa ono 5 na awina atu ai mo le taimi mua fita le malo Amerika i tonu o South Vietnam. O le sol tausanga tasi iwa tasi ea na palota ai na ngai atu ai whale palota le nuu lea o Lithuania. Ina ia palota pe tuto tasilo na tunu upele ai. I ni usila nei le asole nei i le tausanga e tasi fitu o na mai ai ia na taamilo le vaa na malanga le tangata nei o James Cook. Le tangata so e nuu Europa ia i le nuu neo ni usila po le moto i matu nei. Pe o le aso tonu lava nei tausanga tasi fitu fulu na so o el taamilisanga James Cook ia i to tonu ia po le moto i matu nei fo launga i lona vaa. Le sol tausanga tasi iwa o na tatala e le fale le i Wanganui o le Opera House. Awa pia whafonga mai tia lala i Wanganui o lo iei pia le fale na tatala i le aso nei tausanga tasi iwa o. O le sol tausanga tasi iwa tasi na urua i whaamawina ai se whainga malanga le vaalele i lungo ni usila. Whaongai na i le power ea po le power flight mo le taimo mua. Tātou tala nā, toi maua lawa noi whaafonga i le taima sani.
setene Samoa. Wingawia imai o ituti no uma eva vai. Si o aole amai moa, visilita maboa ile ingoa. Ne pese ise seva engane ile atoa. Pati mapole amai moa, memuole pese tu sapele iloa. Beana tonulea, o fia nga fasa boa. Esili lava lo fama. Te mola vino fa fonga I fa fianga ia pe amata tu tala mai sa mom telefone leita hao ia si mai ale fa fonga. Langi mama soi fo maua le tato tunu nei fo ia so fou. Al tutua fa awa le se fong le la moela en telefone mai sa mo nei fo ia so. Wa mai asu esu enga e fitu po testa I lanto o lo ta imua e pui ngole atu no o mai fa ama el covitis fulwiva. Ma wa fa ama tu I lanto tu e no wa mai ale se fulma le fa so. Tanu mai le aso lus fulma le luian wari le na fa no fo se ai. Mai ole to se lau to se fulma le iva le o I lanto. Wa fa ama tu atu ne I tu e o lanto ai nga mai le lua se lau se fulma le fa o le a fai. O I lanto umai sa fa no fo se mo pui nga. Masiaki na ia mauti noa, e le sao I tua lea tu nuu se wha mai po se siama, e lea to se lau tos fulmaliva, e to avalu se fulu sa wha anofo e se le Sheraton muli whanua, to lima se fulu sa wha anofo e se le Century se le au waa, ma le to iwa mai le Tivoli Apart Hotel. O le to fitu se fulmalilima o lo to toe, o le au whainga luenga le soifua malo loina, o I lantou I olo ngā lulue wāwāna lata mo le tau singa o I lantou o wā fia o le pāsese o le wā lele un taunu mai. Le olo whaana fo e sea isi I le mautanga se ngase I whaleolo ma ave ta vale o lo ngā lulue whaatasi mai I lantou. E o mai le tae au nei e le ito iai se isi wa wha au popo I le to tol se fulmalitasi le o ieisia mo le wha mai. A o lo o tu mau pia foi I reporte le matanga duenga le seifua malo loina le lea I o ni aunga o vaia ia I lantou o loo malolo si pea. O le aso il whamasinonga e ono I loa ai le te tala I tua pe lea I foi, o I la ue to o lua I na tau fia mai leo leo seo se whainga I nuu fou, o la u mia leo fuala au whaasa aina, lima tanga pepa aisa ta I tasi ma le ono kalama le mamafa, o le u mia o paipa tiwa ta e lua, mo le wha moe moe wha tino I le soli ngātu la fono, o lo mia la au malo si e le fatu la fanoina, o mia la au malo si e le stala, o mia mapulufana e le fatu la fanoina, fantase male o mia ne pulufana e le I fatu la fanoina le atu. No, o le os whainga leo, na nga I le asolus fumalvanu te semol tau sanga o mawai, ma tau fia mai Dari Mapu po a fualo fau mui tos fumalvanu tau sanga o sapapa lii, fantase manu fau, Mali tamaitai I a Marie Van Weli luas fumaliiva tau sanga vai vasetai to matangi male sa. E ono molianga e ono moli ai I la ua nei. E soli tu la fono e pe ona ua whaama wina. Ai mai lava le matanga luenga o leo ripoti ai e to o lua se fulu inisio malu le malo wa nga ina Iesu e suenga. O lo masalo mielo la tu a waile soli ngā tu la fono I fuala au wha saina. Ai le I whaailoina mai, po I aini tamaita e I le toa lua se furu leo malu o le malo. O whaalia le whionga le minista o le soifua malo loina, le whionga wālasi lua pitu whanua to ngā manga tā fito sele, o lo tā pena mai pepa mai matanga luenga le malo ma whaalapu pitonga tūma o te le malo, o I lātou o lo whai ngā luenga e tai mua, I pui ngō le antunu o mai whaamai o le covitis fulwiva, e whaamauni ai sana talo sanga watu inatu le kāpeneta. Wa ia talo sanga inaini a launi whaapitoa mo I lātou I olo o ngā lulua ia tiu te mga ruenga. Ona ele o se ngā ruenga whaingo fie. Sau no wālasi, e o lava I ngā ruenga leo po le au security, o I lātou olo o ngā lulua le au onanga le whaamamai no whale po o kilini, ma enga le soifua malo loina o malo le malo maisi. O I lātou I e manatu,
e le la titi le ngā ruenga lo lātou tu ina tu ai o lātou soifua, tusa o le o tu ina tu lava i le oti. O le teimi nei lava e le o mauti nope mawani e launi wha abitomo wha abilawe wha afuasei po risks allowance, molisi itia le ele tolu se lau leo wha e tangata whai ngā ruenga, o loo mua au i pui pui ngō sā mua mai le wha ama i al COVID-19 furuiva. Sau nova lasi, sa iei le wha i unga le kāpeneta sa iei le whai ngā mā lo ua maea le HRPP, sa lātou whata atia i ni taui mo le au whai ngā ruenga i ta i mua i pui pui ngā, pe a whai a ngase pe ti ngā ina foi, pe a fia foi se tasio i lātou nei. Pe i ta i alwa ai al whai ngā mā lo fau, nei e wha o popo se isi whae ngō taui mo i lātou uma, o loo ngā lulue ia au o nanga tusa lava po lea. E ui ina ua wha amaunia mai ele minister o soifua malolo ina le atunuu, e ta wala le fontanga le pāle mene, e le ai se wha amauninga ua sao i tua le siamo al COVID-19 furuiva, ai ua tusi atu le asosio li imatamai tai fo mai le fionga le minister, i le whaia leo ni su engol COVID-19 furuiva le atunuu atoa, e mata i tu wai le pui pui ngole saunga le mua le atunuu, mai le ono pepesi o le siamo le wha mai. O le tusi le tabaita i Perestene, ia Dr. Ngongo Sina pele i le vai Bellaton Potoi, o loo ave ai le lātou fautuanga i le fionga le minister, e le whaatinonga leo le wha moe mo le atunuu lau tele, e whaatino e fō mai o loo ngā lulu le maota ngase ngase i moto tua. Sau nol tabaita i Perestene, o le whaatino ino le tūlanga wa tāra sangai, o le a mauti noai le saunga le mu ato le atunuu, e pe ona whaalia e le fionga le minister. O le pepo whaamtalanga mai le ofiso so upo le malo i le aso to nai, na whaama nino mai ai e le i sao lava se siama i tua, maua mai a fo isu e su engalo na fitu le pāsa se matangata whai ngā ruenga, na ngā lurua i le pō na tau nuu mai e le waalele mai Australia, le na au mai ai le wha mai, e le ai se isi ua pēsia se i vanga nai, le to totus formalitasi o lo wha anofo e sea wha apitoa. O lo tālusanga fo i le asosiata mai tai fo mai, pe le uala ngā tatau o ne whaian su e su enga, e nisio nei a inga o le mamanu le au whai ngā ruenga, le sa whai ngā ruenga i le pō na tau nuu mai e le waalele, na mai a nā ngā i o lātou a inga. Pe ta ina sau no le ausa, o le wha mai o lo o matua malu pui pui a sa moa, e ngā ruenga o lo wha atino e le matanga ruenga le teimile nei. Na whaali e le tuse le Prestene, o lo ngā lue wha atasi na ia wha sopolia sa mo le tui mo i lātou e anga waa, ma o lo e whautu e na pēr le asosio fo mai, e na ia sa o wha amtalanga e tui na mai le antunoo, mai ilo tātou malo. O tala ia mai sa mo le ni aso, wha soifoia. Tala flawal fa apoponga mo mo tala fo mai le si ufonga le lau mo le nei tai au. O le aso iwo Februari lua fe lua. E to samole sfulfa o ngā whaatase o ngā amata se fulu. E iai le pi itanga i tangata ua whaamaoni e le COVID. Pe ita ina sauno le bale mia e whaato a tapu nia lava onga pe a whai o se whai unga muli lava le e tataua na whai. Na whaalia le matanga luenga wa onga e o mai ana na file a for sfutasi le tai ao wa whaamauina ia whaino mera. E le o mai loa tonu po iei nea onga ua tāpunia ona oni whaia onga po ni tamaiti foi wa fie le vairusi peitai. Is a saunoanga Jacinda Ardern se ivanga na lava ua matua bipisi lava le Omicron wa le ini whaia onga ma ua le toi saunga le mo ona whaa wawa onga. Ona tāpunia lo lewa onga pe loka fo ia i tō malo. O le whaio tui pui, o le tū mama, wa atase ma le whaio masini e wha mamai le ea i totonu o a onga. O vaenga au tū i e pui ai le ono pipisi o le wha mai. E iwa onga i Waikato, tolu i Bay of Plenty, ma le te itasi au Kilani ma Hawke's Bay. Lea e ia onga ma o onga a mata iei le pi itanga, i tangata o wha maonia le COVID se folowiwa.
O ana na fia to o lua se lau ma le lua tangata fou ua whaamaonia mai tutono le atuna o le vairusi ma le to onus full tolu ino whanga whaanono fo eseai i lātou e taunu o mai le atunu e to o sfulfitu i Northland, to o se lau sfulu i vai Aukilani, to o tolu sfulu i vai Waikato, to o Whai Lakes, to o Valui Bay of Plenty, to o tasi Taranaki, to o Valui Hawke's Bay, tasi Heart Valley, to o Whai Wellingtone, male to o tasi Nilsone Marlborough. Ua tangatanga ile malo i lono whaioni suinga titele o au nanga ta awale a whale mai, a o whaa wawe peona whea ngaile au nanga ma wha awhi taule, ile le lava o le au whainga luenga ale St. John. O le tele o au nanga o ta awale a whale mai tutono New Zealand, e wha atino ina le St. John, beitai. Sa whea ngai pea ma wha awhi taule o le tuwaio na tali atu i se wala au, ona o le mo mieina o le au nanga. O se wha awhi taule le na awhi se tasi o tina matua e iwa 5 tausanga. I Aukilani, sa wha atalitali mo le i tū la, mo se ta awale al whale mai, a o a fiele mai oso wha afose i o le fatu. Na ta ue se tasi o le pulenga le St. John i Aukilani, sa wha atulanga ina le wala awal tina. O se ngā se wha amatau i nailo na soifua beitai, o le taimi lea, sa nga i umai se ta awale isi fo i wha lavlave wha afose ma sa wha ato ese ai i le ma whaina wha amali eino mana ongol tina, i le taimi tonu na wala awa tuwai. E se fuluma le iwa ni whaalavlave po ni mata upo o lo so eina le nei tau sanga. Lea sa whailoile po pole lau whainga luenga o na ole tuwaio na tali atu i wala au e ono a whaina le saunga le mo o tangata se ngase. Ua pasielo na whaitaunga whaalua le pale mene le pili po le tula fono tau whaofi. Leo le ama whaiona tau fia pe whaasaina le tonga fitinga lea e li liu pe toi sui ai. Le tosino se tangata i le itu ainga la te tutusa, same sex, polona itu ainga tangata. Na whaasesila le taitai o le National Christopher Luxon. A o sauni le palo tai le pili o le conversion therapy. E mawhai e whaipule o la la tau vaenga o na palo tal tangata taito tasi le mea tal tono mamafuli iai. Lona manatu, e to o luas fuluono whaipule o le National, sa langolangoina le pili e to o fitu e te iai. O isi vaenga whaupwhai sa palo ta whaatasi e langolangoina le pili. Sa fonga ina i lumal komiti whaapale mene, ni finangalo whaalia mai tangata e to o fit se lau sifuluono. Mani whaala potopotonga i se lau luas fultasi e whaatitau le atu la fono tau whaaofi. O nisi o atunga lunga sa whaaleo i lumal komiti e winga i le pili o le tūlanga whaasala ina i o mātua peita ina māua le komiti o tala noanga i le vau mātua ma whanau. O le ale yeisa tūlanga whaasol tu la fono i lalo le vaenga valu o le tū la fono. Wala pataina i leo ia pisinisi na ia mata alia i whainga tau whaasese. Ona o se pisinisi i Taranaki na ngau sa la tautu pe fitu se fulua wheta la. I se kamu pani i tau whaasese ia tunu i whafo. I se pepo whaamatalanga leo na ta uai. Na whaafsota i se tau lea se pisinisi i hawera ma sa whaima yeini ana whaataunga. Sa ia fesili mo le kampani la uta e whaonga e whaamomoli atua ia na uta. Peita e tal tonu leo o le kampani lea o se pisinisi al tau lea ai le o se pisinisi mo na tutongi e lea tangata ana oka na whaonga inai credit cards ma ina ua tauli mai na le pisinisi atupe na tutongi e lo le kampani i hawera leono se fulu i wawhetala al kampani la uta. E la wele whaataunga ia tono i whafo. Peita ina fsilingi le kampani o credit cards tupe ia na tutongi e whaonga ina ia cards ma ua iaile talitonunga o pepa mo te unga tupe nei. Le sa whaonga ina le tangata ma whaia na oka o ni pepa nga oi. Olo ngā lulu e nei leo ma whaala potopotonga tau tupe. Ia na afia i le whainga o suenga ma so se tasi fo isa afia i se soltu la fono ma ni whainga tau whaase whaapea. E ma whai ona whaafsota i le ofisa o leo i le numera tasi o 5. Ele i tu ua le palemi e Jacinda Ardern se avanoi se whaatasinga na whaia a tangata te e whawhane o le palemene le asoana nafi. Pe ona i saunoa, e te otolus fultasi tangata ni usila na whaia o lātou tui whaopopo le whaisa, po le tui lo na tolo, au whaanga solo le solo te o le solo le na whaia, e whailoa ile te e polo ingol COVID-19 fulwiwa i te tono le atunuu, ma sa tumu ilo mal palemene. Na sauno al palemia ila na folusanga ina ua mai alfon tangal ka peneta le fiafiana nafi o le toatile lavo tangata ni usila. Ua lātou whaia so se ngā yoinga e mawhaiana lātou whaatino ina e pui ai tangata tae toatasi uma
ina ia saunga le mo, masaya whaafitaya le to o tele o tangata New Zealand, sa mo moli mea whaatinga, ma oe whaiolantou tui pui pui, ele I whelo I atu Adria ni le solo te, e whaapena fo I le taitai le National, Christopher Luxon, sa leo ina I leo le solo, ona ole a ia tau le atangata taito tasi e te e ai, ele I eni whaafitau le na tula mai, mai le ai fo inisi, na tau fia pelo kaina. E se lau se fulu tolu leo whaingo vaengo whaasalalau le polkalamia Joe Rogan, wa ave se ina le au nanga le whaasalalau ai musika tangata pepese o le Spotify. Ina ua whaitua ina le au lau ilo I musika le au nanga, I le whaatanga le kampani o whaasalalau ngā Rogan, ia na whaamatalanga se se winga le COVID, ma whaonga ina fo ia whaiai na whaamatalanga whailonga lano o whaasalalau ngā Rogan, e pito silo na to tele tangata e whaalongolongo ia I lunga o le au nanga, mai o atu le 10 miliona, tangata e whaalongolongo ia I vaenga po episodes taitasi, na liputia se lau miliona tala Amerika, na tutongi le Spotify ia Rogan, ina I o lantou maua ina ile pule whaasalalawai, ana polo kalame, o le li fai musiko Neil Young, na mua lava ave esea na musika, e whaailoailo na titee, so atu iai Joni Mitchell o kānata, mai ufo ina ave esea ma musika Cram Nash, ma India Ari. O li potia fo ile toi whaawi ese o le langolango se Yuli Dwayne Johnson, po o The Rock, mai a Joe Rogan, o na olona whaonga inonga ngana whaailonga lano. E alonga, ua whaitio ina le whaalapo tupatonga whaavao malo ta alonga whaase le aisa, le International Ski Federation, e tangata tau wā, ona onisio au ta alon whaaleo ngā ina lātou tau mwhainga I le Olympic o tau malulu o loo whaanga solo nei Beijing I saina, na awhia uma awa Siamani, Austria, Norway, ma Japani, pe ona whaaleo ngā ina inisio lātou au ta alo, ona ni whaafitau le whaatatau, I a lātou tō nginga, po o ofu whaasee, na whaalia le feita, ma sāwhetangi si fo inisio ia au ta alo, ona o ia whaai onga, e taito o lua tamaitai mali I e taito o lua I au taitasi, ma o to o limo I lātou nā ngawaa o tamaitai, o Slovenia na pine Auro, Lucia pine Siliva, ma kānata pine Apa Memea I lea ta alonga. Tala whauia male si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le tai au. Te mōna whanau whawhonga na tunu I tā telefonu tai au ni lava le tāle iwa le temi lea ua 15 minute ua te ne le vanu tau tua si whonga le mua. Ia, o le tūlanga o le tau whawalea, le ai ei nisi o pisi nisi e ngau I le tele o lau tau whawalea. A whapea o le penk lea e te whaonga ina o le PNC. O le wasa uri whaasid silanga le whale tupe lea o le Bank of New Zealand. E iei le isi tau whawalea le walu nei lunga. Ia, e whamatala ai, ia... Whamai, o le whasisilanga o lo alu e whapea, a whapea e ini au whaataunga o lo o le manui e le whinga. Ia, o lo isi whale tonu le waunanga le PNC. O lo sauela i te tonu ma le link, o se vaenga i te tango o omi. Ia, o na halu ai lea po fese mea la ila, ia ave ei oe la wanga lea. Lea la whamai le PNC. O le la tau atu la fono, la tau tele tu ua se link, po o se vaenga o se website e te toe alu iai. E le eise la tau whase de silanga whapena. Lono winga, a ue te o mea le link o lo iai tu tonu o le whasa launga se sere ra. Whalinga nama le PNC, ia ne te ua a whaina i lau telefoni, a whaina u whamaunga, ia pele i loa i fo isau tupe. O le usila na vai e whaitau 4 miliona ma miliona tupe e ngau a tangata ni usila i whamaunga e masana au mai matou whailo atu. Mafua mai o le toa tele o lau tau whawalea. Ia, o lau tau whawalea e le momoe, e whaiala tō ngā lue ngā tātou ai a tātou mātālai. Ia o leisi foitu, mele mana i e leisi tupe tono kat. Wai leisi me ngau ia. Ai a tele, ia te pole voi lele po ia ngau ia. Ia pe te pole voi po ia, vea pe a whai. Tu ole o langa nei. Ia, o le a vai foi nei whawhifianga le tai au. Mari si whonga le nau muas furu iwa minute le o te ai nei. I le valu tama o le maa, po le heavy tama.
ai tēnei runga maralo. Au ora masau salo, ai tēnei runga maralo. Fai mani e, fai mani e, o oe ora u teine. Lulu, mai miti whatau pati, galoa re to mai tai. Mai miti whatau pati, galoa re to mai tai. Oso, oe inunga, oso, oe inunga, mana ia lau pe a. Vale, o tu si pola ore fale, o ina wa mi te vale, o tu si pola ore fale. Ae, ne pou peixe vale, ae, ne pou peixe vale, a wai kota a vale vale. O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalaunga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. O Yesu, o le vine moni. O Yesu, o le vine moni, a o lala i tato. So a o Yesu o le loka wa fio Yesu i le langi ai tua o le nei la langi ma le pono a ina ia o to te alofani ia la ubele ia la ubele ia la ubele ia emana tu. La
fianga hiona i pesi pesi anga tuai le tātou tunu ia lo usuina ia e le pesi le All Stars. Te alevana minuto e lusi fulma le ono. Le ufa alia le tātou pale mia e pe ama le lua afe ia 2 miliona, pe ama le 2 miliona isi tui fa popo le fulu le ala fa manuina le tātou tunu e maua fua e le tutongia ma le tua fo le tui lea o le fulu tausanga umalava e ila tau e maua fua alto o te leo tātou ia pe se fulu lima tala pe lua se fulu tala le tutongi ia le lau fa alia le palmia e 2 miliona tui maua fua ia lona winga masina le tena fai tui po pe wila po me po yuni sai fa pena a fa fonga mai pea a fa pea e fa sala lau ia ona ilo ile o le taimina na e fo ila tau ia o le lava e maua fua la noa ia le umanuia tātou uma o le awala le tātou le transmission kali mo la tau i fa foto Wellington e po la awala nei o lo na ulau lava mātou le nei fo i tū o le atunu uina ia tatala fa whaingo fie e feo inga ia o no le umi tele le taimina whai ai o le whaalia ma le pepa o le tai au nei e ala i whaamitala ngalo ia o le tele o vahenga o le awala nei tū lou le ngana ua toi sali uma i lunga le tā toi sali uma i lunga toi whai te le i o le whaale tonu ia le ua ova ma le limas furu aso o le whaatolu o le na sui o aso i tala i le ala ua ova ma le limas furu aso i le tala ina lava au le fo ilai mo le mawina e ala i tu singa wha maumaunga e le i loa po o a whea uma le ngalu nga tele le whaini temine le ngata i halu le taimi i halu tupe i halu le malosi tanu wali si se o mea sa whai e le utato i loa ngalu nga i nea tunu u a le pasi a e le wha ngai no fo e a fo e iei le tamale o le tamale na te lisi ina se tasi o whanua o le whanua lea e lisi le tamale pia ma le sifuru walu tau sanga taluna ia lisi ina e ise tasi o nuu e la talata i le nuu leo Hastings e tau o Paco Fai Road o le wala na Paco Fai Road e fa pela o no fonga le la fua i a tangata la tau la pisi e ua fiu la sto ina lea ia me voile le ise talo ne la pisi e tua ina le vatuati a ia i o le mela ufai sto ina le uno voloma se sunu tu lou ia ua maita wina le asu uli voile ua lua e walu nga ele lang li poti lo e tangata sto ina ia o le mela utupu e la pisi a isi susunu le to ina lea ai ua sala sto ina le se fulu tolu afe tala me voila na tate whamanatu atua ia ieni au la pisi e fie susunu ai maise la tama i o mo meo la pisi pau tama una voi lea le matua le anga e tiso manga whai tete ne e sunuina tamana ia e te le a whaina o oe whaasala i oe City Council po tu la fono le tiso manga whamanatu na te o mamau ia vaila ie sifuru tolu wafel sala sto ina sia aile o ia se o le ino to ina po fearu a veila pisi a tangata i tā wai atu le whanua le na te nisina ia manatu lo sto ina paulo le awala o susunu ia le wasala i sifuru tolu wafe o lo wha wau pena hile au te te e i te tono le lotoa al Parmene Wellingtone o le apoloka foi le awala i le telo teimio le yaso ia pe ona nafi mtu apoloka le awala manatua la e le isau fa fore pale mia na nafi e tala no i tangata ia sa mo moe ai tangata na po ilu mo le Parmene pe amale 5 fale i e sa tola wapi e i la tau o le fa moe i haula la tau sa vali i le Parmene ia toi liu ma toi sui lo ingol mana ongol vanga lea i le whaatutainga e le whainga mālolo i nei o le wha mai e te tauna toi sui o mawhatele le red light po le alan mumule tau te iai ia o le to tele o la tau nei te ele tui le ala ia whaina i la tau i fuafuanga le mālo atu i whale ainga te ena o atu te mālo te ena o atu le movie te ena o whiala vefia o iei te ena i o le mafuanga la le na ai o le aso solo mai ka nata le whainga lea sa ui Amerika sa ui isinu o laulangi ai a fuala ia tātou i e langolongo ina le fuafuanga le mālo le puipuinga o le tātou soi fua mālolo ina o le ala se manatu o tangata ia e tātou sa vali atu ia na tutu mai leo la tau sta mai pasene o la tau ai atu tātou na ia iwa sifuru mon tu pasene na wingai ova ma le tolu le wha miliona tangata ila sa vali atu ia na tolu se lau mon tupu la tau la tu mai nunga le Parmene pe afe fo i pe lu afe
Po la so la to manatu. Ma ole nga yo yo tato fa nga malo le fufuanga we nei. E mafu mai ono le usta yo tato yo na we fa yo tato tu yo fa mai. Ana tato peila ole va ngalela. Yo lo ngol temine le lockdown tato tu o ya fa pene. E tau fa tail va ngala ole ua. Walu wala sang Australia le wa ya tu amata tala ona tua o mo tourisi. Ya ole u to fo yu manga le nga ma tele la to le fa forma Australia. E va ga Australia la u to fo yo le la masani. Ya au tatu i Australia whanonola fo i le mai tau atu i le whaatala no ina o nai tama whanau sa mōlo o ngā lue whawai teimi i Australia. Te no tō tele o tātou le sa whawai video si e le aso nafi mo le pōna pō. Sa over ai fo i ai. O whanonoa ia woilele i le pi o kompani au mai a tātou tangata. Ma nei ala peise lau wili peise peno i la tau i na nofo mai luma. Lopo tama sao ye va yanga luenga Australia. Ia e whai moli maua nei tau le Samoa, ia e whaali liwe stasio tamaita i Samoa. Ma nei a moli maua le wuli, sa o le ia moli mau. Ma nei a fo ili whaali liunga. Ia u tele lopo le atu langa o le au i kompani na lato o mai nei tamiti. O le stu langa whaali e tonu i la o mai tau. Ese kon kalate na saini Samoa, ese kon kalate na mai toi saini Australia. A o le leanga i o le vainga o nei tama e tusama lato moli mau. O le si vai mo lato e le i whanongo i moli mau na i alo whanau Samoa i ngā lue whawai teimi Australia. Na maua nei tama i e peto a wha e lato i le COVID. Wha mai. Whanofo e sea le mo le fitu e aso. Wha mei nei tama whai o le pumo o le potu le isi air condition o le vevela. O atu tangata e watu lato mea ai. Tasili tanga pepa na watu e le whalawa. Tasili whalawa. Lua moli, lua e pateta, lua e foi chips. E o le fasili la, o aina la, o la, ia to inga mea ai whapea. O le te le ia o le whale tonu son. Talo sia, ia o ngā, ma nei a tele nei tato whanau ia o mai ngalua whawai teimi. A tau i loa ele o muli tai ia company na o mai o tau i tai iala ma ia inga ma tu unga kon kalate. A wane no fua ia tala noa. O na iei la tau i tai iau tau malanga. Ia pe tala noa sa awa i sa mo po i le whatau te ia. O le utato iei lau langi o le malama lama i le oto i tato lau langi o le pong saa pe ui aso e. Whapolonga ana whai e istangata. O temi reila. Wa malo losi umatu la fono atunu ue pui ai tangata ia i lano. Mai whai ngā whapolonga tangata ia i le pule tangata lo iai. E le malo si anga whawhisefita o tangata lo iai me tau tupe. Awane i pūlea tangata na tangata ia i lalo. Whaleo tau leo. Al fautuanga fau la, awane i whaleo ina si awala vevesi ai. Awane whaleo ina i si awala soli ele tu la fono. Ma nei al whaleo nga mana o ngā tama i Australia. E o tatalo mo o tau. Talo si ono o saulonga le leia. Ngā luenga whawai teimi o tau lo mai ni usila. O la taia mori mau ia o tau i mai ni usila i lo utantonunga na wa utele lopesa. Vei tau ina lava o manuia. E fua te tele au tau whawhianga o live o ngani wal Facebook la tau te whaia fotou te fia e ngā luenga lo whape oia. Ngā la o le fia nai tama ia manai teine ia i leo mai ni usila. E le ia se si o whai tio na ole. Tapu e me o la tau wata la e tali e ma whaia la tau fia fo ilea. E vai vanga am tūnang whape na. Ia tālu sia. Au no whai pe a iei se whaale tonu. E tele i o taimita te whaalongo i le whamasinonga o whanua masuafa i Samoa i wheese inga meo suafa mwhanua. E tupu fo i paparangi. Le tala nā leno o whaitau e nei le tae au le pepa. O se tasi o ainga, o lo whaiu le whina unga le atali ima le tamā i tonu o le whamasinonga maurunga i Wellington. E mahafua mai se whale o le ainga lea inai Welcome Bay. E leo tele usu ea po whea tonu i Welcome Bay. O le atali e fo mai i Wellington. A o le tamā ia sa o io stangata whai mōli. Ea, na whai tutu unga o le nei whale ma le manatu. O le tamā o le tama fo mai lea. O le alu e nofo i le whale mōlo na o langa atoa se i o ana maliu. Ia le mewa tupu. Ia, o te alto ina lea malona to o lua lona lua. Whaatonu lo le whaamisinonga ia le to ina lea. E to tongi le lua se lau iwa li mafe. I lona to o lua lona lua le ula te ia o kitopa lua fe malaiva. E le isa tu pene to ina, e taimina na, awa to e, mana ol to ina, to e mailon to lua mua la te nofo.
E whate ia la le to ina. I le oso mai ono nā tali I whafo maraka poti o le whale lai lafi e mana na mepo eata. Tau whaina tali I esu eni mau e wha mau ni e lana whina ungua le wha mzinonga. E o lea lai whai te tele elu mta upul nei le wha mzinonga mau lunga I Wellington e. Ia o le vā o le tamā male a tali. Ia se whinga tāo le mea o le tausi o le tamaiti ia mai toi wha mzino mātua. Ia ai me foi tamaiti le ami o tonu foi tangata matua po le matua I le. Ia o lafu ia lu ia tamaiti ia le mea mori man wha maon. Ia tālu si elu isi ai ngata tō wha pia nai nei taimi o lo so longa le nei. Mea ua, ia, lo whātu por karambe ali. Tālu whātu foi leo tātu ai ngau lo. Mo mele tau tua e tunu mau. O le whāfonga mai si whonga le la mua. O tātou le isi atu nuu e fia tele le tālonga leo le volipolo. Ia a e fia le tālonga le volipolo. A whaistou voli nei, a tango le polo voli. U polo voli le ason nei. Le manatua leo, le tausanga e tasi valu I valima. Na fausia pe ngao sia I le tamaloa lea o William G. Morgan. Le polo voli. Taimi mua mua. Ia o ia na ngao sia le polo voli. O whawhiwhianga mai lea whioanga o Sapunawa. Ia mai le sunga ia tui loma saua o saua. Mua vaa a via whaatili. Ia le whawhiwhianga o sumel whawhiwhonga vi o Sapunawa.
ua solo atoa I tau tali ngaua I ira mai O sau mahe o whamai e moa E au au whaapai me amanu Samoa A o ula whamai ana mua O le tamaki tai e tūlua Manuele Sifofona ole Samoa Samoa Capital Radio I love Samoa Capital Radio Go Samoa Now
vinga mai ya o se afioanga o sale au le savai ya ile nei taimi o le tae au i fasalonga si fonga le mo le uto fo le fami luta na tae le ole le iva e ise tasi o pulea onga stasio a onga i Hamilton o le onga Kewisiano o le lato tausanga fitu po le IS7 a toa lava ua le mawhai o na whauwina lato a onga i le neiva yaso ona ua le hini whai a onga le lau talusanga i le pulea onga le nei i le pale mia male malo wha mole mole to e whaatanga whai a onga i le ini tui ua whai e o mai e ngā lulue e mana tua foi lea na avesea whai a onga ia mai o lato tono potua onga ia ona ole le ayune lato tui e whai a o le isi na fianga le te minei o le fo valo ia la wata mai la to e mata wina to langa le fa mai ni usila e ono pi sia matua mai tamaiti mana tua le tala pea onga o le valo onga la le ai matua ino fo fale mai la to ie ile hotel ni me tum e ono pi sia mai tamaiti a onga e tato fa na ue o le onga ya fa malo si awo to per tatu tunu ye tui pui o fa mai per tatu loa maul tangata fa mai umon fa yona tui e maua ai ile se senga mai le tangata le ile ini tui fa ia tu sa mal tele mo le mau ye tatu fa no no mai le fa so longa mai le temina mata no fa i tui pui e ile tina ta ua lava i to tono le tunu ini tia tina le fa pe po fitus furu tau sanga o pese i totono ini tia waiva lua tausanga lo matua e fa pea fa matalanga na maua lo matua i se ngase mafua mai le COVID ea o lela wa aile wa yasore nei le fa vau le tunu ini tia li maliu lo matua ai mai mo ni pea fa pea o stangata te fia ini ata ti fanga e pue ini tia o le Bollywood e te fa longo ai le leo le tinana na pese e wal tele wata ini tia e pe tele ana sisiva mo tangata voi ai pese se teine o le leo na o le tele o le leo lo matua le ai na ona memu o le mai ta ina actors le fati no ata Bollywood mo lo matua fa mai el COVID maliwai ile ivas fulu o le tausanga yo o le pale mia o initia mai maulunga feta ngisi o tangata ona i fa mo la Bollywood so ile pu e ata initia le vai e ova male afe ata ti whanga e pu e Bollywood i le tausanga e tasi. Whaatusa ia Hollywood i Amerika, e ova male fitu se laua ti whanga me whaina pu e i le tausanga e tasi. E whao ngā i elenga ngana whapeo tānia. I wata Bollywood te le lava le wha initia, e i fo i ata lau whapeo tānia. Au le se senga na, ova male fitu se laua ata i whao ngana peo tānia e pu e Bollywood ile tausanga tas ai ova ile afe ata e pue i Hollywood i Amerika Bollywood i tono initia ova male afe ata e pue i na ile tausanga laulali ti ofo ya malo ole le si vanga e fia fai no fo ile tato au falongolongo famela tuatu ya tatou tui pui o le wha mai, staimi la ta mai ona, mai leo nisi o vaenga po no fuanga o le awha iei tui. Ia o le awha ngā solo. Ai mo la tofu e la malanga Wellington, le yaso fuafua le lau malanga, ia nei te iua poloka oe i le awala, i le tōtele o le auti te, pina amata mea na nafi, fōringa mai o lo mai tau wina o iei peitai i le asole nei. Tasi leo talai, so se vaenga o ni usila, o tele lo i Australia, po mawea o ni usila ia, le te leo le afianga o lo i ni usila le vaenga leo. O musika leo te tele. O le pepa leo tu sia le tai au nei, le nuu leo te ata tu o li tu isi se sifo au kilani, e la talata i Henderson manu umanaina. O lea la lo mia i le tala nei le tai au lo fali ai. O iei a inga i te ata tu, o le a ua whaatau o la tau whale po la watu ulunga o le maketi. O le a o ese man no fuanga lea. O le whaatau wa ai o le mafuanga la o ese i tangata. O le mafuanga, o le leo te tele o leo la au o taavale. O le whaanoanoanga le wa ai e tangata te ata tū ma i Messi ma Henderson.
e la i titi tele ngā luenga leo leo o whai e thiu e li poti i leo leo. Tana watua leo leo, tu i eile sala. Ai reise ngā luenga i whaamali e ina i tangata i. I ole mai tau ina ni usila le taimine, o nisi o a inga ole mwhaina o mai i whafo, mana tu ole tau mawhanwhana. Mwhaina o mai a inga i whafo, i au whai eile tau mawhtanga o le fiafi, po le tia o le tae au. Ole mwhaina whai. Ona ua le no foia i le leo te tele o la au foia spika i FA. Lea lai wha noa i a le mol maua leo leo. O le nuu foi leo North Harbour po North Shore, le foi mawhati ai. Ai paua nao la tonga yo inga o lo fai. Nao le ave a le wha salanga. A lea la ua umai e le vaenga o leo leo. Ia, ai watu pea mono tau si le fia ai le fia vilia, ia, o le tasi o lima numela. Tasi o lima, vili fua numela lea. Pea e fia lipoti ina ni ta vale o malumaloa ai ia la au nei. Tasi o lima, pe te asiasi lungo le website o le tasi o lima.police.govt.nz. Tau momo le website ili poti ai ia le number plate o le ta vale maisi wa mtalanga e saua i lungo le website lea. Tasi o lima.police.govt.nz. Ia pe te tango e vili sa o le tasi o lima i lau telefoni fea ai. E le ai se to tongi o le vaenga le na. O leo wha alia mai le pepa, ia tato news le tae au le no wha aleo to e savelina. O leo pasia i le whaitaunga lona lua le tū la fono lea ni usila. E wha asa i ona e tau mawhai e to e wha ali liu le tangata. Mai le avea ma tangata moni le whausia i le atua. Au lea tangata ua nau atu i lona i tu a inga. A tu inga tusa. Po le li i tamaitai. Fai taula le fai taunga lona lua na po. A leo te vai atu e fitu fai pule le national lea sa te e iai. O le vaenga lea sa pole o te manatua na ofesili au pito na ta au pule nei. Manatua tātou sa moi tātou talanoanga faale a inga i fiafi. A le waso sa... Ia ma le tele waso tana noa mātua i whanau. O le popolenga sa iai, ne ia o fia i lalo le tūla whono le tana noa ngalea mātua i whanau. O na tau sala ina ine o mātua ai whawhitai. E le o iai li taiminei. Ai e le tali tonunga, a lunga leo leo langa o al tūlanga nala tatu iai. E i ua na tu ua i to tonu. A to e tana noa lo mātua i whanau. Ia oso lo lea fine po le atali i. Ave le tūla whono i whaasala i mātua. Pe a tamu whai mātua tala noa i le atali. E a vea peia matama au ne a vea mwhawhawhine. Pe a vea peia mateine au le vea mwhawhawhine. O le winga nao le o le tūla whono. A e whawhetai e le o tau sala ina la mātua i lalo le tūla whono lea. Le ua pāsia lo na whaitaunga lo na lua. O le au le na wina atu lisi o whaipule na pālota te te e iai. Ia o le tele au whaipule o le sa i o iai. Ia o ila tau e to fitu lea ua maua le ila udisi le tae hao. Leit, leit, malo so i fua le tae hao. El whawesi le tae hao ni. Whai leise malu o le tae hao. Tau ngō fia o le avoka so. Whamasani, ai whamasani le avoka. Ia e te le to e musu ai. Ia lualu e alpa unga lea. O lea mai tau ina ni usila le si i pia ilunga le tau o le tau ngata o le soifuanga. O le tau o loa po le mana onga o asa umma. Ai o le foi mei tau ina isi fuala au ina o sau lalo. Eila le avoka. Se tanga pepa te le whapea so le ia pe lua ta alama se ne whapea. Ai ua tau ngō fia pe le avoka. Ona wale o to iele au ngā hoi avoka. Ai talu sia ia alu e pe whapea wa tasi lea fuala au fuala waina. E te le lona tāua ili tangata e pe ono ni mawala au su e sa e nisi. Whapea mai la tau o whoma. Ai manatu o le avai fo e stato pese. Na whawhiwhianga le tai au. O le uto e 5 minuti o na tālo riva tāpena mai telefonu whapoponga lona lua. Vinga o le whionga o sa taua. 5 minuti e hiva. Wala
Lange mama soi fo maua le tātou tunu nei fo ia so fau, al tutua wha a wawa le siu fong le lau moela en tala fau mai sa mo mo nei fo ia so. Wa mai asu enga e fitu po testa i lanto o lo tai mua e pui pui ngole atunu o mai wha ama el covitis fulwiva, ma ua wha ama tuwa i lanto tuena wa mai ale se fulma le wha so, tanu mai lea so luas fulma le luayan wari lena wha anofo e se ai. Mai o le to se lau tau se fulmari iwa leo i lantou. Wa whaamatu atu ne i tui o lantou ai ngā mai le lua se lau se fulmari whao leo whai. O i lantou umaia sa whaanofo e sea mo pui pui ngā, ma siaki na ia mauti noa, e le sao i tui lea tu nuu se whaama i po se siama. E lea to se lau tau se fulmari iwa, e to avalu se fulu sa whaanofo e sea le Sheraton i muli whanua. To lima se fulu sa whaanofo e sea le Century se leo waa, ma le toa iwa mai le Tivoli Apart Hotel. O le toa fitu se fulmale lima o loo tutoe, o le au whai ngā luenga le soifua malo loina, o i lantou i olo ngā lulue vāvāla lata mo le tausinga o i lantou o wā fia, o le pāsese o le vālele un taunu mai, le o loo whaanofo e sea isi i le mautanga se ngase i whaleolo, ma ave ta vale o loo ngā lulue whaatasi mai lantou. E o mai le tae au nei e le ito iai se isi wa wha au popo i le totol se fulmalitasi le o iai sia mo le wha mai. A o lo o tu mau pia foi, i report le matanga ruenga le seifua malo loina, le le ai o ni a unga o wa aia ia ilantou o lo o malo lo si pia. O le aso il whamasinonga e ono i loa ai le te tala i tua pe le ai foi, o i la ue to o lua i na tau fia mai leo leo se o se wha inga i nuu fou, o la u mia leo fuala au whaasaina, lima tanga pepa aisa ta i tasi ma leono kalama le mamafa, o le u mia o paipa tio anta e lua, mo le wha moe moe wha tino i le soli ngātu la fono, o le u mia o la au malosi e le wha tu la fonoina, u mia la au malosi e le stala, o mia ma pulufana e le wha tu la fonoina, whaatase ma le u mia o ni pulufana e le i wha tu la fonoina le atu no. O leo se whainga lea leo na ngā i lea solusi fumalvalu te semol tau sanga o mawai. Ma tau fia mai Dari Mapu po a fualo fau mui tos fumalvalu tau sanga o sapapa lii panta se manu fau. Ma le tamaitai i a Marie Fanweli luas fumaliva tau sanga o vaivase tai to matangi ma le sa. E ono molianga e ono moli ai i la ua nei. E soli tu la fono e pe ona ua whaama wina. Ai mai lava le matanga luenga o leo ripoti ai e to o lua se fulu inisi o malu le malo wa nga ina i eisu e suenga o lo masalo mielo latu a waile soli ngatu la fono i fuala au wha saina ai le i wha ailoina mai po i aini tamaita e ile to o lua se fulu leo malu le malo. O wha alia le fionga le minista o le soifua malo loina le fionga va lasi lua pitu whanua to nga manga ta fito sele sele. O lo tāpena mai pepa mai matanga luenga le malo ma whaalapu pitonga tūma o te le malo.
O I lātou o lo whai ngā luenga tai mua, I pui ngō lea tunu o mai whaamai o le COVID-19 fulwiva, e whaamau ni ai sana tālo sanga watu I nātu le kāpeneta, wa ia tālo sanga I naini a launi whaapitoa mo I lātou I olo o ngā lulua ia tiu te mga luenga, ona ele o se ngā luenga whaingo fie. Sau nova lasi, e o lava I ngā luenga leo po le au security, o I lātou o lo ngā lulua le au nanga le whaamamai no whale po o kilini, Vaenga le soifua maloloina o malu le malo maisi. O I lātou I e manatu, e leila I titira ngā ruenga lo lātou tu I nātu ai o lātou soifua, tusa o lea o tu I nātu lava I leoti. O le teimi nei lava e le o mauti nope mawani e launi whaapitomo whaavilavi whaafua sei, po risks allowance, mole si itia le ele tolu se laule au whae o tangata whai ngā ruenga, o loo mua au I pui ngō sā mua mai le whaama I o le COVID-19 fulwiva. Sau nova lasi, sa iei le whae unga le kāpeneta sa iei le whai ngā mālo ua maea le HRPP. Sa lātou whaata atia ai ni taui mo le au whai ngā luenga I tai mua I pui ngā, pe a whai a ngase pe tinga ina foi, pe a fia foi se tasio I lātou nei. Pe tai o le wa ai le whai ngā mālo fau, nei e whaopopo se isi whae ngō taui mo I lātou uma, o lo ngā lulue ia au onanga tusa lava po lea. E ui ina ua whaamaunia mai le minista o le soifua maloloina le atunuu, e tau wala le fontanga le parlemene, e le ai se whaamauninga ua sao I tua le siama le COVID-19 fulwiva, ai ua tusi atu le asosio li I matamai tai fo mai le fionga le minista, I le whaia leo ni suesu engo le COVID-19 fulwiva le atunuu atoa, e mata I tu wai le pui ngō le saunga le mō le atunuu, mai le ono pepesi o le siama o le whamai. O le tusi le tabaita I Perestene, ia Dr. Ngongo Sina pele I le vai Bellaton Potoi, o loo ave ai le lātou fautuanga I le fionga le minista, e le whaatinonga leo le wha moe mō le atunuu lau tele, e whaatino e fō mai o loo ngā lulue le maota ngase I moto tua. Sau nol tabaita I Perestene, o le whaatino ino le tūlanga wa tālo sangai, o le a mauti noa ai le saunga le mu ato le atunuu, e pe ona whaalia e le fionga le minista. O le pepo whaamtalanga mai le ofiso so upo le malo I le aso to nai, na whaamanino mai ai e le I sao lava se siama I tua, maua mai a fo isu engalo na fitu le pasa se matangata whai ngā ruenga, na ngā lurua I le po na tau nuu mai le vaalele mai Australia, le na au mai ai le whaamai, e le ai se isi ua pesia se ivang nai, le to totus formaltasio lo whaanofo e sea whaapitoa. O lo tāmsanga fo I le asosiata mai tai fo mai, pe le uala ngā tatau o ne whaian su enga, e nisio nei a inga o le mamanu le au whai ngā ruenga, le sa whai ngā ruenga I le po na tau nuu mai le vaalele, na mai a nā ngā I o lātou a inga. Peita ina sau noa le ausa, o le whaamai o loo matua malu pui a Samoa, e ngā ruenga o loo whaatino e le matanga ruenga le teimile nei. Na whaalia le tuse le Presitene, o loo ngā rue whaatasi na ia whaasopolia Samoa le tui mo I lātou e anga waa, ma o loo whautu e na pēr le asosio fo mai, e na ia sao whaamtalanga tui na mai le antunoo, mai ilo tātou malo. O tala ia mai Samoa mo le ni aso, whaasoi foia. Toi whaatala whātola whaapoponga o telefon mai le si o whonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Wa whaalia le pule a onga le kolisi o mana e yei se tangata le a onga I le solo o whaamaoni le COVID-19 fulwiva I se whaalinga le pule a onga John Murdoch na ia ta wai e te tala pia le a onga I le so e mawhai lava I whanau na awa ia tu le a onga peitai wa ia wala awi a inga I le I whaiani tui pui o whanau ina ia ave a lātou whanau e whai o lātou tui pui mo le vairusi wa mai o na lātou ngā lulue ma le matanga luenga o soifua maloloina ma sui o le matanga luenga o a onga ma ua whailoa fo I lātou sala talata I lea tangata ua whaamaoni e le vairusi ma o loo whaanonofo e sea nei e to sai ma whautuanga a le soifua maloloina
wa iei fo i fuafuanga tala whianga ia lea onga mo le soifua maloloina whaatase matapenanga mo le whaamamanga o lea onga. Ma ua ia talo sanga fo i tangata umana ia whailoa leanga lelei, ma le whaapale ia ilato ua whaanono fo esea ile nei taimi. Ai tā ua fo ile mata i tū le leo ni aunga o le whaamai, e pei o le whaatitele o le tale, mawhatua, tawhele iso, fiva, o le le sasongina o se manongi, ti ngā le wha i, ma le le au o le manava. Ele i ua le pale mia Jacinda Ardern se avanoi se whaatasinga na whaia, a tangata te e whawhane o le pale mene, i le asoana nafi beo na ia sao noa, e to o tolus fulta si afe tangata ni usila na whaia o lātou tui whaopopo le whaisa, po o le tui lo na tolu a whaanga solo le solo te e, o le solo le na whaia, e whaailoa ile te e polo ingol COVID-19 fulwiwa, i te tono le atunu o, ma sa tumu ilo mal pale mene. Na sauno al pale mia ila na folusanga ina ua mai alfon tangal ka peneta le fiafia na nafi o le toatele lava o tangata ni usila. Ua lātou whaia so se ngā yoinga e mawhaiona lātou whaatino ina e pui ai tangata tae toatasi uma ina ia saunga le mu. Masaya whaafitaia le toatele o tangata ni usila sa mo moli mea whaatinga ma oe whaio lātou tui pui. Ele i whelo i atu Ardern i le solo te e whaapena fo i le taitai o le National. Christopher Luxon, sa leo ina i leo le solo, ona ole ai at tau lea tangata te ito tasi e te e ai, ele i eni whaafi tau li na tula i mai le ai fo inisi, na tau fia pe loka ina. E to samalis fulfa o ngā whaatase ma o ngā amata se fulu, e i ai le pi i tangata ua whaamaoni e le COVID-19, pe i ta ina sauno le pale mia, e whaato a tapu nia lava onga, pe a whai o se whai unga muli lava lea e te tawana whai. Na whaalia le matanga luenga wa onga, e o mai ana na file a fultasi li tai ao, wa whaamauina ia whaino mera, e le o mai loa tonu, po i einea onga ua tāpunia ona oni whaia onga po ni tamaiti foi wa fie le vairusi peitai. Is a saunoanga Jacinda Ardern, se i vanga nā lava ua matua bipisi lava le Omicron, wa le ini whaia onga, ma ua le toi saunga le mo ona whaa waua onga, ona tāpunia lo lewa onga pe loka fo ia i tō malo. O le whaio tui pui, o le tū mama, whaatase ma le whaio masini e whaamamai le ea i tonu o a onga. O vaenga au tū ia pui ai le ono pipisi o le whaamai, e iwa onga i Waikato, tolu i Bay of Plenty, ma le te itasi au Kilani ma Hawke's Bay. Lea e ia onga ma o onga a mata iai le pi itanga, i tangata ua whaamaonia le COVID-19 se folowiwa. O ana na fieto o lua se lauma le lua tangata fau ua whaamaonia mai tutono le atunu o le vairusi, ma le to onus full tolu, ino whanga whaanono fo eseai i lātou e taunu o mai le atunu, e to os full fitu i Northland, to o se laus fulu iwai au Kilani, to o tolus fulu iwai Waikato, to o Whai Lakes, to o Valui Bay of Plenty, to o Tasi Taranaki, to o Valui Hawke's Bay, Tasi Hart Valley, to o Whai Wellingtone, male to o Tasi Nelsone Marlborough. Ua tangatanga ile malo ilo no whaioni suinga titele o au nanga ta awale a whale mai, a o whaa wawe peona whea ngaile au nanga ma whaafi taule, ile le lava o le au whainga luenga ale St. John. O le tele o au nanga o ta awale a whale mai tutono New Zealand, e whaatinoina le St. John beitai. Sa whea ngai pea ma whaafi taule o le tuwaio na tali atu i se wala au, ona o le mo miei o le au nanga. O se whaafi taule le na afi se tasi o tina matua e iwa 5 tausanga. I au Kilani, sa whaatalitali mo le i tū la, mo se ta awale le whale mai, a o a fiele mai oso whaafose i o le whatu. Na ta ue se tasol pulenga le St. John i au Kilani, sa whaatulanga ina le wala awal tina. O se ngā se whaamatau i nailo na soifua beitai, o le taimi lea, sa nga i umai se ta awale isi fo i whaalavlave whaafose ma sa whaato ese ai i le mawhaina whaamali eino mana ongol tina, i le taimi tonu na wala awa tuwai. E se fulma le iwa ni whaalavlave po ni mata upo o lo so eina le nei tau sanga. Lea sa whailo ile popole lau whainga luenga ona o le tuwai o na tali atu i wala au e ono a whaina le saunga le mo o tangata ngase. Ua pasielo na whaitaunga whaalua le pale mene le pili po le tulafono tau whaofi. Leo le ama whaiona tau fia pe whaasaina le tonga fitinga lea ili liu pe toi sui ai. Le tosino se tangata i le itu ainga la te tutusa, same sex, polona itu ainga tangata.
na whaasilsila le taitai o le National Christopher Luxon a o sauni le palo tai le pili o le conversion therapy e mawhai e whaipule o la lātou vaenga o na palo tal tangata taito tasi le mea tal tono mamafuli iai lona manatu e to o luas fuluono whaipule o le National sa langolangoina le pili e to o fitu e te te e iai o isi vaenga whaupwhai sa palo ta whaatasi e langolangoina le pili sa fongaina i lumol komiti whaapale mene ni finangalo whaalia mai tangata e to o fit se lau sifuluono mani whaala potopotonga i se lau luas fultasi e whaatitau le atu la fono tau whaaofi. O nisi o atunga lunga sa whaaleo i lumol komiti e winga i le pili o le tūlanga whaasala ina i o mātua peita ina māua le komiti o tala noanga i le vau mātua ma whanau. O le ale iei se tūlanga whaasol tu la fono i lalo le vaenga valu o le tū la fono. I alonga, o le awhaiele malanga mumua le o le peleki Afrika i saute talo mai le tausanga i loa Festival Valu, moni alonga whaitaulia se lua ma le Springboks i se taimi o le tausanga nei. Wa whailo le iuni la kapia Afrika i saute la la taupol kalame o alonga mo le lua whelua lua, leo lo ta wai alonga whaitaulia e lua ma le olo peleki, i le aso no au kuso ma le aso siful mal tolu, o lo i e lava nisi suinga e fua i le tūlanga o le whaamai, pe ona ta ua le polesili o le la kapia Afrika i saute peitai, e ta ua mo i la tau le whaioni alonga le Springboks, ma au pito sili ona le lei, au ta penai mo le ipol la langi lua whelua tolu i falane. Tala whauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au.
le tembe le tai ama le suga le setu whare moe, ia le pese ua lu pepe, ia mahalo lava le mafuta mai te eleiva minute se furu ma le iwa. E le tātou whaasiri silanga le nei o le a whaino atu le tembe nei. E whaino atu le mamalu le tātou tunu o le a matalia onga le a onga tuspa ia le ia malamalama a Kape Bible College i le aso se furu ma le wha o le masina le nei o Februari i rono winga le aso ma fua o le vai aso fau. I le afa le ono i le fiafi o le tuatusi ni me le wha Gordon Street i Avalon i Lower Hutt. Ma le whalo lava whaaftai sa inia si Motu William o le CEO o le aonga i a whamaunia e Reverend Dr. Benjamin Williams. Whaawa onga tuspa ia a le ia malamalama a Kape Bible College. Pio na whailo mai. Monis whamtalanga. Whaafso tai li telefoni o le olua fitu lua testasi o tolu valu valu. Olua fitu lua testasi o tolu valu valu. Naftai lava. Tato porkanami o le so ia o le tau le sefulu o le fatasi mele fionga la wano ati ilawa. Mo le porkanami le o le ato feva iliai. Ye fo inem ta puta ua o le a whaasoa tuel porkanami na. Taal sumatasi porkanami whaale nganga o le mori o le ava. Mo le tuafo le tato leina le tala tu temina o le tolu valu lima lu o fatasi mo le whaasoa i nei porkanami lua. Mana ia le whaalongolongo atu a matan tuenga i oi ia iuni la kapia la langi e whanga solo fuafuanga. Mo le malanga i au la kapia isi tua la langi. E lua ta alonga o Blacks leu whailoa o le ata alo i tono Afrika i saute i le masina lea o au kuso le tausanga nei. Ava vai atula ia i le kalena. Ia o le amatanga o au kuso ma le o ngā tono au kuso le whai e ta alonga nei tono Afrika i saute. Na ngata le ta alo le Blacks i Afrika i saute i le luafe se fulu walu. O ila le leva tele. A le la o e ta alo i le aso se fulu tolu au kusole au le aso ono au kusole sta longa. Ai o le aso se fulu tolu au kusole sta longa. E ile ta malo Afrika e saute sa matala noa po le lua e vasta wai. Mona tuala a e tala noa i se tangata nuu o se isi atunu. Ta te tau mawhai e mai tonu se tala e te lua feso o tai e male tangata. E na o fasili atu ta malo sa matala noa i na appointment sa ualua. Fatu, o leo te vatu le whai u lea o e pisi whai u Afrika saute, ma ia o Afrika saute. Matala noa lo masta malo, fatu nale umi tala mai nei, fa mai ua lata i se fulu tau sanga. Fatu, le asa u mai tau iani usila, fa mai o se atu nuu i na mala i no fo. Ia o tamo whai lo e mai tonu le au Afrika saute matala noa, ia o whai ala wala mta upuna ualua. Fatu, esel malo silo tō au Springboks. Tō lele il ta malo, ala ngalo, ngā whaasanga mai mata no mai. Te ino oi. O le atu nuu leo la tau Afrika Sauti. O le papalangi il ta malo, pai pai. E pei o le atua le au ta longa neo lakpi. E atu ea, mai. A ta u leo atu le All Blacks i oi Afrika Sauti. A fa peo au kuso, le alau tato lo au kuso e oi. E a matata pena matala noa i Afrika e sauti a matatu i a Iulai. Po o se tema fo. Au kuse tema. Po o Iulai. Iulai e va ai na o ta penanga o to tonu o le atu nuu o mawhau fau o tangata o whaasala launga i televisia o le itio o whaasoa. E whaile ta alonga i au kuso. A matatala noa atu i nā tangata a whirikal ta alonga le loma. Fa mai la tala a umale ta alonga ile stonai e umale va yaso lua va yaso tolu va yaso o la ai tala no ai tanga ta Afrika sauti ai se fa ina la e fa pena fo fa tu afa fela pa fa ina mai pe malo pe fa ina ile umata longa tanga ta longa lo Blacks ma Afrika pe a fai o Afrika
Afatu, ayala Super Rugby fa mai te tusa, a malanga tu le Blues, Hurricanes, Crusaders, Chiefs. O ile awani usila Highlanders e malanga o ta alu Super Rugby. E peto e tolu wa yaso fa ta alonga wa matan tal no Africa e saute. Uma fa ta alonga to tal no ai fo. Fa wa va aila o ia ile ta o ta alonga la ka pile atu no le o lato. Fa tu sa o. Ta fa ai nei malai tangata sole mta utia mai. Ole au pito sili le na nau Afrika e fa ina ya lato. Oni usila. Ya o fa ina mala tala ile. Fatu ala sa wa ila New Zealand. Wa o tangata fi lakpi. O fea le atu o tele i tamala ka pia New Zealand. Ata lo maltamalo fa talo fa maya. No wa o tango fa yo o sa mo ila matanga al matandong. Ya fam ya te ofsi wa ila na kade wa tu pe o yes Africa so. Ya talo maltamalo wala na te lo le ya ala malo si la New Zealand All Blacks. Tamaiti mai hamo. Tamaiti Samoa ia tamaiti Pasifika. Ewa vai la o ia tau o talonga ia Afrika septia. Ya lewa a ngai uma au o Super Rugby le motu i saute to la wapi ai. Ia o ta pena e ta tala le ta amirisanga. I le aso se furu ma le valu le sfoi le vaso fou. O le a mata i loa le talonga o le Super Rugby Pasifika le tau vai au e ono ni usila. Ia ma au e ono lima Australia ma le tasi e fiti. O le droa ma le whaasolonga le nei, piforinga ta aloa fiti o Australia. Ai ta alo le Moana Pasifika i nei usila. Le go se taimi muli ane, o na whei loa i eile o au nei. Ia mo le sile. Fia. E eile si ma ta upu mana ia lea mo tātou fo i nei, ma tātou Samoa. Ele lei ona wha mau ane ia numela tā ua le nei. E te tango e wha iloa tuilo a inga i Samoa. O le e yeile o nanga le regulator ya por whaatonu fo i Samoa. O le wala tau whaelo inga numela vilifua. O ani mata upu e manatu e le yeile tautua o nanga nei momua. E au fiai me tau feso o ta inga. Telecommunication. Lua o whaasalaunga. Broadcasting. Tolu o le electricity po le eletise. Ia malefa ia o nanga ia o le postal service providers la tau ia fe ave ia meli mfa moli. Mo le tua mai o nanga ia fa Samoa. A fa apea ia se fa le tonu ala tu tau tua te manatu o soli intu la fon mo le vai ngai le fitaui. E ma faio na vilia no mela le regulator po le fa tonu i Samoa. No mela vilifua le o le valu o ono valu fitu. I Samoa le valu o ono valfitu fa mawane longo le ai ngai Samoa so o se au nanga lava au nanga nei le tala fia ngai la usila e mana yo tala no ai ina ia tu samalo tu la fono ai awone su e la to polofiti e le tau fa so o tatu seleni mana ia le tala le taita yo le national o solo te e tanga tai fo fuanga ole po le tau ma inga le reo wha mai New Zealand. I le lango ina le taitai o le national. Ai o lo i tau pia le national ma le taitai. Ina ia muli tai pia le malo i ana whaasi tepo e whae o whata oto. Ina ia one i toi suia ta tala pia New Zealand le tau sanga one i toi lo kafo. Ai mo tātou mātua, ia o lea ua tātou me tau wina lava le tele o tala fo ia onga i o pisia ta maiti. Fua le ia ne oe. E maua lo se tala mai lea onga lo isi au whanau. Whai o le tonu. Ia ai tapua ia to tele ia o mātou. Maua fo se tala mai lau whanau mai lea onga i o le tūlanga lava na tātou muli ta ia polo inga mai ia onga loa onga ina ia tātou whanau. Te areiva minu te lua sifu marvalu. Whawhiwhianga le tai au. Mala e atia
Malo pese tuai fa fifia tuai le RSA o le temi le auto ilus fu lima minuti o le tala o le se fulu. Ma le tual tata o por kalame o le atu fifa ilia ina minuti o iluma. O le ua tautu le nei le vaenga le tau le MTA. Ia po le Motor Trade Association. Ma le malo. Po ai o mafu aina tau tata o le pensini. Fa mai la le asosilia. Ele o la tau e mafu en tau tal pensini o le malo e mafu ai. Ale fa no fai tau nei le tai ao na fa fsile ni se la tu stala le palmia. Ele o ye te me des fuanga to sa o la lo tau le pensini. Ya. O ya malo wa inga po le fa fsenga ngai e fa fsenga ai. E me se ale fa inga ta pe a fa pe e tele auto ta vale. To e la po a fio ta vale lo to wa. Ia no vingal matua tele al pensini alu ai. Ia fofua oi, fofua lava o tu langa na. E ia ile awala lea ile va eta o le State Highway numero 2 in Napier. Ile va Napier ma Wairoa. Lea ufa alia mai e lua so le a loka ile awala nei ele ma faiona fio inta avali. Alfa fita uli la. Ele eise tua, o le vingal tua, ele eise si awala e o itangata. Ja, o le matua ile fia ia le pule no East Coast. Ja, fa mai i wale ilo ala tangata po fia la o ye. E fa ia fofuanga o le stona i ma le sane. A e malanga i nuu ia. Pea fa pea o le vau nei pia ma wai roa le ia ili a inga o tau le atute. Pea fa longo me foi na. A o fa fua tua nei pia ma wai roa e fa il fa tau le tau a inga. Ia fa anga i oi tau fuanga. I le vau nei o tu le astu for reili. O le stona i fa pea ia ile. E ile pi onga na i le valea. Te le ile awana le ngā luenga fi whaia i le wha ingo le vai astu nei. Ua wha ingo ina le pito nuu lea le pi onga lea ta o le Devil's Elbow. E o le elbow lea tu lima. Longa wingo le tu lima o le ti Apollo. E Apollo te volo. E mafu mai le tele o ta avale la veve ai. Ne ala umana tu ele vai ngai whaia awana. O le te mitonu la le nei e tau lona loka le awala moa soi lua. E se i whaia se ngā luenga i. Ya, o tau maua me o tau. O le umi o le valea, State Highway numele lua, le vau Napier i Wairoa, e tolu se fulu ma le ono kilomita le mamao le valea. Na le whai loa te whapena, e whai i eisa u fuanga, e an ia whai nai feo inga o le whai unga o le vai aso. Whamai e leise ti tua loinga leise au ala e whaasino mai tau te alo i ai. Ai o le aloka le wana lea. Ea o lea o le a whangasolo na inisi o tātou whawhiwhianga o le tai au. Ia, o na ile o le whamoe moe. O le tā o le se funu o le polo kalame. Whapitoa tātou o le ata whaiwhai. Ia, a whatu whemta upo le nei whasoa. Ma, nei e fwoi lau whasoa mai ai. Ia, ua fwoi a nisi o mta hua.
Awa i le tatununga le porkalame nei. I le whapeo i nei le sao ma le atotoa. O na ina e lau whaalongolongo le isi vaenga e fisosoni mtaupu nei. O te mana tua le tele o porkalame e tausanga mawai. Tu watu a le whaafisili o mana o ngā lisi o lau whaasoa. Ai tali mai lisi o lau whaasoa. Sa ui mai e fo ila tau le vaenga lea. Ia peo le tāwana o le tātou porkalame le ia le fonga ina msauni le fionga la wano ati i lawa. Ia le leit o nai whaafifianga o le tai au. Manu ianga luanga amata. Ia sa tau sawa ni mai le tātou pese. La
vai te ono me ai Sipa oi laupa mama e mamai Apitai matu ai le ngalu e ngatau tu ai le au malipo Tere pa longo longo tina e tani umba Ngalu e malipu no wa i au e so manuia Ele pa piti pa ingata o leo langa Tumaya ilunga e fai sa siba E pa ate ai lo tingai Mali e siba fia fia siba te ono me ai siba oi laupa mama e mamai Maya ilunga pai sa siva pa ate ai lo kingai na siva mali e siva pia pia siva te ono me ai siva oi la pa mama e mamai Maya ilunga pai sa siva pa ate ai lo kingai Mali e sipa pia pia sipa te ono me ai sipa oi laupa mama e mamai
Bolu. Fia fia. Sau. Fia fia. Saungi. Sauria. Fia fia. Ola uloto. Ile manongi ole puata ngofo. E ono mea tele ai suia I saufa a solo. I fa apea. Ole teine. E la lele I fa a ole ole. E mata ata ai tumo I le taufa a se. Samoa ele o se atunu utaliola. Wa uma ona tofi ele pei o tonga. Te tasi o ananga nu utaua. E winga e se le utaua. Le malo fie mo o le tangata tau. E la e ia so o le paa pau pau. Wa I tui manava e ngata I tuli. O le silika lanu uli uli. E moni la valea. E moni la valea. O le tatau. E tau alea. E ui ina pala pala. O pango mane maa. I peita I o le taulanga. O America Samoa. I teine ea. I teine ea. I teine ea sauia tau. I o. I pango. Se I fili ai. I se me e mani ai. I se I fili ai. I se me e mani ai. Sunga I la uva ai. Oi aue. A o e a sunga wasisenga. E moni ea osia univa aina. Fa'apea fo'i o uvae o savali teba teba talo fae uala vea oe ile lauleva Samo e ita ile alanga I isusae Fetawi matanga totoe fo'ia na I isisifo Ino isia mea fa'avale vale wa ela vea tele ile lauleva o tele kea o ilo uaue te fama oni ea o isole hemi va I se tonu po ofea te talia ita iso filelei a elilo atu oni masei o ilo uaue so o seme e pule oe Malo atu lau whafonga sa mo le nei foi vaenga o le tai au. Ua toi 5 minuti o na talo le tu lai se fulu I le tautua a le sifonga lau mua. Ia le teilo foi turn nei minute ia o na amatalia foi lea o le polkalami ane ato whewa ilia ai whafoine le le fionga ia lauano ati lawa ia usi mai ar whafonga.
Ia o te fia e toi whakanga o wha whawhigo i atu I le mo maru o le tātou tunu umara o whawhonga I le nei tu la. I le nei fo I wha o poponga o le tātou polkalame o le ato e whewha I liai ia mo le nei vai aso. Ia e whapena fo inu fia e wha a tala whātu I le tu fine ia ana wha solo o lo o mā ngā rurue le tai au nei. Ia ona o lo o tuatungi hoi le sunga ia tasi tui tolo waa I le nei tai au, ai o melea. Ia e mo hoi o whaatala whātu, ana maro lava le taua tai, maro hoi le on sai mai le tātou pol kalame I le nei o sa fau. So fa man mea lawa fionga la wano, ma lo foi le usui le nei foi tai au. Ia maro lava, whapenao na whamalo atu, le langi mo mama le soifua manuia I le mamaro lau whaafonga, e le ngata I le tātou wala leo o le tasi o ono tesi mo le lua FM I Wellingtone. Ia ai whapena fo ino mātou whaatala whātu I lo maru uma o lo maua mai le au nanga le si ufongo le lo mua I le tātou app. Ia ai whapena le Facebook page ma le YouTube I so o se tū o Aotearoa. Ia ai whape foi o isi ta whae fia o le Kelope. Tālo sia sa so longa le lei, fia mamanuia le whenga iai o le tātou o tunuu I New Zealand nei. Ma le aso malo lo I le aso ngafua, pei o na tātou wha amanatu inai. Ia lona se lau valus furulua o tausanga, tālu ona se inia le whenga ingai waitangi I le vā o papalangi mai peletania, ma tai o tangata Māori. O le whenga inga le nei waitangi pei ona sila fia, o le ua tele lava ina whaavai ai I nisi o tula fono ia ma por kalame lau tele a le malo o New Zealand. E ui ina sale I whaia ia sao ninga a tō hoi ma whaafifia ngai ma sani ai le malai waitangi o na o sa ma pui ngā o le wha mai I le neitusanga ia ai tali tonu sa tele ai fo isi fuafuanga na whenga iai ia ma le tō tele o tātou e le ngata I tonu o le lau mua I Wellingtone nei. Ia ai whapena maisi vaenga uma o Aotearoa, whao ngā iai le aso malo lo, ia pei o na tātou whenga iai. Ai ano mai loa I nei whaapoponga o le tātou ato e whewha I iai. O le polkalame, tātou di talanoa ma whetu wha iai, e winga ini mata au pue tula I mai I le taimi ma le taimi. E a whiai lo tō soifua I le nei atunu ua tātou walala ma nopia iai o New Zealand. O le tātou mata upula I le so, o le a te tala tu fo I le avanoa e whapeo na tufa mai ai, ia ma whaasua mai le mamaro lau whaafonga, I le mata upula nei e whaingoina o le inisiua o meo o totongi, inisiua o totongi. O se polkalame ua whaatula I mai e le malo New Zealand le taimi nei, e whaatala noa maswa lau pule ai le mamaru o le atunu a o le whaia I aise whaai unga mautu. O le pepa mo whaatala noanga, le discussion paper, e winga I le mataupule nei o le insua o te tongi, ia po le whaapeletania o le Income Insurance Scheme. Income Insurance Scheme. Sa whesoaswani I ai le whaalapu tonga tuma o tie ngoa o le Business New Zealand I lona tāpena ina. Ia maalela o tu ina mai nei I tua, mo le lau tele o le tunuu e whaadi e ai ni whina ngalo, ia mani manatu pe lango ia pe de te e fo iai I lea proposal ale malo. Ai o le maita watu iai I le nei fuafuanga o lona nganga au tūlama ina ia maua mai ai se puinga mo tangata ia atoa fo I ma kompani e ona ngā ruenga atoa ma tangata whai ngā ruenga I taimi e ono tūla I mai ai ni whaale tonu mani whaafi tauli e a awhi ai le tamau ainga e peila o na tātou iai le wha mai le taimi nei o le tasi ia I tu ainga o whaalawe lave le maalofia e pei o le wha nganga iai ia le polkalame po le fufuanga nei le malo ina I pui ai ma maua se fesoro swani mo tangata ia awhi ai ia ma le toe whainga ruenga ia ona o mea whape nei. Pei o le nganga tonu lea I le maita watu iai
i le wha moe le nei o le maa lo. Sa wha pēo na wha ama mawhaina mai le li iswafa i a Kirk Hope. O ia lea o le Pule Sili, le CEO le mele o le Business New Zealand. E wha pēo o le polkalame le nei e pei ona wha atu mai nei. E le o se la fonga tau ngā ruenga. Io e tauna wha mawha le vaenga lea e le o se la fonga po se tax i lunga o ngā ruenga. E pei ona manatu ai, ia mawhai tio ai le pāti po le vaenga wha upu whai a le National. O le National, malona manatu i le mata upu le nei pei ona tuina mai. Wa lātou wha ngoi nai le proposal le nei Income Insurance Scheme ar maa law o se benefiti mo e le aini ngā ruenga ua au maia i se ipu sau auro. Ia e se wha aupunga matautia le matua pei whai ma te te iai. Ia e wha upu e lātou e whoringa mai o le tasi leo fo i benefiti fau o la wha atu mai e le maa law. Ia e manui ai ia te ngata whai ngā ruenga. O le whaua mai o le polkalame ina ia puia ia te ngata whai ngā ruenga. Aua o wha le tonu tau i le tamau a inga e a whaina ai tu tongi o te ngata whai ngā ruenga. Uma e iai i o nā awhianga whai umi wha pēo nā awhiai mau lātou a inga, manu o loo nofo ai, ia ato fo i ma pisnisi ia whai ai a lātou wha atau, ma mauma mai aisi au nanga masani o le soifuanga nei. O whaatuina mai lai le pepa o talanoanga i le mata upule nei, ia le whainu mera e valu se 4% o le tutongi e stangata whai ngā ruenga e a awhia pe a whaina ono o se mea e adi mai. Valu se 4% o lona tutongi o loo iai le taimi, e tau ona ia maua, e o e a whai ua le aise ngā ruenga, ia pe ua maro lor ngā ruenga, ia ona oni whaalawe lawe peila o wha mai ona tātou iei nei. Ono inga, o le a whaawau pēo na tutongi o ia i le valu se 4% o lona tutongi o loo iai i lea taimi. Ia pei o le au te lenga na i le maita uatu iai. Nā whaalia e whaapea o se whainu mela le nei, ia po le whainu mela nei e valu se 4%, o se whaataita inga lea i le tūlanga o iai isi o tunu ui whafo o le lalolangi. Ia mai fufulau fo i le tūlanga o le ngawhatia o na whaia, e le ngata i le māloa o kompani i le tonu o New Zealand nei. Ono inga pei o se hata whaati tai lea, e o a whai o ape whea, ai ali di mai pe a whai e talia, ia ma avea matu la fono i le nei proposal a le māloa, pei o le whaatu lea a le vaenga lea sa ta pena ina le pepa, te tau ona valu se 4% o le a whai o le tutongi o le tangata i le taimi e a whai na ila na ngā ruenga, e tau ona tutongi ai pēa o ia. O le taimi nei la, e pei e na o New Zealand ma au se tā lia, o le whaalapo tonga fo le nei o mālo mātunu u e le lei lo lātou ta mao a inga, le ta ua o le OECD, e pei o na pau i o atunu e lua o le li o lea, e le o yaini a la polkalame whapea e pui ai, i a le a whaina o tutongi o tangata. Ai o le tele ao o atunu o lo a wai i le whaalapo tonga le nei, o le Organisation of Economic Development Countries. Ua uma ia mai o la ia i le teimi nei, ia lātou polkalame whapea nei, e pei o le maita watu le iai i suenga fo i le komiti ia ma le whaalapo tonga o lo whengai wa le mata upu le nei. Ai o polkalame insiua mo te tongi o te kata whai ngā ruenga isi e tunu i whafo i le teimi nei. E pei tāla whengai pe fo linga i le polkalame fo i le nei tātou i nei New Zealand o le tau i o whaalawe lawe whaafo sei o le polkalame o le ACC. Pei o ni silfia i a ACC a whaina lana ngā ruenga e on i manuanga po o le alawa. E on anga ile ia i le ACC au mai eise taui o aso o le a le ngalue ai i o matulanga whaapena. Mai o le whaingala o lo o iai, e lea a fia tu saape whainga luenga i le to olua o le tangata lea. E le taulia la le tutongi o le partner
po o le to'olua o le ua fia e le fuafuaina o lana tupe e maua mai le ACC, pe o le tulanga na o lo iai, e le whapea a whainga luenga leisi o na te ia lea ua le mauai le taui, e le tangata o lo te tau na awe, e le taui pe i la e tai fōlinga whapea nā le whainga o le Paul Kalame le nei, isi o tunu o le langi, o tātou whapea fo i ma Australia, ia ele i o mai ia se Paul Kalame whapea, lea la ua o mai i le taimi le nei, ia le ua whaatu lai mai ia le mālo, ia whaatala noa, ia ma whaalia ia e ni whina ngalo, e mai se ala au ngālu lue, ia ele ngata ele au ngālu lue, ia tātou uma wa pe ia o nisi le fia, o nei nuu a le ngalue, ia ma le aise tu tongi o maua, ia te le ala whaina o tātou uma, so i fuanga tele, a fia le ainga, mai se le whanau, ia matulanga uma e pei ona ma sani ai. Pei taila, e ono iai se suinga, o le tulanga le pei ona whaailo mai, e whapea o le teimi nei ama le tulanga o le whautuanga o lo iai pepa nei, e maua le viso soani mai le insiua leo tu tongi pe a whai o le a whai, mo tangata uma e whaamuta a lato ngā luenga, ia pēr longa winga, ua leo to iai se ngā luenga, ua leo to i whai ngā luenga, e leo au fia aila, ia tangata a fwoi nei e pei e whaaititia i tu la whai ngā luenga, ona o se whaafi tauli, tai pei a o le whaamai, io e leo tātou iai, o tātou langona, ia, ai longa iei se ainga e le a fia i tu langa whaapea, tanuona a mata mai le whaamai lela a tolu tausanga, whaititia i tu la whai ngā luenga, ia iei fwoi ana isi ua lea i motu ani ngā luenga ona o tu langa e pei ona si la fia. Ai peitai lai ui ina o le tulanga nā lea ta oto ai i le fuafuanga e lea a fia la tau e whaititia i tu la whai ngā luenga. A lea whape mai le wha upunga a la tau o lo o ta iulu i le ta pena ina o le wha mapopoina o fina ngalo lea tunu e ma whai ona suia lea tulanga. Ia rona winga, o le tātou wawanoa le nei, a whai e wha whonga mai, a o la sau fina ngalo, ia o le atu tala atu le tātou laina, a mai sau fina ngalo, o la sau fina ngalo, pe a foi, pe le tau, o na maua foi se le soani mo nai tangata whai ngā luenga, e whaaiti tia o lātou i tu la whai ngā luenga, ia ona o whaafi tāuli whaape nei, e pei o le whaamai lea o tātou o iai. Ai, o le temi nei, o le vāenga tā ua tele lea ua iai ia le fuafuanga le nei o le mālo, e pei o le taimi le nei e tala noa, ma whaari ai manatu ma whina ngalo tangata e tusa o le whaatu mai o le Paul Kalame, pei ona tā ua o le insiua mō te tongi. O lea o loo te tala mai lawa noa mō so stasi fia whaalia son tā awhi le neima tā upu, mai e whaatau a ta puni la so luas fuluono o aperila, ia fina ngalo e fia whaalia iai. A so luas fuluono o aperila, no winga, tasi lo masina atoa, i to isi tiarua masina ia, to e ta pena ai, ia se tātou submission, ia po niu tātou manatu tusia, io e. O ta ua lale ta ua tele le vaenga le nei, ona o le teimi tonu le nei, ia awa ia le tu inatu o fina ngalo, whaali manatu e tusa o mta upu, e le ngata ile mta upu, au isi foi mta upu, a ola ina uma, ia ona tu whaatasi la lea, o submissions uma, ia mahope nao na tu atu ile maa loe whaia iai, ia se whaai unga whaaiu, ia e pei o le proposal la ia mo na ia inga di tele, ia le ua tau whaa matalatu, ia wasa o fina ngalo, ia pe a talatu le tātou leina. Ai o le whawhitauri o le o te mauti noa lava ana, ma le whaafonga mai le tātou o tunu o le vaenga tonu ale nei e masani au na aunga tā ai tātou, le taimi le o le consultation, ia ma le whaaringa o fina ngalo, i so se mata upu, Moni le lau fionga lau ano i o te lo foi tā ua o le lau whaasoa le wa e sa noa ile ni tai au, mana i o foi le tatala me lewa noa e tatala toi fina ngalo tangata e mai se lawa na i o tatu tangata whainga winga, le tinga ina usul wa ve au, ia
umi tu la nisi foi wa uti foi tu la o nor covid ai mana ia fa so mai fa ali lo fina ngalo mta upu le ato fe va ile nei tai au Ioi, malo, ioi, sa ole ia, pe ole tu langa na. Ea fo o la mai tau ia po la lava le tu a inga whainga e whai ai, ia se consultation, ia po se whaatal noanga whalau i tele wha penei, o se mata upu. Ia, se hase a fia, ia le mamano le tātou tunu, e tele a mafuanga, ia e pe o se whaatik te inga o nisi e manatu, ia ilunga hae mana ia le malo so o langona pe a matu. Ia tasi lea o manatu masani ia tātou. Ia ele ngata i lea. O isi fo i e manatu ma whapea mai. O i mai maufua le taimi la o le vana umana whaile whai ua. Po le ase manatu tātou te a matu. Ia ai panga lea o le langona. Ia ai ua umana whai na ala whaata ngā au mai au lea wanoa. Ala ua umana whai le tonu. Ia pei o le tātou so i whanga lava o nai māsau salonga ia e hali eli mai i taibi uma. Ia e pangalea e le te tau o na tātou me lea ai ia nai awa noa i titi o lo tātou maua whapenei. E pei la o le melea ana ua whina ngalo i fo ia le fionga i le lipule o le tātou au unanga nei si ufonga i lo mua i fionga i awhamsanga. E le leile te tala o le awanoa il mamanu si tātou te nua e mai aini o tau whina ngalo. Ia ona whaita lia lea o mātou i nei si whonga le lo mua. Ona tu whaatasi se tātou pepa, se whai se tātou submission. E awela i ai o le i te puni la sa luafuru ono o aperila. Peila o le anganga tonu lea fia whonga tuai le mamanu o le tātou te nua. Fia whaari so whina ngalo. Ia, lea le o te umi o na talatu lole le tātou leina. E wala au mai ai, ia tātou tautau noa ai. Ia la wha mau fo i tūlanga o whina ngalo, malangona e maua mai ho i le nei aso. Ia whapeona wha putu e nei, e tu whaatu sia lai le tātou pepa lea, pe a o i le taimi e tā pena ai. Ia pei o le tūlanga au te tele le nā, mo le silfia, ma le whaafonga mai e le ngata, ina maua lava no le tātou Paul Kalame le nei i le so, ia wala au mai o le tātou leina māsani lava, tolu walu lima, lua o, whaatasi, i nei Wellingtone, ia awha pe wala au mai i isi tu au Kilani, ia o le o wha mātou, ia o na so lema le tolu walu lima, lua o, whaatasi. Ia a le fo ia isi a wala office o ta inga i le tātou app, ia moise le emaili, ia ma sau comments mai lungo o le Facebook. Ia tahua uma ia vaenga. Ai pei o le mata upu au le na tātou taptalnoa ia i le nei aso. Leo le a talainatu le tātou leina. Ia ona whapena leo na mauailo wa vanoa. Mai se lava ia a whapeu hui o ngalue. Ia e le umia ai paole mea mwhaiona wala mai. Ma whaatalia tua i maana tātou whelo iai. Ia ma whapena ona tātou whetu whai. I le neima tā upu o le income insurance o se whainga o lo mana o le malo ia mawai se fiso swani i taimi o whaafi tauli ma whaabelame whaafosei i ono a whaina ai le tūlanga o le tamao ainga o New Zealand ma le larolangi ia mwhaapea o na a whaina atu ai ma le tūlanga o ngā luenga ma to tongi o ta ngata whai ngā luenga. Uma ele ngata i ngā luenga a company ma businessi ia ai au fia fo i ma ngā luenga ale malo. E pei o le tātou mataupula nai le nei tai au, al tātou leina le nā, ea e wala au mai ai. Malo whaftai lau fionga la wano, ia warwhenga tai o le vaenga le e pia whapea wale wa tipila loa tai tū la leo lea pe wa uma foi lea wa tapuni wa lininga lwenga a pe wa vaea. Ia e whenga tai vaenga le pe whapea le isata whaaputunga tupe foi lea e Fene te tongi e tapilia le alu pe mini tai vai aso. Pe mana ia la le insua le te tau nei ta Pokalame. Mana ia e foi. E ka vai foi le ma tongi mai ai pea ta ita pea fai le insua le fatala no inga nei le matau. O le tūlanga tonu ana i lau mai tau ia i le anganga o le wha moe o le malo. O le whainga foi po ai e te tōngia. Ia o pei o
o au ili linga na Ia. e le leio na tala no iai o la o mai tau e te lea ho i se sao le malo i se leni ale malo e fuafua e wha tupe ai ia le whainga le nei e le ngatu le nā e a fia fo i ngā luenga po employers company i ngā lulu e te ngata i e pia ona uta ua taifolinga i le ACC o le ACC e le ngata le sauwhanga ale employer ia e fo isia o esa fanga mai lo tongi a pe fa penale nga nga le mea ai maua la le la vea i mo oe ia pe o le taimi e lea ia ise nga wenga a pe o le mai tau atu le ia i le fa atu mai le al malo a le o talatu le tatu laina ia o le ua mai tau atu o ia i tatu wala au talofa Para se fuera wango. talofa lava malo le se fu mnuia le toa. Ia. Oi, ia, ma lo lava o leva hoi le fei rai. A mai. Aia, le munguia papetai. Wa pa kaya ku foi. Ile tara o pa kaya ku foi ka longo mai ole. E fai kui. Ia ma e ale ku fara lo ke ma fa wa ia. Onga ole masalo so se kuwa. Wa ama mai umakanga akata o mele o ke no le e misi fai ile kofa ma le mafo fau lo loko le fa ko kanga o akakalo kele wa ka fai ka ke ma mai uma ile kai me kas ele nga fiel pa mai wa es pa mai o milionga songa wa le se ma fai ngonga take inga kakama yang imoenga mangipoma mo ile leilo ai wa almenga le ke roe e mama sangia ile foi kaula kakarokele ale nganga yo le malo ai nganga yo le malo saule o le mele pe o isi ga ke farong ai e muso e vai kuinga muso po mai ele ka kong ai alo ka ko mau kua au ia ore kue e san fai kama sa unge hoe le kua un ka mai a wala mai lunga lo fai faule ngai ka me ngai po mai o le lo fo le kua le memori po ia ai e lo ko vai ska kama le fai kui ai ka o fai kui o la wale ma fai pa malo ia alo lava kaya uma ke fa longo aku e pau ko ma ku foi fai ku sa le ku foi alo fa nga ko por kala merka ya ngai e mongia a manga ya fa kai fo ile malo mai o we ke pia la vai kai nga atina e bona nga le ka sa ya ko e kala kai mi uma ma ka wa ki sila pia la wango ia o ko wa ka mai pe a ki ga hoi a ka pisa ia malina o ko ma ko ia ka ku sa ia ko ka ko vango por ka mama a ka pisa so hoi ma ko ku pa ia o mo walo ko fa le for ko inga ia anu do inga wa pe o ko ele alo fiel kalanga o ko o ka yulo menge wa inga a ma ko ka fa yoi ia o faukua o la se me mawai pois kau filei mo le anga i lumo se me ma se ainga mali manga ia tele ele o mangaku o walo ke vai o ia anga i luma o le pai fa ngau grandchildren as a pili o ke kau as a pili le mali malo mo o se pili le o vale manguia lau kele o kaka a fangeila ai fausiel pili lea o le akura i maka okole lei a waka i mi whaapenge o le kako o le rangi a kole wa apia moni le pake ia umaka kou ele nga se akungu mangkuanga le pamayoki mua le nga mangu e kako makua maka kukua mali le a le kako maua ngai whaamayoki ia maua mga kako le kako grandchildren le kako mo nga le fa ma yokin ngai
Wa whainga uma le si o manga o mea uma. Kau piku uma mea uma. Ae o kele. Nung penga ko pewa. Ior ka ko pewa e ase o ka painga Samoa. O me whai. E wha moe mea Samoa po lea na wale kelo kala mo lea. E ngai ka ko kei mga ko ainga lea ngofo mai. Ka ko ainga mpangua i Samoa. Io ka ko la ko di makau. E wha ko ku. E ka ko le mpenga ko wo. O ngā ka ko whekaangi sia kui ngei. Ka ko misi alofa. E ui ngā waku kupe. E fia wa aia ia ka ko. O le mela lea. Sao le le ia le. Ke wha kaya ia te sina me le lako. Kule mai fo i le lei pa ia. Ma ngai au ke au iai. Mo lango tua iai. Mahalo. Oke whapkai masanga ngai e langa vaenga ka ua ngai ai. Mo ele ma whaia nga wha leong yo lako kaopi mang tingalo. Wa ole maka whaio e kako kaklau kira. Or kapisa. Aka kore kapisa. Ele iloa ma lope o lan mele yo ka ele ia kako. Wa ia baku foi. Wa ia ke pisa. Po te sinde boyo ke morar fai pura bra. E fai uma ai e fai uma ai umanga. E fai uma la uma ele mele ke loko ia. Ai sa le af masaka. Au ke wa ka ko foi le vaenga kele af masanga. O ngai play. A wale lofa mai ka lau kele le mping pa leo la ko pingal mo la ko ka. Pa kai la wango. Tai, malo. Pa mo ke oi tama ba kuai. La marco pa wa to kai la ku. Mo ngia lo fai va lo filima. O quero porque la. Pa te tele la va toa. Manuia foi. Yo, manuia ne yaso. Tu te venga ya. So fua. Pe yo no fa fongo mai ia o tulanga lava na o le au nanga ma le tautua a le wale sfa sa lau si o fongo le lumua pe yo na mātou fa abanato tu pea pai se alni taimi o le fa mai ia o le tautua na lava o tātou tui ia ma usita ia tula fono fo i mo le pui puinga o le saonga le mu le ua tātou fa longo nei ia ua whiololo ana i ngase o le vailusi o le Omicron le ua o mai i le laumua, le ngātei Wellington, o le Hutt Valley. Ia le fo o lipo tia mai i nei i porirua lātou i tonu o le aonga le amana. Ia o le noinga o le whaai tete lava. Ai ta ua ia le whingalo le toa i le tūlanga o le sanga wha amanatu pea, te utua nā. Ia lātou e le i whaia di tui ina ia o le ae maua le awanoa ia moise si whanau la iti lima roa tausanga ia uanga waa fo i whaitu i pui ai o le tātou mta upu ia peo o tūlanga nā o le tāua o le vaenga lea le langolango ia le whinangalo le toa e langolango o le whaatino ina o le fuafuanga lea ale malo peo na whaai mai o se inisiua so ni tongi income insurance ia mole anga i luma mai se la taimi fa pe nei e tu tupu mo ia fa la lave matu ia afia il te mau ainga ia ma afia ia le tulanga nga wenga le talatu le tatu leina
Ia o tātou i pē i le tātou Paul Kalame o le whasoa o le ato whewha i le neitai ao. O le tātou mta upu o iai o le meo le insua mō to tongi o ta ngata whai ngā ruenga. O le Income Insurance Scheme o se proposal o lo whaatu lai mai e le mālo. Ia whapea na whaatala noa e tātou uma. Ia moisia ia e ngā lulue. Ia whai o mausa awa noa whaafongfonga mai e le ngā luenga. Ia e o le tāua o le whaailoa mai o sofi le ngā lue le tūlanga o lo ioe ma lo le ioe. Ia e tā pena ai se tātou pepa e tu inatu iai i le mālo a o le i te puni la so lus furuono o Aperila. E o le matanga ruenga tele voi nei o le AMBI, o le Ministry of Business, Innovation and ule mo tua le leifa o minga o le i lea ana o le MBIE o la tauna o le whengai ma le mata upule nei o tasi Ministry of Business, Innovation, Employment and Explosion. O nala Ministry of Business, Innovation and Employment. Ia, ai, tanwai e pia ona uta o mua ana, sea ona afia tātou i mta upu nei, ona i tūlanga pe ona au whaari atu. Fiu fo iai e mtanga ngara mālo, e whailo inga fo ile le awala i ni whonutanga. Ia, ai, e taule iai nisi e anga iai, ia ona o mafo anga mātunga lunga nā. Ai tarwai ona o lea ua tātou tofo i winga le manuia o le wha mai. I la afianga o ngā ruenga, ia matupe maua ona ua iaie ua le o toi whai ngā ruenga. Ia pe, to telefo i lātou ua wha i titia o lātou i tū la whai ngā ruenga. Ia ona o wha vita hauli mafua mai i le wha mai. O le melea i lau vai vainga. O mutu a tala whenga ia le taimi au mai e le mālo, ia le mta upule nei. A wala ia o ngā mo lea ngā iluma, tātou te le mai loa. Ia po lea nisi whaafi tāuli oile lumanai. E ono whenga i ma tātou, ia mwhapeo nā whai nā i le tātou soifuanga, e mai sea o le soifuanga lue ma whai ngā ruenga. A le aise ngā luenga i nei nuu peia ona silofia, ia ona te lea leo la whaina, o le mele tā uai, ma ta tau, ona tātou wha tā ua, ia le awanoa, i se whainga, e whapeo na maru pui pui ai le tūlanga o te tongi, a whai o lea e o atu i le fitu māsina, le umi, e te tongi ai pēr oi le valus 40% o le to tongi a whai o lo e maua i le taimile nei. No inga on tua te le nafe so soani. E to e mawane sau ngā ruenga. Alai ai, e iaise se me to o manga iai. I te imila e peona e tau hoi ana i le tau maasani o le soifuanga i pili tutongi. Ia ma mea e mana o mia e whaatau. Ia wale tau singa lau tele. Ai mai se lava lau whiunga lau ano, ia e tutongi tangata, fo e tutongi o whale i nia tunu tātou tino no fuai. Ia whapeala o whafose ia o na motusia ngā ruenga ia o lela se pe imeni o le whale le siwa ia so pia whapeala ia e le si te unga tupe fo ile ata te tapa iai. Pe e mana ia ila mta upule wa tuina mai fo ili ni aso e winga fo i la whatu a le panmene fo i winga i insua e langolango ai mo na i tangata ia wa uti wet fas, uti ai tu la whainga ruenga ia le ngatai leo tata fo ile wa Pua alu leo vaea fo ile mantua vaea e na on nei masina la vai fai ona ka vai ile tupe ile mo tata le redundant Ia be o tūlanga tāua na ia o tua inga mela ia ai lelei ai mai sala tau ua le aini ngā luenga taru wha mai e be e lelei leo mai sofina ngalo manu o le mo le tātua wanoa pola le tūlanga whetau i mo oe
pe leise me o ia na a o leise o ngā na su se singa luenga pe o tu nga me ia pe o le mai tau mai le nga le ia le fatu ale malo il nei scheme ina ia maua pele so swani maua ia le tongi ia wala al vaenga le pe ona e sa no o nei tu o le se le ni lava o le tongi lava fa ala lango ia I me u mo le tatu so I fuanga nei ia pangale a faina lo tatu galuenga e o no winga e te le al fa vitauli al tatu leina masani tolu vol lima no o fatasi mala mai fa stadu tala e ma mai so fina ngalo ile mta upu pe ona fina ngalo ia le malo e le fa pe ole a muta ile sol tatu por kalame e fa o pe ona mo wala va no e vala au mai ai e on ta pena le tatu ofisa nei si fongo le mua e statu pepa e fa pe ona tau au atu le mtanga ruenga lea ia wa ia le fa mo ina ia fai ona o ia statu leo I tapenanga ia mo le ata muri o le aiai ia le fai unga fai e winga I le insiua le mo mea tau tongi. Tawa I o le mai o fina ngalo la tunu la wano mai fai a fai stato sao I o I tonu foi o upu fai ia fai fai ona watu foi pion sao noa la fionga le li pule ia e tato te tongi maa uma la vai ai ia e fa mai lo fina ngalo ia watu fai se mato manatu vai ia tu fatas ia a veil tato e submission mo lumana I foi ni foi fainga e tam fai tato malo E le ngata la lena uta ua ia le whala poptonga le nei le ta ua o le Business New Zealand o lo a fia tele I le tapena ina o le pepa ia ma le whaatala noanga ai whapena fo I una lango ma losi mo iai ia le whala poptonga e ta ua o le Financial Services Council o le FSC a New Zealand I le whaamoe le nei o le malo e o le whaapunga mai o lātou fo I Pulesili o le li sofa ia Richard Kleppen na ia whaadio mai ai se pepa fo I o whaamtalanga o le teimi nei ma le tūlanga o iai le tamau ainga ia e mauti nola ma e ono te le ia se a whaina I lumanai te a whai e toi ari mai seisi mea e tai tutusa ma tūlanga o le whaamai le whengai nei ma le tunu ai mai se la laulangi a toa e pe la o whautuanga fo I mai lea vaenga o nanga ia mea tau se leni ia po tupe e ta tau ona iai se scheme whaapea New Zealand e tapa iai ma tango lima iai taka ta whainga luenga pe a ola I pua ngā te tele whaapea nei ai awa ele tofu insiua uma le to tele e uia ho ina pese mai la o fai insiua la tau I le tāua o le fai o so insiua o lo so I fua e matulanga whapena ia ai pangale o le to tele ai e pi wha talinga tuli le vaenga le pi wha le ano iai e le ise wha tāua e ave iai se vanga na o lo I pupunga ia ona tātou salamo lo lea pe lai o le te tau na tātou to o ia I lea tūlanga e o te tau na tātou tāpena ma sao niuni pe o le lau lea mai tau atu ia I lea nganga le wha tū mai I le proposal na ia le malo ia tupu ana pe whea ia a lai e se me e tāgo lima iai ia ai pia ona whaafonga mai ia talatu pea le tātou leina ma le awanoa lea o te ala awhawal se fulu o le si porkalame so ai ia e whaawa o tuai pe hoi ai a moso awanoa nei teimi o le tai au ia ona wala au mai le tātou leina ma sani la wano pea le wei tato wala au ia whaatalo whatu I le wala au I lungo le leina talo wha lo fionga la wano e boile ia ma lo lava oi foi o kilani famon mole ia ma ngia mo kau ma lo ma lo so fo ma lang ma no pe ko sang po
Manuia tu sang fo lo fat. E manga yam kaupu. Kongoe konga wa ile vanginga ma mai mra ngalwenga. Ka lo fai. Oh. Ya. Ai ol fa alua le o mawai le mele. Ke kal kong ya mo mo le i vau ngo. Ya nga il vai kaimi le o ke lo sa fio lo mo meu. O fo nge yo o yungi vai ma le ia kong kalaki a misio pita ma me penga. Ta le vai kaimi ya. Vai kaimi nge ya wa kal kong po ko ke le alo ma fa na wala kungu ya po kamali fo ima oro I yungi ese mali ai ia kia uia la fa ku sanga le il vai kaiming o mawai le ile vai kaiming le le ivong e fu il vai kaiming nga o ka sanga kia nga umai ese mauli se lingi nga mawai vai kaiming ya a kong fo si la fia ya ngai vai kai mi fa fenga luanga pe fi wa ya yunge e kam fai ka fo ya mo ka ole yung ya e kam fai mai fo ya pu do fa fenga luanga ya ma e fa sa ngo ku pe mali ya ka kong e nga ke le mele ya long fa nga ngai vai kai mi fa fenga luanga ole lusu fai ku ya ka usanga le umai ka lo fa ai e mo selling e mo fongi o ke le ku pe le tex ia ai o ke mankua ia ka usanga sa ye le menga o le yungi la pisa sa ko kongi me fa le o le chuma allowance ia nga ku pe uma nga wai le ele te mo mai ia o va pele a fongi e mai ku la fongi la malo ka pui mai ngai ka whainga luanga. I le mele ole a kongai ole ke wa fa fo se ka pungi fa fo se ia whainga luanga ma. Ia ai le mangu ia la ko a kongla wai ia e le koe au ngā ole ai ma fo fa le te koe sua singa luanga. Ai e le koe au ngā wo. Wala ka hot kai me kong malo loai. Kia la. Luas fulfai tu la o ia tu sanga sanga lua elusu. Ia lusufa ya fanga o ila ha city council ngo ya ya ongo la kia ka se fe fo per council ya ila ko bloque ki fai ma ya fanga ya ngo madiala ya ile mere fa ungare ya wai ele o ko pe on fa ko umi ka usanga vale le ai a fo vai ka mi lenga umai I ngaluenga mo e te ikele aku se lenge maua pese furu I vama la kausa mina so I lo vai kaminge ya wa pe ale ma e fi u va ia yungi e kau fai taku ya vonga I masu yo le yungi pi a pisa ai fai le executive a mengi office ma company ia ai la fu fi ngau la ko e wa yo ku wa la lo ia me va yo conditions ole o me pe mongi va en kanga ka pe ya wale ka ya malo on me nga ngai kele melan malo ka pui nga ya lum fanga ole fenga luenga va kaminga aftai ia o ta wo lo finangalo lo sunga kilani nga fo awa ole me tonu ana na le utupu wa SNA yaso ia ai ole mele utato wo ia ele se mea safu foina pe loisis ai pe ole nga le wa sa no nga mo nai fa nau ia mo le lumanai awa ele tala noa ma me tupu ia ma fa fita uli o no afia ile so I fuanga ile nga iluma ma lo lava fa tai vala mai ia fa tai mangi ka ia fo ila so ia so I fo ia ale tulanga le pe ona sauno fo ile tatu wala au e taua ale se ngo o vai taimi mo sa I ona po fo I a misel temi le sauno ia I uso ia o kilani ole
Pisa foringa le leitele wha moria ngai naso. E mea tau tongi pe a e vaea mai. Ia pe o lale tulanga iai. Ia pe le iei fui sau ngā luenga. A sa tele ngā luenga. O le uma mai au le ngā luenga. Sui leisi ngā luenga. Ia pa ngā leo nei ono po. Ua sea tupu se mea wha pea. Ia maise pe a ngai ina tele tau sanga o le soi fua. Ia o tau i titi ai ia wanoe maua i se ngā luenga e le ngā tele malosi. Ia ai pe o le tele au company ia pe ua whaatua na ina i tangata ua whoringa mātutua ia ai nau i le au laiti. Ia awai le ngata i na whiololo i o la tau te tongi. Ia ai pe e fua ele malosi mo le whaatino ina o ngā luenga pe i se pe o se fua lau dele. Ia ai pangalea o ele ave e sea iamana o ngā lātou i le tau singa e halu pēla wa ilunga le hoi sa tātou talo noa le vāsa talo wai le tātou por kalame le nei i le maoa e le tau o le soifuanga o tātou iai. Ia lea se whaarika i ngāle pe insingi la lea o matua ma tau tia lava. Me se la Valpeninsini iwa lima, pelo boa. Ia, le iwa lima ma le iwa walu le motua. Ai, o le o so solo Maria tua i lunga ma le iwa tasi la tau sa le ano i ai. Ia, ai, pe o na o se whaita inga o tūlanga whainga tā o iai le soi fuanga i nei aso. Ia, ai, o le tātum tā upu e pe o na i ai. O le anganga tonu le nā, i o pe tātou te lango i le wha moe le whaise se por kalame po se whainga fau o le malo e maua i se whasoani i to tongi o tangata e le airi ngā ruenga pe a tupu maini wha a whi tauli e a whi a i le lumana pe o le nganga tonu na o le proposal le tātou te talo noa i ai ia ma whia ma i ai se whina ngaro fo i o le au ngaro rue ia po o le au tāpua i fo awa ele siri le tai le tāpua i ana o tūlanga na Mana ia lea lawe i le taimi o stoi o le tatou atu whewa ili ai tu sifulu minute o tale su tasi tāwhili sifulu tasi ia po kalami moli o le ava na wano pēra wei tāwala au ia le o le tangi fo il tātou laina te alofa lava le wala au haftai le so tai mai Whalala la wano o lua por te malo por lua. Malolo wal soi fua sunga lua po sau no mai le o mo no wa noa. O se pili e tā ua e lau whalongo. Ai e mana tua. E fo le tau e tongi. Ma ni lava. So se mea e fai e tau o nei ele tau. Mon. Ar pili e tā ua. Paula le mea tal sia. Ia tarsanga ina le whainga malo. A whai la pāsia le pili lea. Awane i to e si itia le pasene o le tupe tipi le ACC po la eling o me Ei. O le pasene o lo ieri terminei. Ia wha awompea. Ai awane e si itia ina o pāsia le pili. A o se pili e tāua. Te le manuela sola wano. Pāwhitai tere lava lo po. Tāua ia lo wala mai malo whina ngalo wha alia ili neim tā upu. Tai tele lava manuia fo i le aso. Tā ual vaenga lea na sau no iai lo po ana au moni le lei lava. Au lava na i wha alua fe sasi i wha pēa. Ai msano se mea lofa al malo i le au ngā lue. E lei se mea wha pēa. Moni le sau no ngā lo po. So se mea lawa le neiso i fuanga e te tau ana iai se tau. Ai pei alono winga. E iai le tau, pe le na opai atu o au ili linga ia. E tau ona manino mai ma tātou tata noa pe iai. Sa o le le iano po e iai le meo le levi e tipi. Tulo o le whaarita inga. E lo inga iai le tupe wawai ese mai i le tutongi o le tangata whi ngā luenga. E whaatusa la i le ACC, a ele pei o le ACC, a pei ngā tala whaatusa le tā uai, i le whaarapa tonga al mālo, tau i whaarapa langa wha o se, i pei whaatusa tusa i ai, pe a whai, o le a whaatula i mai ai loa, se ofisa whaapea e whea ngai ma mea tau tongi. Lona winga, e le ngata, e iai le se leni,
e tai peise sa fanga ale tangata whainga luenga. Kai pio ka koi sa mo, ia ile sa fanga ile nupi wha. O lo tongi al vai aso, ia wawai ese si pasene o lo tongi. Ia, ai o la fo ia wawai ese ai ma le tupe, ia po le sa fanga, a lo fa le whainga luenga. Ia po le company la e tenga lue ai. Le whainga leo le skima sa moa. Ai leo sa mo le o le piria kum sila, o le proposal la maroni sila. Ina ia whaia se mea whapea. Whaapitoa mo tangata whainga luenga. Ia whapea fo ima company, a wai, a si sila ia il mele tupu ne il malo. Il le 4 piliona tala. O lea ua halu nei il le tūlanga e wheso soani malango ai pisnisi, ia ma company, o na o a fianga o wha mai. Ia ona tātou loa lea, e matua ma tau tia lava. Ai masalo a hana whapea, ia se scheme whapea mua. A tonu e le tapala malo, e ave ia tupe e lango ai pisnisi ia na whaina i le wha mai. O le mwhai ona whai ala tu ngā luenga masani, ia ona o tā whinga ma puipuinga, ia po tapu o le wha mai ko viti e pei ona tātou o iai. Ia ele ngata la i se leni ia mo company wale mwhai na whai ala tu ngā luenga, ai fo ile lango mo tangata whai ngā luenga. Ai oe, le sa maua mai o lo maua pea, ia le sosani le ale malo, ia ona o tūlanga wha pea, tonu pe ai o se tasi lea mafuanga ua whina ngalo ai le malo i le nei taimi, e wha tūlai mai se isi porkalame, e wha pea ona to o manga i ai, e le mamanu lau telo lea tunu o e a whaina ngā luenga, e a mwese fo ima company, e a whaina fo i ala tū ngā luenga ma le tamau a inga, i le tūlai mai o ni whaafita auli, ia mani whaalave te tele i le lumanai. E pei o le tūlanga na e tāua la le whinangalo o rupo. Ia, o le ata atia mai, o le ata penal tātu pepa, ia whapea fo i o na tuu mo i aivaenga, ia pei o na whautua mai i aua, ia whiololo, ia aua ne isi tai. Ia se saofanga, ia po le tupe lewa vai ese mai tongi tangata e wha tupe ai, pau le o le mea mauti noa lava, umana fola mai, ma whaaria mai ele malo, e te le se tau, mo le malo lava ia, e le taimi o le a whaatino ai, ia le wha moe pe a tāla whenga iai, ai o le tulanga nā iai le tātou ngā luenga i le nei tai au, o maua pēr si nā wanoa lea, o lo toi nai minute o le tātou pōr kalame, e whapea ona whaalima i eisau whina ngalo.
Ia, o lo e whaafonga mai pēr i le tātou pol kalame o le ato e whewha i lia i le nei tāi au. Ia, whamalo atu le onsa i le pa ia lau whaafonga. Whaaftai tele fo i le mamaru sa mawala wanoa e wala au mai ai o na leo mai tau atu ia ua uti fo i le tātou taimi whaatu langa ina. Ia i leisi e tātou pol kalame e so o mai. Aina o na auto e wha manatu atu o le taimi nei. Ma le wha moe o le tātou ala leo le nei, ia o wala uina, ia whina ngalo whaaria o mamaru o lau whai ngā ruenga, ia maso seisi alu tātua tunu o e fia sauno mai, ma maisa o whina ngalo i le mata upu le nei o winga, i le proposal ale māloni usila, ina ia whaatu, ia se whainga e ta ua o le inisiua mō te tongi o ta ngata whai ngā ruenga, o le Income Insurance Scheme, e le ngata i ngā ruenga ale mālo, whaalapo tonga ale mālo, ia ai, ia fia ai fōi, ma ta ngata whai ngā ruenga i bisnisi, ma company tū tasi. O le angangala o loo iai, e ta pena ai se tātou pepa, e tu i nātu i le mta ngā ruenga o loo whea ngai ma tā penanga o lea fōi wha moe o le mālo. Ia ina ia mawhai o na iaisu tātou leo, i le whai unga muri o la au maia, ia maleata whai o la tātou i loa ai, ia se scheme whapea pea whai o le atau nuu o na whaatino. Ia pei o le angangana o le tātou pol kalame, whaaptei atu i bala au sa maua mai, whaaptei tfo i le whaafongfonga tāpoi mai pa ia le tātou tunu o na ua uma o le tātou teimi. Me lea ia mātou whapea atu, tau ina manuia lava vāenga o toi o lau whaasaunga ma lau tāpua inga whaafonga sa moa i nei tū la, pei lai fo il vāsa o mua ai whaasoi fuia. Go
Olo e whawhonga mai le tautua le si whonga le la mua. O le nā ua mai el tātou por kalamene nā o le atou whewa i lia i peo ni tāpina ina le fionga la ua no ati i lawa. Le sā whatau taia i le tō whine fwia ana wha solo a tātou masini wha sena lau. Ia matai tō lua ina le por kalamene nā. Temine, o le por kalamene mōri o le awa. O le sunga le whawhenga Pastor Isako Schuster mai le kalisia whapotopotonga le atua sa mo i taua i Wellingtone. O le awhia ngai mal programe i au si mai a le whawhafonga. O te whatar whatu le paia whata o oto. Paia ua umona te tofi e le atua. I le sua o tau sunga i whawhiangainga, so se whata whaitaulanga. A whia fwoi tupu mai e o le atunu. Wharitua matausi sa o au ma au manga. A o le tātou porkalame, o le mori o le awa. E tātou tele i o atu i le awhionga le atua, se i o tātou a mata i se te talo. Le atua lo mātou tamai o i le langi, sa unilau au auna whatau waa e whaale o ina au malelenga, lo si ufonga malele le atua e sa o lele, e au ngā e ao au ai e ao ai ai e whatonu ai i mātou, mātou te tāpena pena ai o mātou loto le li ie, a wala talata lo wa fia mai. Mātou te talo i lau whaamnianga le li ia i lau au na whatau wa. O le a whungaina lo finangalo i le nei tai au. Whaamnuia fo i le li ia i whaangolonga lau whanau ma i lato uma o e malamalama i la mātou ngangana. Mo mori e lau whaau unga le li ia i o lato loto mo lato finangalo. Ina ia teu pea le ala o lo e finangalo i ailo mātou watua. Ai ule nei mata upu leli ie, ma le mātou whaso ai. Ia fo iatu iati oe lo vi inga o no lo suafa keriso Yesu. Amene. O le tusi o le amau ai statou whamalosi a po statou whaso ai le nei tai au. Ia e tolu ana i foi upo le amau mai tusi al perfetto Isaia. Isaia o lo na mata upo e whasfulu. Fia whaitawina le foi upo e toru se ia whaangata le foi upo e lima. Ia uma o na toi tanga i le tusia mātai o lona mta upo e toru. Ia foi upo mua e o le toru. Ia o i o le amawai se tātou whasoa inga i le nei tai au. Whafonga o te whaitawina. Tusia Isaia o lona mta upo e whasfulu. Whaitawina le foi upo e toru. Se ia whaangata le foi upo e lima. Tātou tusi mua lea mai le whianga inga tuai, whafonga i le whinangaro pa ia o lo tātou tua o te whaita wina. O le leo ua langa i le vau, i nā teu ia o tau le ala o Iova,
Ia whaalau lele ia le ala tele i le vao lafulafua mo lo tātou atua. O vanu uma e whaia ina ia. O maunga uma ma mea maupo e po e wha mau lalo ina ia. O mea whaafati ata mai e whai ma mea whaalau ngutasi ia. Ma mea ngā oa e whai ma mea lau lelei. O na whaalia mai ai leo le pupulo i ova. E wa aia lava i tangata uma whatasi. A wā ua wheta lai mai ai le whafonga o Iova. Tūse mai le whianga inga fōu, tūse le evangalia mātai o lona matau po i tolu, o te whaitawina le whai upu mua mua e whaangata le whai upu i tolu. Whafonga maia i le finangalo lo tātou atua. O ona po ia na sau ai o ane le pāptiso, ua tala i atu i le vāo i utaia, ua whape atu, ina sala mo ia o tō, a wā ua lata mai le mālo le langi. A wā o ia lava le nei na whai mai ai le perfeta o Isaia, ua whapea mai, o le leo a langa i le vau, ina teu ia o tō le ala o le ali, ia whaalau le lei o na ala. Ia whaamanui na pea le atua paia, le atua mamana, le atua sirisiri ese, o lana fionga o le atua moni e tō tasi. I lana fionga paia po ana malelenga e pei ona o whaitawina i le nei tae au. Ai tu inatu le nei awa noa i lau whaafonga ma sau whaasoa i le nei tae au. E tusa ma lau whaafonga ma lau whaitawatu i le finangalo lo tātou atua. Ai whaautu ina se tautalanga i le nei tae au whapea i teu le ala o le ali. Teu le ala o le ali. A fisiringia la le tātou mata upu le nei tae au. E turai mai eise fesiri whapea. O whea tonu le ala lea i manao le atua. Pe manao le ali i e teu. Ia ai le whaia se tātou whaasoa ia whaafonga mai e le vi inga o le atua ua saunia. Maya, love.
ia le tua. Le wai e tātou wala au lunga le leina, tātou numera, tolu waru lima lua o whatasi, tolu waru lima lua o whatasi, whataru whatu, i le wai lunga le leina, tā alofa mā lor soifua. Ia whatalo whatu, mala uawa lava, mala uwhaalo alo i lau susunga, po oi whir tamā, u whawhtea ngai mala whaingar tātou mta upu nei whutai au matanga o fie. Ai tele i sau noa, whamole mole, po ai le sau noa. Ia o ilinga noa le tau tala, whamole mole lava. Soifua manuia, ilinga noa, i le alofa o maleanga le lei o le atua. Kai lava, whapena foi, ka kuvi ele ananga lei ma le alofa tātou mau tātou au lia mai foi le nei aso matanga o fie. Mo le whatau no ina foi o le tātou whasoa i nei foi tūla tuspa ia. Ia le le. Ia sau no ia, ia taluai o lewa tāti au whamandi atu o lawitala atu. O le filia whapea, o whea tonu le ala lea e mana o le ali i e teu teu. Amen, Maria. Ia. Ai o se whaasoa, le e mua o Ioani. Ia. O le amataina le ngā luenga Jesu. O lea te o se ave te au le wa mua au ina mai. E nā te malama mai a te ato teu le ala o le li, e iei le taimi, ia, le ala re o tato malama atu ai, whai mai, o upu e lunga, o upu whaamawhanawhana i tangata o le atua, o lona winga, whai mai, o le leo wa alanga le vau, teu ia o tau le ala o le li, o le fesili le sa wai i, pe ia o le ia se ngai whapena fo i le whenga inga fō, Amen. Le tusi len tatou le fo e tai mai e tutus fa le ia wa o fa mai fa te mai o le wa alanga le va te o tau le ala le li ia fa ala le o nala o lona winga i so la ngona fa fe tai tele lava le mata upu au mai ele nei tai au e mo ia o le tatou malama ia Ioane ia fa pe fo le va fe ngai ai pe ia o Yesu o le itala, o le amataina ngā ruenga so o Yesu. Na mua fo ia taratana noa Yesu ma o na so i le talo ia o tolo to te tele o ame o le ato o atu e tala i atu. O awane i whangaluina ia o te ia te o tau. O so ulalangona iai, o le mea tonua le wa o se awa o ngā o ngai a mai ia i tātou. Whamai, teu o le loto tangata. Teu lo loto ma sauni umi awa e le taimi o mai ia te oe puapua ngā o mai ia te oe mea umalava o le wa umana saunia lo loto ma saunia mea umalava e le ise mea te popore ai e le ise mea e te to i lalo ai po le alava ni te ipo le taimi nei te le ia leo tātou whianga iai ma le wha mai ma tūlanga uma. E tele tangata wha se seo lo whai mai, ai wha mai, tū mau pelo wha tua ma ta tonu le atua. Rona winga, o le teu nā lo loto, ia atu a toa le nei, au e te wa ailisi tū, wha ai pēr oe malau sabalinga nga i luma le atua. Pea o taimilan baptistoi na wha mai ia Ioane, ia i le bailen baptistoi, whai mai, na o le leo wa alanga mai, o le watali i pele le na, nona winga, le atali o le atua, le wa mai a tātou, e wha amangalo ina tātou wangsala, o ani o sistema ni o le anga sai ai, le wa mai Yesu e maliu lunga tātou, o na le wha amangalo ina, o e maa o le tangata angsala, ma le tangata o se, e se nona winga, o le taimi nei, o le taimi o le manao, e teu roto, fa ato tolo loto matu mau pelo loto o afa ma yo atu nga o te pole a wete me te fai a wete pole na to anga te talo ma na pongi fa tu le atua a wa le atua e mo wai le manuia ia o se fa so atu le ne tu la e tu sai na se sidi o tu ina mai ta no fo ia fa so ai tu pa ia le nei fo tai au ia ma lo wa la ma lo fa lo man ia le alo atu monta au pene tu la whaftai mo le avanoa. Via le atua whaftai mo le whasoa mātango fie i nganoa, alo whangia pēr le atua, lana whamalolonga e maise o lana whaunga e mawai fo i manatu ma mawhauwhaunga le lei, ia ua fo i le whauwhau tua ino whanau, ia e maise fo i o ainga,
o tātou vava i atu i le fio mai o lo tātou uri o Yesu Kiriso. Tātou numero e nā tolu waru lima lua o whatasi, tolu waru lima lua o whatasi tātou numero ia o le tātou au tū teu le ala o le ali, o le fisiri o lo fisiri ngia e le tātou mta upu, o whea tonu le ala lea e mana o le ali e teu, a o a fo i mea e tau o na teu, ia maualo wa vanoa, tu inatu pea, ia mo sau whaasoa i le nei tai au, ia tu inatu le sunga i le awau, ia tu fue, ia mo statu pese whaatataria i se vala au. Au taritaria pea le tātou avanoa vi ia le atua i lona vi inga. E moni ai tāvita le salamu salau sifurmareiva o lona foi upo sifurmaritasi. Ua o teu ilo loto la ua fionga ina ne i o wangsala i ate oe. Fa malosi foi la apostolo Paulo i lona atali i fa le nganga o Timoteo le lua Timoteo e tolu sifuruona sifurmafitu. O tus pa iau malava e mai le nganga o le tua ia e au ngā fo ia e awa o ai e awa i ai e whātonu ai e whāpoto ai i le amia tonu o le tua ina i ato atoa no le iai o le tangata o le tua. Wa e whāfonga i le whiau mo le sāwari mo i tātou le nei tai au. O lo tau mo whaile perfecta o Isaia. E tau mai ate i tātou le finangalo o le tua. O le finangalo o le tua na tuina i le perfecta o Isaia. O le whiau lava lea fo ina tuina i a Ioane le baptiso. Ina i e tau mai i soas tangata e whaitawina le finangalo o le atua mana ni loa le atua. E te tau ona teu le ala o le ali. E pe ona i le fisiri e wha autu ai le tātou mta upu. Ia e wha ailoa pea sou finangalo i sou sira fia. O malelenga pa ia alo tātou atua. O whea tonu le ala lea e manao i ai le ali. Tau ona teuina. Au tātou wawa ai atu, o tātou wawa ai foi. I le telo whaafita uli, ma whaingatā, e maise o whaamai, ese ua o mai. Ia e peo upo le tātou atunu. Ua o le teime sewa i le manu, e tanga i le nganu. A wai le aiso tātou poto, e le aiso tātou malosi. Ai whai male tu se whata o tolo na mta upo se furumale lima, foi upo se furumale iwa. Lua se furumale wha, lua se furumale iwa, wha fonga o te whaitawina. O le ala o le pai e tusa male
ai la au tui tui, a o leala o e a mio sao, e wha lau le ina lea. Fai upo e lua sifun mal wha, o leala o leola, o lo o ilunga lea i lea ua poto. Ina ia alo ese, ai o ia i se oli la lo. Fai upo e lua sifun mal iwa e o le tolu sifun mal tasi. E mamau i ova i e a mio leanga. Ai whaafunga mai o ia i le tatalo a e a mio tonu. O le malamalama o mata e fia ai le loto. O le tala le lei e lo lolo ai iwi. O le taringa ua whaalongo i le awa inga e ola ai. E mau lea whaatasi mai e poto. Ai toi tanga i fo i le tusi lava lea le poto Solomona le tusi a whaata oto. Ta upo sifuru male ono, fai upo sifuru male iwa e o le lua sifuru. E le lei ona maua lalo le loto. Whaatasi mai e uanga malu. Ai le anga o na tufa le vete whaatasi mai e wha maua lunga. O le ua whautauta i se mea. E maua e ia le mea le lei. O le whaatua tua fo i a Iova. Amu ia o ia. Lua sifuru male lima. O iai le ala ua tonu i le manatu o le tangata. A o lona taunu unga. O ala ia e oti ai. Tolu sifuru male lua. E sili o na le lei o le ua ngese le ita. I le ua malosi. E sili fo i le ua pule i lona loto. I le na te a ea le ono. Tu ina atu pea matatala ina atu pea le avanoa o le tātou numero le nā tolu varulima lua o whātasi. Tolu varulima lua o whātasi. Ai sau noa mai sau whaasoa. Sau finangalo po sau sira fia po sau iloa. Watu ina atu e le anganga o le atua i lo loto. Tātou te whaasoa iai le nei tai au. Ai tu ina atu pea le avanoa. Tu ina atu ila na au. Whātālu whātu le mala aua i lunga le leina, tā lofa. Ia le li tā lofa lau situnga whaafea ngainga nei tai au matanga o fie. Ia soi fua manuia i le alofa o le atua, whaamon po ai le sau noa. Ia lo ngō pe nina. Ia sau noa ia pe nina, mālole. Ia le mālole soi fua. Ia whaafitai mo le fiong pa ia le atua, ia ai alua tutonu asia, fui whaasoa ile stili na wa mai o fia tonu le ala ya wa fo imea e tatau ona teu le ala lea ya mana ia na wa tali te fo ia noa ile lotto a tonu na fo ia luatu fo ia ila fa so awa o la fa mai ala fiong pa ile atua pe mai fea misa ma meo tau ma me ia tupu ia mai umai le lotto o le mafu anga o le autuale o le lotto e te o le mea tonu ana o lo tautala ia le afiong pa ia le atua i tusine i luolo e au maia. Sau noa ia lau situnga le nei tae au. Ia o lo tautala le ngaluenga Ioane o le perfeta muli le o le tula fono. Ia le peon tautala ia tuspa ia le nei tae au. Po le ala le na sau Ioane ia na e mafua umama ia o manato tangata o mea o lo la tau faya. Ia o mea e mafua umama ia le loto na lui folo le mafaufau. Ia oso ilo mama natu se le la tautala i malau ta itasi mai i ele perfecto isa ia le peona tātou whaitau iai
e sel mana yo fiong pa ia le tu ia le sau yo ane o le leo o lana sala inga le ia sala mo tangata ia fa mawala lalo tangata ele o vanu ia fa atusta ia mea ia o tangata fo ia matitiva mata dio le mele le na sawa Yesu na moalu e fia yo le li fa ola ya lu fa le o tangata matitiva pe fo yo la salo ia Maria Marita fia Yesu ya lu yai mena ta o vanu o maunga tangata fa mawalulunga o la tau loto pe yo le au farisai o mal au tusi upu tai mi tala inga ia le ana sau yo ane tau wala au yai ta o yo ane mfa ingo tangata o fa na o ngata fe ai o le fina ngalo leo le atua wai pe o le upo le atua fa me o te sabali te tonu ya te ila tau ia o te tu ufo ila tu la fono yo la tau loto ele o te mana o le atua i papatusia na amai e mose ia la ua umana tu i te tonu le ato la awal fea ngainga al mele le fina ngalo i le atua o tātou loto ina ia mawhai ona tātou whaamawala lalo mawhai ona tātou salamo wai pei o le mea mua le lana fo'i saunoanga wha tau poulunga le maunga ia o le loto amu ia e loto mawalalo o feo o iai e u le langi e loto mawalalo le pei ona tau tala iai i saia ia o le ngaluenga lea sperfeta o Ioane o le whaatusa leo e lia le nfesili e le au so ia tali Yesu ia na tua sau Elia o Elia le na sau a la tau mele u faya Elia ia la wa vai esele u ta watu salamo ta watu maunga ina ia fa mawala lalo o maunga ia ta mai i le fai mai o le mele mana o ia le tua le me fai le maunga fai mai fa mawala lalo fa mai o maunga e tau na fa mawala lalo ina o vanu o le afa ai ina ia o mea lafu wa ma mea ngā wā, ia whai ma mea lau lelei, o ani whati ata mai o te tonu o te tangata, o a mionga ma mea uma o loo whai le tangata, ia wata tau ana salamo, a tono le perfeta fo ilea, a tono le perfeta fo ilea o Isaia le sa whai tau elea li whaola, ile taimi fo ilea ina ua umana papti soina, ave le vau whaosa soina, manu malo ma yeito e sau Yesu, ia o le perfeta fo ile na mua fai tau e Yesu le mau mai le perfeta lea fa mai Yesu ia wa usau e fola le tala le e mativa e fa malolo ye lo to momo vai mua tau tala Yesu mo me o vanu e haona fa ia ina o usau e fola le tala le e mativa fa malolo ye lo to momo tala ile sa o tonga i ta feanga ia fa popula i mata o eta waso matu sa o loto ye o fa sa wa ia matala i tau sanga i fina ngalo malie mai ele ali fa matala loto ye fa no umaloa vai ele lofo le ali na ta au fina ye Yesu ele umona ye fa tau ina le tusi ele ta ua Yesu le tau i masui o le atua aisea o le tele o le lofo le atua o le fina ngalo le atua ina ia o umatanga ta umai le salamo tangata e fa atua ilo na maliu mai tino tangata ia e mai solo na maliu lunga le sa tau malona tau sai fua man malo le tala le monina ata tau fa atua ia o ia lava le na sau o ia le tama ima mo le atua na fasia mo ang sala lalang tau langona le tau salamo ma e ule alofo le tau atua ia te tau ele ngata ina alofa ia e fa mai le alofa muti vale ia o sia ule fa aso le nei tai au o fea tonu le ala ia o ala le tangata o mea e te manatu iai o mea e te mafau e te whaia ai meisea o te tono o tātou loto wa e tupu mai eile a mio o tātou mafau e tupu mai lava i manatu na tunga uma o tātou loto o ala na le manao ia le tau mai e le awhiongpa ia le atua le manao ia le perfeta lea sa sau e alanga le leo le vao o Ioane ia o Ioane lea na sau o ia lava lea lena sau e langa ia Israelu se ina salamo ia wala lata mai le malo le ali le wasau Yesu falau le leo tau loto fa salamo ia o mai foi mai di liu ese mai le leanga ai foi mai lo o tawatua le wale tino tangata o mai e o fa tanga nei tatou te olai le olai fa vau le wasau Yesu e fa mangalo i tatou ia tatou talia matalitonu ia te ia o ia lava o le alopele to atase o le tama sa le fatafata o le tama ia le wasau e fa iloa mai le tama ia te i tatou ia o sia o le fa asoma sia o fa alata tatou le nei tae au
ia tu atu lava ila sunga nalo ia ile ato ia famanu ia tele le tu po kalame famanu ia la sunga me se fo e kale se ngan lue ai le ofisa fasa lau ia me se le mamalo sa molo fa fonga so fo Yesu amen ia le tua malo le fasoa fa tai te mau a inga le tua o lo tuina yo to finangalo ia e talaina tu pe le tato leina tolu warulima lu o fatasi tolu warulima lu o fatasi ia le tato leina le na tato te fasoa a wai fa fonga mai mai tau le tala le nei o le tala lava e fa tau le nu o le tua o lo tato va vai pea se nu foi e ta wai le suafa siri ese le suafa mamana le suafa mamalo o le tua moni to tas ai i tu ia i le tua malona finangalo ai tele mele le ua faia i le tua iai a o le nei lava e fa ono lava ia ai tala tu pea mana ia le fa ia finangalo pe ona falia lana au na tina ia i ringa noa fa pe fo ia sto fine por far tu fo tu lo fo to ama vai tu ne ia penina tolu warulima lu o fatas tolu warulima lu o fatas ia tu na tu lana au na sunga le wa mo se vi inga o le tu ai fatar triai a fio pela ua fionga le atua sirisiri ese. Lo no fua ali i vai lolo ai whaalongo i eile la lolangi atua. Pa mai tā vita li whai upo e se lau male lima le fumta upo e se lau se funu male iwa o lau fionga o le suru lea i o vae male mana malama i o wala. A o taritaria pea se tātou wala au. Masani i tātou i ala ngā lue. E mawhai au na teu pea le ala tātou te ngā luru e tātou te oai o tātou lau whanua a wa a lei e te le fia savari ai. O lo tau mawhai e whapula atu le winga o le tātou mta upu a wai le wha le tino o le finangalo o le atua. E te tau o na teu o tātou loto e pei o na maua i saunoanga ma whasoa inga i le nei tae au, ma lo vi ia le atua. O lo whaamanuia le atua i le tangata
e loto mawalalo, pe o nā whea e nisio, whaasoa i le nei tai au. Le launga whaamu ia Yesu. Le ala lea o loo manao le atua e fia fio ai, e fia nofo ai, e fia savali ai. Whai mai amu ia e loto mawalano, amu ia e anga malu, amu ia e whatupuina le file mu, amu ia e sawaina, amu ia e tua e fuaina. Ma fua mai fea whamunianga le atua. Ma fua mai lo loto pulea. Wa tātou vava ai le tele o ainga. Wa tupu ai misa, fe vai vai ai ainga, o mātua ma whanau, o whanau ma mātua. O nisi o fioanga. E mafua o na tutupu. O na mai i te tonu o le loto. E te fiua su e le loto i te tonu o lo tino tu lo. A su le wharemai e su e le loto e le maua e le fōma. Ai tele ina whaailoa mai le finangalo le atua le loto o lo mafau fau. A waha whaale tonu lo mafau fau, wa whaale tonu mea uma. Wa leise mea le lei, aisea, langa wa whaale tonu lo mafau fau. E tele la ina au maia e le finangalo le atua le mafau fau inisi o taimu. Ai tele fo ina au mai le finangalo le atua le loto. Lea olo o tautala fo iai, ma malele iai lo tātou wali i whaola. Le tusi, a Ioane o lona mta upo e sifuru male lima, o ia o le vinemoni. A o la i tātou, fai mai Yesu, a le e fua le lala, e ave seina. Ai se a ua le e fua ai, ia tulou le whaafonga le au whainga ruenga tutofia le atua e whaipela o tala ia Isaako o lo whaia le tātou porokalame. A whaia le angalo u loto a o a ua le whaifi au. Ma u mauru taimi. O te fola ai le finangalo le atua. Pe a whaia o te loto le anga, o te loto ele lea, o te loto parapala, o te whaatupu misa. Whaatupu māseinga. E le unifua nā e finangalo i ai le atua. E mela ia o lo tautala i ai le profeta Isaia. E te tau o na whaaleleia. E te tau o na ave ese. E lea o ngā i le o langa. O te le mau ai le ola e whaavavau. O lo alanga ina pea e au na le atua i so se whata whaitau langa. O lo no pia iai ma whaafale le maruai. Ono lo lato sila fia ma so lato finangalo watu iai e le atua lana whaaunga. E momori atu i so se tangata. So i fua i le lalolangi le nei. Po ai lava le tupu, po ai le ali, po ai le pandemia, po ai le presidente, po ai le kovana. O ai lava le tangata mawarunga. Au na le atua e momori atu lo na finangalo iai. Ina ia whaale leia le loto. Awa o le loto e fia fio ai le atua. O le nofo ali i tu mau lea ma le afio anga pa ia lea o le atua i le lalolangi ne nei. O tātou loto. Whai maia le poto o Solomona. E sili o na lelei o le ua ngese i le ita i le ua malosi. E sili fo i le ua pule i lo na loto. I le na te a ea le olo. A o whaafonga mai fo inisi o e olo iai te tonu o whare pui pui. Ono o le mātala i lou soifua tautua. E mana o le atua e whaau ngāwe. E mana o le atua ia e maua leona manuia i le ola e whaavavau. O lona finangalo ina ia e talia Yesu Keriso e whai mali i mawhaola. Teu la ia. Ina ia fua mai la ia o le vini. E tusa male finangalo le atua. E teu la ilea. Tu loua le whaafunga anga.
Ma se sila mai mua mai, ai e malama lama i le tātou ngangana i au nā lea tua mo tō wharetua. Tūpu mai e ta mali i mawhai launga o wharetua ma tausi, sa o au maumanga, se i o ialo ma whanau. E le teu te ua i se anga ese, e le teu te ua i se isi a mea, e teu le upua le atua. Lea na whai mai ai, le apostolo Paulo i lo natali i whale anganga i mta upu nā lua timo teo i tolu sifuru mane ono mar sifuru mar fitu. Lea fionga lea le atua. E a oai, e whaatonu, e whaapoto ai i tātou. Ile hami o tonu a le atua. Ina ia tātou ato atoa ai. O lo tātou vava ai atu. Ile fio mai o lo tātou wali i whaola o Jesu Keriso. Awana iau manatu o te whau anunga o a ngore whaifi au. Tu lou wha mangalo mai la o tau au auna sunga i whawhiangaina. Ai e whaatau lava ia isa akola whaamtalanga. E leo le lewa foi na unga lue. E le ma whai ere upu whaifi au o na awe au de ola e whaamvau. Te a whai o te ola fa mau alunga. E lele leile a fio anga o le atua. E lele leile le loto o le nofo ali o le atua. O ani mea o fa leto. Le ala fo i le fe ese iai ainga. Le ala fo i le wa tutupu ai taua. Ma misa. Ma fua mai fia. Ma fua mai o tātou loto. Le au whafo ngai i le neitai au. Au tu ina tu pea le avanoa i ate oi. Sau whasoa ma sau finangana. Ia au maua le avanoa tolu waru lima lua o whatasi. Tolu waru lima lua o whatasi. Mo sau finangalo whaalia whamon lau sungali. Au au nā le tua. Sungali. I le upu o le ola Weta lai mai le alie Ia mātou langona O te alu pe a Te finanga loai O te whaia le alie Feta lai mai Ua nau o mātou loto I le upu o le ola Feta lai mai le alie Ia mātou langona O te alu pe a E finanga loai O te whaia le alie Feta lai mai Feta lai mai le alie Sei whaaro mo longo lau whanau I le upu o le ola Tatala ia utalinga ia olangona Tatala
Vi ele atua. Se ua longo I tino me tangi le lei le vi inga o le atua. O le uta le poto e fetala. E whaalongo ma whai. E whaalongo ma wha maua lalo o na loto. Whaaftai le atua I le luka o lona mata upo si funu ma le lima. Tātou te iloa ai se tala. Ina ua so ona whai le o langa o le wi. Le ale tala na tātou maua. Ina ua o ifo ilo na loto wana iloa o na wha maua lalo. Ma wha pia ifo o ia lava o le tangata angasala. O ia o le tangata I se. O ia o le tangata wha maua lunga. A o ai la na ia talia le musumusunga le anganga pa ia ilo na loto. Ma ia wha pia ifo. O le au tūlai ma uto e fo ilo ainga. Na whaia ilo na loto. I lana whiriwhiringa. Wana iloa wa se selo na amatanga. Ma ia whape atu. Le hauwara. Ma u whape atu ilo tama. Mua mua. Le atua wha mangalo lo loto. Wa o se. Wa o wanga sala I uruma. Whape atu fo I sione tama. Awa ni to ita ua o so watari. Aya veau. Se tasi o au. Ele o le loto e le nae ma na o le atua I teu teu. O lo tu pea Yesu I le whaiti toa ma tui tui. Ma fua ona tui tui le ali ima tau sa ili so nava noa ona ele o teu te ua lo loto. Te o iloa ona wha maua lano. Tau ma whai e wha mua mua le isi o uso a tangata. Tau ma whai e te alofa atu I le lua te tua oi. Ia peia o e lava ia te oi. Teu le ala o le ali. Wa lata lo na fio mai, wa tele mea wa tutupu. Wa tele mea wa ari mai. Ele I o ele taimi te wha pea I fwai, le ali ie. O a ule nei mo oe. Alo whangia ele atua. Fuanga ma tau warumanga. Ai mai se fwoi o le tāpua inga. Ana au na iso se whata whai taunanga. O e o lo no manu I le atua ona o so tātou manuia. Maua pea le wha unga. Ma le wha malo longa mai le atua. E anga le lei atua I pea le atua. I lo o tau so I fua. E tau tua I pea o ia malona finangalo. A o tātou vava ai atu I lo na fio mai wā tātou te lei loa. Le taimi ma le I tuaso. Tātou vava ai fo I tala I tau pou. Ma na ia le tangata I whaalongo ma whai. E teu no na loto. E ola tā pena I so stain. Toa se furu nau e whaatali ai tō lima na sao I le manuia. A e ara leisi tō lima na whaatamala. Nau na whaatino ai le o tonu le loto. Le ala le nao le teu te ua. Le ale alanga na whaalongo iai. I nau atu ia I whafo le mea olo o iai le tau whaitangi a we ma le lili vau o nifu. Ma nai o se alanga ta te fia whaalongo iai e pe o au auna o le na ngālu lue le lima, tolu. Aia, te re fia whaalongo I le na tu iai le tāleni e tasi. Na le iloa whaamaua lalolo na loto. Na ola whaasamasama noa na whaia le me loto iai. E iloa ia na whaupunga na taliatu na matai. Le ale tala na matai. Whao le tāleni. Tūri la ia I whafo le mea olo iai le tau whaitangi a we ma le lili vau o nifu. O se ori o le mea moni. O le ola I whaavavau o le mea moni. Le ala lea olo o tuina mai ai pia ia te I tātou lono finangalo. E awala atu ia na au auna. E tau longolongo atu. Ma whaaleo atu. Ma fola atu. I le aso sā ma le aso sā ma taimi.
Maaso e whai ei tāpua inga i le atua. O lo tātou taurima ina fo i te tono maota malawa. Le finangalo o le atua. Ono o lona finangalo. Ia tātou sau whanga atu i lona manuia i le ola e whaavavau. Teu la ia le ala le nā. A le leilo loto, le lei mea uma. Ai a wha le tono o tātou loto. Ia na o taua mamisa ma whiwai vai inga. O le afta ia i pia. Le ale maua se nofo whiala whani. O le a tātou le maua fo le loto wha maangalo. Tātou te wha ngalo ai se wha le tono. Ai a fua so tātou tai au. Mo le atua malona finangalo. Anga le leile atua. Wha amanui atu le mori o le awa ma le nei polo kalame. Ai maise o le maafutanga whai whiau. I ye o lo mawhai o na wha alongolongo mai. I le tātou polo kalame i le asolulu ma le asolulu. Ai maise o tāpua inga i le atua i le atai au ma le atai au. Langi maina lo tu soifua. I le sila whanga paia ma le wha malolonga le atua. I o tu soifua. Ia e maise lo une yola whatau wa whamanuia fo i le atua. I le pule ole. Le itio whapea fo i lau whai ngā ruenga le sungai atu fua i whia ngai mar proklame i le ne yasu. Ia le whangia i le atua e maise i la ato uma. Oe o lo ngā rulua i te tonu o le nei le itio whaasalalau a wala tuai le whina ngā lo le atua. O le atatu whai o le talo. E mamalu ala ua fionga le atuai. E siri ese fo i lau fionga. E to atasi a oe le atua moni e to atasi. A wa o lau fionga o le alefa. O lau fionga o le omeka. E sa o lele au malelenga mau saunoanga, mau mana vanga paia. E le ai fo i se tasi e tu ma te e ma faisona poto. I lo fina ngalo lo mātou atua. E pe o upolo mātou atunu o le tau e velo le mani noa. Ai o se maa e tongi whātou i le moana sau. Lea li ie. Tui nātua mātou loto i te awhio tū mawai. Whaia pēa lo fina ngalo. Ia teu pēa o mātou loto. Mātou te leiloa le taimi e te awhio mai ai. A o lo whapea o na mātou sa ungi pēa. Whamanuia au na mō lātou whalitua i so se whata whaitaulanga. Ai maise o e kāle sia ese lo mātou atua le au kerisiano lo mātou tamai. I so se atunu, i so se ngangana, i so se lana. Alo whangia e la wafio. Whamanuia i ate i lātou whātou mawina lo lātou wola whātou atua ma lo lātou wola te tonu. Whamanuia fo i ali ima tamai tai fo maina e tuina i eile poto ma le tāleni le li ie. A wale pui ngolo mātou wola whāretino e ola saunga le mū le li ie. E umi ai lo mātou wola lo mātou atua i whala au mawaila au masini o lo whaungaina. Whāwau e lo mana ke riso Jesu lo mātou atua whamanuia. Ma lo ese o le lalolangi le li ia iona taitai. Le tapua inga se o mātou malo sa moa ma le whainga malo le li ia. Io o atu iai lo wanga le lei le li ia. Au na malo lo mo lātou wharitua. Ai maise le li ia. O lau whanau le li ia i so se atunu i so se ngana. O e fo i tono whare pui. Anga le le atu iai lo mana whai wāwenga. Whamawhanawhana le li ia. Whalotu tele i e wāwhea i whanoa noanga. Ono le malanga le mariu ma le oti. Whawhitai le atua. A wā o le oti. O le whaiti toa lea i lo manuia i le ola e whawau. Pe a whai mātou te taliala. O Jesu Keriso e whai māli ma whaola. Ma mātou whai alo fina ngalo i le lalolangi le nei. E i ua tuai i ate oe lo vi inga lo mātou atua. Wha ngalo se upu wasala i le nei tai au. Ono o lo suafa Jesu Keriso le ali o le ola le ali o le toi tu. Wha mnuia le au nanga le tio. Mnuia le au na le li e atu fue le nei tai au. Ono o Jesu. Amen. Ma amen. Samoa e tula ia malama ia i le winga o lo tatou whawai. Sea e
fuanga o nei mau mea watutu e le o se toe whafangu e lea rou atunu ia si le fua o le anu malo o le tala lele ia Yesu ia angia o le tanga mai mautu e whamaya Samoa le atunu Tele fau sosonga o fana wa pule leola o le ato nu e ale sa olotonga toi fesili hane lava o fa mua mua le atu o Samoa manu Te whaatalo whaatol whaapoponga o talafong ma le si o whonga le lau mo le nei vaenga o le awa uli. Ua whaalia le te ima le ofol komisina le tō mawol o iei mo le pui ngā malo o whamatalanga patino o tangata. Ona o ata iana whaasala lau le company o le Crime Scene Cleaners ma ua tu atu le awano iso o se tasi e manatu ua solia e lea company le vātapu ia o na whaamaumaunga ma tūlanga patino ina ia whaailo atu. O le aso na nafina whaalia i report le leitio New Zealand le whaasala launga i lea company i lunga o la ta upenga ta whailangi o ato ni no fuanga sa tutupoini whaalawilave e au fieni no fuanga sa mali li waitangata o ato ni pule le ola sa masalomia o ni mali ufa afosei o whainga whao o lima maela ta ili lua tausanga o whaia ia ngā yoinga na ta ue tangata ili i pote le leitio New Zealand e le aima salato whaatanganga na avile company e whaalau i loa ia ta ilunga upenga ta whailangi o le company lea e whaamamaina ni no fuanga na tutupai whaalawilave po ni whainga whaasolto la fono na whaina i soifua o isi o ana na fina whaato ese le company ana sauno le komisina le tō mau Liz McPherson o loo wa aile mata upo pe ua solia le pui ngā malo o tūlanga patino tangata taitasi ma o se popolenga tele moia le tapue mao ma whaasala lau i le company o nei ata i lunga o upenga ta whailangi ma o le ailo ilo mua a o le i whaia se whai unga pe whaia ia i ni su enga.
E ei se tangata sa sia silfale ainga le jau I Wellington e le whai unga le vaiaso whaamaoni ala COVID-19 o se tasile o nofuanga o loo walisina I nofuanga yele so tanga mai wa fia le whaamai pe ona whailua le matanga luenga o soifua maloloina I le tae awana nafi o le asoto na I le mo Februari sa yeile tangata le whale ainga le jau mai le vao le sifululua tolu whai le awauli ma le afa o le tasi wa whautua ina I lato uma sa yeile whale ainga le taimila valea ina ia wha anofo esea ma vave o na whaia se su enga o le COVID-19. O le siti o le tau le pensini wa mafua ile le fifia nisi ave taavale ma wha atutu lo lato feitai au whaingalwe ngā pamu pensini o na iei nisi pamu o silia maltolu tala le tau o le pensini I valima I nisi vaenga o le atunu. I wha amaumaunga le ofisa o whainumera wha amaumawina New Zealand wa vai ele sitia maulunga le tau pensini I le tolu se fulu pasene le tau sanga ma ia o ke topa e o ia te se mal tau sanga tanwai o le tau masane o le lita e tasi o le pensini I vatasi na si itia le lua ta la fa lima fa atosto sal ta la ma le valu fitu sene I le lita I le tolu masina mulimuli o le tau sanga lua fe luas fulu peitai ele o sila fia ina nisi o le te leo le tau o le pensini e alu le ile la fonga le etu sama le 5 lua pasene o le isi tolu fitu pasene o tau mo le ngau singa ma le la unga o le pensini po o suau tuto e le isi sfultasi pasene e alu I company o lo fa so le fa ngayo inga o pamu pensini e au fia le tutongi o tangata whainga luenga ma le tau lo fa o ngai nai fale I o lo ia la tau pamu po le rent e fua fo ile tau le pensini le nuu ma le itu malo po fia fo ile tunu o lo au mawai na fa alia le sosial au faita vale afi o le sitia mawalungo le tau pensini e maafuona o le tau le tutongi e la umai le suau I tutono New Zealand o le tau le suau ua sitia le 15% o le tula I mai o fe ese inga I le tua o yo Ukraine ma Lucia wa mafu le tulanga le mautonu ma ua alua I fo ilunga le tau le suau o lo ia I fo isa tulanga le mautonu o na o le sapalai ma le mana o ngatele mo le suau talwai le wha o le COVID-19 Wa whaalia le pule a onga le kolisi o mana e yei se tangata le a onga ile solo o whaamaoni le COVID-19 I se whaalinga le pule a onga John Murdoch na ia ta wai e te talapea le a onga ile so e mawhai lava I whanau na awai atu le a onga peitai wa ia wala awi ainga ile I whaiani tui pui o whanau ina ia ave a lātou whanau e whai o lātou tui pui mo le vairusi wa mai o na lātou ngā lulue ma le matanga luenga o soifua maloloina ma sui o le matanga luenga o a onga ma ua whailoa fo I lātou sala talata I lea tangata ua whaamaoni le vairusi ma o loo whaanono fo esea nei e to sai ma whautuanga a le soifua maloloina wa iei fo I fuafuanga tala whianga ia le a onga mo le soifua maloloina whaata se matapenanga mo le whaamamanga o le a onga ma ua ia talo sanga fo I tangata umana ia whailoa le anga le lei ma le whaapale pale ia I lato ua whaanono fo esea I le nei taimi ai tā ua fo I le mata I tū le leo ni aunga o le whaamai e pe o le whaatitele o le tale ma fatua tawhele iso fiva o le le sasongina o se manongi ti ngā le wha I ma le le au o le manava. Ele I tua le pale mia Jacinda Ardern se avanoi se whaatasinga na whaia a tangata te e whawhane o le pale mene I le asoana na whibeo na ia sao noa e to otolus fulta si afe tangata ni usila na whaia o lātou tui whaopopo le whaisa po o le tui lo na tolo a whaanga solo le solo te e o le solo le na whaia e whaailoa ile te e polo ingol COVID-19 I te tono le atunu o ma sa tumu ilo mal pale mene. Na sauno al pale mia ila na folusanga ina ua mai alfon tangal ka peneta le fiafia na nafi o le toatile lava o tangata ni usila ua lātou whaia so se ngā yoinga e mawhaia na lātou whaatino ina e pui ai tangata tae toatasi uma ina ia saunga le mu masaya whaafitaia le toatele o tangata ni usila sa mo moli mea whaatinga ma oe whaia lātou tui pui ele I whelo I atu Ardern le solo te e whaapena fo I le taitai o le National Christopher Luxon sa leo ina leo le solo ona ole ia tau le tangata tai to tasi te ai ele ieni fa fitau le na tola mai le ai fo inisi na tau fia pelo kaina e to samoles full fa onga fa atasema wa onga amata se fulu e ia le pi tanga I tangata o fa mauni le COVID peita ina sauno le pale mia e fa to atapo nia lava onga pe afa yo se fai unga muli lava le te tau na fai
Na whaalia le matanga luenga wa onga, e o mai ana na file a for sfutasi le tai ao, wa whaamawina ia whaino mera, e le o mai loa tonu, po i eine a onga ua tāpunia ona oni whaia onga po ni tamaiti foi wa fie le vairusi peitai. Is a saunoanga Jacinda Ardern, se ivanga na lava ua matua bipisi lava le Omicron, wale ini whaia onga, ma wale to e saunga le mo ona wha wa onga. Ona tāpunia lo lewa onga pe loka fo ia i tō malo, o le whaio tui pui, o le tū mama, wa atase ma le whaio masini e wha mamai le ea i tonu o a onga. O vaenga au tū ia pui ai le ono pipisi o le wha mai, e iwa onga i Waikato, tolu i Bay of Plenty, ma le te itasi au Kilani ma Hawke's Bay. Lea e ia onga ma o onga a mata iai le pi itanga, i tangata ua wha maonia le COVID se folowiwa. O ana na fia o lua se lauma le lua tangata fau ua wha maonia mai tutono le atunu o le vairusi, ma le to onus full tolu, ino whanga wha anuno fo eseai i lato e taunu o mai le atunu, e to os full fitu i Northland, to o se laus fulu iwai au Kilani, to o tolus fulu iwai Waikato, to o Whai Lakes, to o Valui Bay of Plenty, to o Tasi Taranaki, to o Valui Hawke's Bay, Tasi Heart Valley, to o Whai Wellingtone, male to o Tasi Nilsone Marlborough. Ita alonga, o le awhaiele malanga mōmua le olpeleki Afrika i saute talo mai le tau sanga i loa Festival Valu, mōni ta alonga whaitau lia se lua ma le Springboks i se taimio le tau sanga nei. Wa whailoi le iuni la kapia Afrika i saute la la taupol kalame o ta alonga mo le lua lua, leo lo ta wai ta alonga whaitau lia e lua ma le olpeleki, i le aso no au kuso ma le aso siful mal tolu, o lo i e lava nisi suinga e fua i le tūlanga o le whaamai, pe ona ta ua le polesilio le la kapia Afrika i saute peitai, e ta ua mo i la tau le whaioni ta alonga le Springboks, ma au pito sili ona le lei, au ta penai mo le ipol la langi lua tolu, i falane. Tala fawia ma le si ufongo le lau mua, mo le nei vaenga o le awa uli. Langi mama soi fo maua le tātou tunu nei fo ia so fau, al tutua wha a wawa le si fonga le lau moelan tal fau mai sa mo mo nei fo ia so. Wa mai asu esu enga e fitu po testa i lanto o lo ta imua e pui ngole atunu o mai wha ama el COVID-19 fulwiva, ma ua wha ama tuwa i lanto tuena wa mai ale se fulma le wha aso, talu mai le aso lua se fulma le lua yan wari le na wha anofo e se ai. Mai o le to se lau tolu se fulma le iwa leo i lanto, wa whaamatu atu ne i tui o lantou a inga mai le lua se lau se fulma le whao lea whai. O i lantou umaia sa whaanofo e sea mo pui ngā, ma siaki na ia mauti noa, e le sao i tui lea tunu u se whaamai po se siama. E lea to se lau tolu se fulma le iwa, e to avalu se fulu sa whaanofo e sea le Sheraton i muli whanua. To lima se fulu sa whaanofo e sea le Century se le au waa, ma le to iwa mai le Tivoli Apart Hotel. O le toa fitu se fulmele lima o loo totoe, o le au ngā luenga le soifua malo loina, o i lantou i o loo ngā lulue vāvāla lata mo le tausinga o i lantou o wā fia, o le pāsese o le vaalele un taunu mai, le o loo whaana fo e sea eisi i le mautanga se ngase i whaleolo, ma ave ta vale o loo ngā lulue whaatasi mai i lantou. E o mai le tae au nei e le itu iai se isi wa wha o popo i le totol se fulmalitasi le o ieisi a mo le wha mai, a o lo o tu mau pia foi, i ripote le matanga duenga le seifua malo loina, le le ai o ni a unga o vaia ia i lantou o lo o malo lo si pia. O le aso il whamasinonga e ono i loa ai le te tala i tua pele ai foi, o i la ue to o lua i na tau fia mai leo leo se o se wha inga i nuu fou, o la o mia leo fuala au whaasa aina, lima tanga pepa aisa ta i tasi ma leono kalama le mamafa, o le umia o paipa tiwa ta e lua, mo le wha moe moe wha tino i le soli ngātu la fono, o le umia o la au malosi e le wha tu la fonoina, umia la au malosi e le stala, umia ma pulufana e le wha tu la fonoina, whaatase ma le umia o ne pulufana e le i wha tu la fonoina le atu. No, o leo se whainga lea leo na ngā i lea solusi fumal vanu te se mo le tausanga o mawai,
Matao fia mai Terry Mapu po a fualo fau mui tos malvalu tau sanga o sa papalii pantase manu fau. Mali tamaitai i a Marie Fanueli luas fumaliva tau sanga o vai vasetai to matangi male sa. E ono molianga e ono moli ai i la ua nei. E soli tu la fono e pe ona ua faa mawina. Ai mai lava le matanga luenga o leo leo ripoti ai e to o lua se fulu inisio malu le malo wa nga ina i eisu e su enga o lo masalo mielo lanto a waile soli ngā tu la fono i fuala au faa saina a e le i faa iloina mai po i aini tamaita e i le to o lua se fulu leo malu le malo. O faa lia le fionga le minista o le soifua malo loina le fionga valasi lua pitu fanua to nga manga ta fito sele sele. O lo tāpena mai pepa mai matanga luenga le malo ma whaala pupitonga tūma o te le malo. O i lātou o lo whai ngā luenga e tai mua. I pui ngō le antunu o mai le wha mai o le COVID-19 fulwiva. E wha mauni ai sana tālo sanga watu i nātu le kāpeneta. Wa ia tālo sanga i naini a launi wha apitoa mo i lātou i o lo o ngā lulue ia tiu te mga luenga. Ona ele o se ngā luenga whai ngō fie. Sau no valasi. E o lava i ngā luenga leo leo po le au security, o i lātou lo ngā lulue le au onanga le wha mamai no whale po o kilini, ma enga le soifua malo loina o malu le malo maisi, o i lātou i e manatu, e leila i titi le ngā luenga lo lātou tu i nātu ai o lātou soifua, tusa o le o tu i nātu lava i leoti. O le teimi nei lava e le o mauti nope mawini e launi wha apitomo wha avilavi wha fuasei po risks allowance, Molisi itia le ele tolu se laule au whae o tangata whai ngā ruenga. O loo mua au i pui ngō sā mua mai le wha mai o le COVID-19 fulwiva. Sau nova lasi, sa iei le whae unga le kāpeneta sa iei le whai ngā mālo ua maea le HRPP. Sa lātou whata atia ai ni taui mo le au whai ngā ruenga e tai mua i pui ngā, pe a whai a ngase pe ti ngā ina foi, pe a fia foi se tasio i lātou nei. Pe tai o le wa ai al whai ngā mālo fau, nei e whaopopo se isi whae ngō taui mo i lātou uma, o loo ngā lulue ia au onanga, tusa lava po lea. E ui ina ua whaamaunia mai le minista o le soifua malo loina le atunuu, e ta wala le fontanga le parlemene, e le ai se whaamauninga ua sao i tua le siama le COVID-19 fulwiva. Ai ua tusi atu le asosio li imatamaitai fo mai le fionga le minista, i le whaia leo ni su engol COVID-19 fulwiva le atunuu atoa, e mata i tu wai le pui ngole saunga le mua le atunuu, mai le ono pepesi o le siama o le whamai. O le tusi le tabaita e perestene, ia Dr. Ngongosina pele i le vai Bellaton Potoi, o loo ave ai le lātou whautuanga i le fionga le minista, e le whaatinonga leo le wha moe le atunuu lau tele, e whaatino e fō mai o loo ngā lulu le mautanga se ngase i moto tua. Sau nol tabaita e perestene, o le whaatino ino le tūlanga wa tāra sangai, o le a mauti noa ai le saunga le mu ato le atunuu, e pe ona whaalia e le fionga le minsta. O le pepo whaamtalanga mai le ofiso so upo le malo i le aso to nai, na whaamanino mai ai e le i sao lava se siama i tua, maua mai a fo isu engalo na fitu le pasa se matangata whai ngā ruenga, na ngā lurua i le pō na tau nuu mai ele wa alele mai Australia, le na au mai ele wha mai, e le ai se isi ua pēsia se i vanga nai, le to totus formalitasi o lo wha anofo e sea wha apitoa. O lo tālusanga fo i le asosiata mai tai fo mai, pe le uala ngā tatau o ne whaian su enga, e nisio nei a inga o le mamanu le au whai ngā ruenga, le sa whai ngā ruenga i le pō na tau nuu mai ele wa alele, na mai a nā ngā i o lātou a inga. Peita ina sau noa le ausa, o le wha mai o lo o matua malu pui a sa moa, e ngā ruenga o lo wha atino e le matanga ruenga le teimile nei. Na whaali e le tuse le prestene, o lo ngā lue wha atasi na ia wha sopolia sa moa le tui mo i lātou e anga waa, ma o lo e whautua ina pēr le asosio fo mai, e na ia sa o wha amtalanga e tu ina mai le antunoo, mai ilo tātou malo. O tala ia mai sa mo le ni aso, wha soifoia.
Ia na ua mai e tātou telefou la wha wauwha whiwhianga o la wauri toi wha whonga telefou tā o le tasi toi wha wawai leo tātou musika al wha silanga tā uone nei i lawa tele mal wha lole wala ua tuai i la tu umalava ia e fia o tawina i le angatu spa ia lea le ia mana malama a kape Bible College o le ato ia e lea onga i le aso sifuru mal wha Februari o le aso ngafua leo le vai aso fau afa leo no i le fiafi tu atusi i numel wha Gordon Street i Avalon i po Avaloni i Lower Hutt whaftai tele sa inia si Moto William o le CEO o le aonga e whapea foi i le sunga Reverend Dr. Benjamin Williams o le whahawa o tu spa ia ala ia malama a kape Bible College. O niso whafsiri wala aure o lua fitu lua testasi o tolu valvalu. O lua fitu lua testasi o tolu valvalu ia whaftai lava. Ila
Hey,
lanu e malata si o fofonga potu e langita o kakapa hei lala mo e uni o umutangata. Lo sei Oriana, sei esa salamai, e te novo mai maunga, ma e wha liu liu ai. Tau whau ai teine matama, e tau ai o lato sei. Ai ulima ile awala, ma pepe se ile Oriana. No sei Oriana, eso solo i mauna. Ele tu putele, ai tau fele fele. Tupua oe mai hana mua, pua matala o lewa o matua. Sa te uai o Samoana, lo usei Oriana. Lo usei Oriana, ole fua matala, chalando ai tama, ia fia fio e fana, sui una fefiloi, sei tu fa sa sa. Sa vali vali ile masina, ma pepe se ile Oriana. No sei Oriana, eso solo i mauna. Ele tu putele, ai tau fele fele. Lo sei Oriana. Lo sei Oriana. Lo sei Oriana. Eso solo i mauna. Talimaya o oilo
Fa'amalu ai lo umafau Fa'amalu ai fo ilo tuina nau Malo utau wanau Safai o e mau o anana fifo I male aso Nai o inga fa'amawalalo Ele fa'angalo Afai e telefia Alofa matau mafai Afai foi ele ai Pelea se itali mai Uave pea oi ilo anganga O oi funga fai mauanga sala Peo se avenga ua mamafa ilo nei o langa Answer me, oh my love, just what sin that I've been guilty of. Tell me how I came to lose your love. Please answer me, my love. You were mine yesterday. I believe that love was here to stay. Won't you tell me where I've gone astray? Please answer me, my love. Oh, fight for Elei, Pelea, Seitali mai, Uave plea oe ilo uanganga, anganga, Puna fai mauanga sala, Eo se avenga ua mamafa, ilo unei olanga. Peo se avenga ua mamafa, ilo unei olanga. Ilo unei olanga. Walu ole po atoa E maua sa umoe ilo manatu atu ya oe Ua e tu ua u Ai ua sili atu se ta silo manatu Apaiolea, apaiolea, ua lavalea, apaiua e musu sau se pai mai se upu, ne te ua pei ole tasi upu. Moa moa lulu, niu niu bulu, asili ona faa pupu. Nei e tongi le moa, ai ukulona apa me peo le tasimu angana e pasia ole ngata ai pupula nai ona mata e
fasia o le ngata ai pupula nai o na mata. Mana tuaina Saupu ole apai atua e pa amisa misa Ai se ale pongai O amafu ai no fuli tua mai Apai olea Apai olea Ua lavalea Ua lavalea Apai ua e musu Sao se fai mai se upu Ne te ua pei ole tasi upu Moa moa lulu Niu niu pulu Asili ona paakupu Ne e tongi le moa Ai umulona apa Me mei ole tasimu angangana E fasia Ole ngata Ai bubula nai ona mata E fasia Ole ngata Ai bubula nai ona mata Sao se fai mai se upu Ne te ua pe ole tasi upu Moa moa lulu Niu niu pulu Asili ona paapupu Nei e tongi le moa Ai umulo na apa Ne pe ole tasi muangangana E fasia Ole ngata Ai pupula nai ona mata E fasia Ole ngata Ai pupula nai ona mata Le manu samo Alu male ato iai Alu le manu samo Tama tama toa e toa tama Alu le manu samo Alu male ato iai Alu le manu samo Tama tama toa e toa tama Oe fali Ile lalo langi Le loto tele Polo watu nuku E mafuai Le malosi male mimita E toia titi Ai tanu Le fasinga O le liona E lai titi Ai maini Famaolunga Ai le pasifika E ese Pasese Ile ingo Samoa E ese Pasese Le sui Maolunga Samoa Alu le manu Samoa Alu male ato iai Alu le manu samo Tama tama toa e toa tama Alu le manu samo Alu male ato iai Alu le manu samo Tama tama toa e toa tama O vai iai Le lalo langi Lo loto tele Polo atu nuku
e mafuai le malosi ma le mimita o le melilo o lau te talo o mawai te leo melelei e lai titi ai maini fa mawalunga ai le Pasifika e ese pases Langi mama soi fo maua le tātou tunu nei fo ia so fau al tutua wha awawa le si fong le lau moela en tal fau mai sa mo mo nei fo ia so. Wa mai asu esu enga e fitu po testa i lanto o lo tai mua e pui pui ngole atu no o mai wha ama el covitis fulwiva ma ua wha ama tuwa i lanto tu e na wa mai ale se fulma le wha so tanu mai lea so lus fulma le luayan wari lena wha anofo e se ai. Mai o le to se lau tol se fulma le iwa leo i lanto wa wha ama tuwa tu ne i tue o lanto ai nga mai le lua se lau se fulma le wha o lea whai o i lanto umaia sa wha anofo e se mo pui pui nga masiaki na ia mauti noa, e le sao i tua lea tunu o se wha mai po se siama, e lea to se lau tau se fulmaliiva, e to avan se fulu sa wha anofo e se le Sheraton ni muli whanua, to lima se fulu sa wha anofo e se le Century se le au waa, ma le to iwa mai le Tivoli Apart Hotel. O le to fitu se fulmalilima o lo to toe, o le au whainga luenga le soifua malo loina, o i lantou i olo ngā lulue wāwāna lata mo le tausinga o i lantou o wā fia, o le pāsese o le wā lele un taunu mai. Le olo whaana fo e sea isi i le mautanga se ngase i whaliolo, ma ave ta vale o lo ngā lulue whaatasi mai i lantou. E o mai le tae au nei e le itu iai se isi wa wha au popo i le totol se fulmalitasi le o ieisia mo le wha mai, a o lo o tu mau pia foi, i ripote le matanga duenga le soifua malo loina, le le ai o ni aunga o vaia ia i lantou o loo malolo si pea. O le soil whamasinonga e ono i loa ai le te tala i tua pele ai foi, o i la ue to lua i na tau fia mai leo leo seo se wha inga i nuu fou, lo la u mia leo fuala au whaasa aina, lima tanga pepa aisa ta i tasi ma le ono kalama le mamafa, o le u mia o paipa tiwa ta e lua, mo le wha moe moe wha tino i le soli ngātu la fono, o lo mia la au malosi e le whaatu la whanoina, o mia la au malosi e le stala, o mia ma pulufana e le whaatu la whanoina, whaatase ma le o mia o ni pulufana e le i whaatu la whanoina le atu. No, o leo se whainga lea leo na ngā i lea solusi whamalvalu te se molto sanga o mawai, ma tau fia mai Dari Mapu po a fualo fau mui tos whamalvalu tau sanga o sa papalii, whaatase ma no fau, Mali tamaitai i a Marie Fanueli luas fumaliiva tau sanga vai vasetai to matangi male sa. E ono molianga e ono moli ai i la ua nei. E soli tu la fono e pe ona ua whaama wina. Ai mai lava le matanga luenga o leo leo ripoti ai e to o lua se fulu inisio malu le malo wa nga ine i eisu e su enga. O lo masalo mielo la tu a waile soli ngā tu la fono i whala au wha saina. Ai le i whaailoina mai, po i ai ni tamaita e i le toa lua se furu leo malu o le malo. O whaalia le whionga le minista o le soifua malo loina, le whionga wālasi lua pitu whanua to ngā manga tā fito sele sele, o lo tā pena mai pepa mai matanga luenga le malo ma whaalapu pitonga tūma o te le malo, o i lātou o lo whai ngā luenga e tai mua, i pui pui ngole antunu o mai whaamai o le covitis fulwiva, e whaamauni ai sa na tālo sanga watu i nātu le kāpeneta. Wa ia tālo sanga i naini a launi whaapitoa mo i lātou i olo o ngā lulua ia tiu te mga ruenga, ona ele o se ngā ruenga whaingo fie. Sau no wālasi, e o lava i ngā ruenga leo leo po le au security, o i lātou olo o ngā lulua le au nangal whaamamai no whale po o kilini, ma engal soifua malo loina o malu le malo maisi, o i lātou i e manatu, e leila i titira ngā ruenga lo lātou tu i nātu ai o lātou soifua, tusa o lea o tu i nātu lava i leoti. O le teimi nei lava e le o mauti nope mawani e launi whaapitomo whaavilavi whaafua sei, po risks allowance, molisi i tia le ele tolu se laulea o whae o tangata whai ngā ruenga, o loo mua au i pui pui ngō sā mua maili whaamai o le covitis fulwiva. Sau no wālasi, sa iei le whai unga le kāpeneta sa iei le whai ngā malo ua maea le HRPP,
Sa lato fata atia ini taui mo le au whainga luenga ta i mua pui puinga, pe a whai a ngase pe tinga ina foi, pe a fia foi se tasio i lato nei. Pe ta i alwa ai al whainga malo fau, nei e whaopopo se isi whaengo taui mo i lato uma, o lo ngā lulue ia au onanga, tusa lava po lea. E ui ina ua whaamaunia mai ele minister le soifua malo loina le atunuu, e ta wala le fontanga le pāle mene, e le ai se whaamauninga ua sao i tua le siamo le COVID-19 furuiva. Ai ua tusi atu le asosio li imatamai tai fo mai le fionga le minister, i le whaia leo ni su engo le COVID-19 furuiva le atunuu atoa, e mata i tu wai le pui ngo le saunga le mua le atunuu, mai le ono pepesi o le siamo le wha mai. O le tusi le tabaita i Perestene, ia Dr. Ngongo Sina pele i le vai Bellaton Potoi, o loo ave ai le lato fautuanga i le fionga le minister, e le whaatinonga leo le wha moi mo le atunu lau tele, e whaatino e fō mai o loo ngā lulu le maota ngase ngase i muto tua. So nol tabaita i Perestene, o le whaatino ino le tūlanga watalo sangai, o le a mauti noa ai le saunga le mu ato le atunu, e pe ona whaalia e le fionga le minister. O le pepo whaamtalanga mai le ofiso so upo le malo i le aso to nai, na whaama nino mai ai e le i sao lava se siama i tua, maua mai a fo isu engalo na fitu le pasa se matangata whai ngā ruenga, na ngā lurua i le pō na tau nuu mai le waalele mai Australia, le na au mai le whaamai, e le ai se isi ua pesia se i vanga nai, le to totus formalitasio lo whaanofo e sea whaapitoa. O lo talsanga fo i le asosiata mai tai fo mai, pe le uala ngā tatau o ne whaian su enga, e nisio nei a inga o le mamanu le au whainga ruenga, le sa whainga ruenga i le pō na tau nuu mai le waalele, na mai a nā ngā i o lantou a inga. Pe ta ina sau no le ausa, o le whaamai o lo matua malu pui a sa moa, e ngā ruenga o lo whaatino e le matanga ruenga le teimile nei. Na whaali e le tuse le Prestene, o lo ngā lurue whaatasi na ia whaasopolia sa mo le tui mo i la towe anga waa, ma o lo e whautue na pēr le asosio fo mai, e na ia sao whaamtalanga e tui na mai le antunoo, mai ilo tātou malo. O tala ia mai sa mo le ni aso, whaasoi foia. Te whaatalo whaatol whaapoponga o talafong mele si ufonga le lau mo le nei vaenga o le awauli. Wa whaalia le te ima le ofol komisina le tu mawol o iei mo le pui ngā malu whaamatalanga patino o tangata. Ona o ata ia na whaasala lau le company o le Crime Scene Cleaners ma uatu uatu le awanoi so se tasia manatu o so lia e lea company le vātapu ia o na whaamaumaunga matulanga patino ina ia whaailo atu. O le aso na nafina whaalia i report le leite o New Zealand, le whaasala launga i lea company, i lunga o la ta upenga ta whailangi, o ato ni no fuanga sa tutupoini whaalawilave, e au fieni no fuanga sa mali li waitangata, o ato ni pule i leola sa masalomia, o ni mali o whaafosei, o whainga whao o lima, maela ta ile lua tausanga o whaia ia ngā yoinga, na ta ue tangata i li report le leite o New Zealand, e le aima salato whaatanganga na avele company e whaalau i loa ia te ilunga upenga ta whailangi o le company lea e whaamamaina ni no fuanga na tutupai whaalamlave po ni whainga whaasolto la fono na whaina i soifu o isi o ana na whina whaato ese le company ana sauno le komisina le to mau Liz McPherson o loo wa ai le mata upo pe ua solia le pui ngā malu o tūlanga patino tangata taitasi ma o se popolenga tele moia le tapue mao ma whaasala lau i le company o nei ata i lunga o upenga ta whailangi ma o le ailo ilo mua au le i whaia se whaiunga pe whaia iei ni su enga. E se tangata sa sia silfale ainga le jau i Wellington el fai unga le vaiaso u whaamauni ala COVID-19 fuluiva o se tasile o no fuanga o loo walisina i no fuanga yele so tanga mai wa fia al whaamai pe ona whailua le matanga luenga o soifua maloloina i le tae awana nafi o le asoto na i le mo Februari
sa ia le tangata le fale ainga le jiao, mai le vao le sifulu lua tolu fai le awauli, ma le afa o le tasi, wa fautua ina ila ato uma sa ia le fale ainga le taimi la valea, ina ia faa anofo esea, ma vave o na fai se su enga le COVID se folo wiva. O le siitio le tau le pensini, wa mafua ile le fifio nisi ave ta avale, ma faa tutu, lo lato feitai au faingalwe ngā pamu pensini, o na iei nisi pamu o silia maltolu tā la, le tau le pensini iwa lima, inisi vaenga o le atunu. I wha maumaunga le ofisa fo inumera wha maumawina New Zealand, wa wa ai ele siitia maulunga le tau pensini, i le tolu se fulu pasene le tau sanga, ma ia o ke topa e o ia te se mal tau sanga tanwai, o le tau masani o le lita e tasi o le pensini iwa tasi, na siitia le lua tā la wha lima, wha atostosa le tā la ma le walufitu sene i le lita, i le tolu masina mulimuli o le tau sanga lua fe lua sfulu, peitai, ele o sila fia ina nisi, o le te leo le tau o le pensini e alu le le la fonga, le etu sama le 5 pasene, o le isi tolu fitu pasene, o tau mo le ngau singa ma le la unga le pensini po o suau, tuto e le isi sfultasi pasene e alu i company, o lo fa so sol fa ngayo inga o pamu pensini, e au fia le tutongi o tangata fa inga alwenga, ma le tau lo fa o ngai nai fale i o lo ye la tau pamu po le rent, e fua fo le tau le pensini le nuu, ma le itu malo, po fia fo i le tunu o lo o au mawai, na fa alia le sosial au faita vale afi, o le siitia mawalungo le tau pensini, e maafuona o le tau le tutongi, e la umai le suwau i tutono New Zealand, o le tau o le suwau ua siitia le 15 pasene, o le tula i mai o fe ese inga, i le tua o yo Ukraine ma Lucia, wa maafu le tūlanga le mautonu, ma ualua i fo ilunga le tau o le suwau, o lo o iei fo isa tūlanga le mautonu, o na o le sapalai ma le mana o ngā tele mo le suwau, taluai le wha ama i o le COVID se folowiva. Wa faalia le pule a onga le kolisio mana e yei se tangata le a onga i le solo o wha maoni le COVID se folowiva i se faalinga le pule a onga John Murdoch na ia ta wai e te talapia le a onga i le so e mawhai lava i whanau na awa i atu le a onga peitai wa ia wala awi a inga ile i whaiani tui pui pui o whanau ina ia ave a lātou whanau e whai o lātou tui pui pui mo le vairusi wa mai o na lātou ngā lulue ma le matanga luenga o soifua maloloina ma sui o le matanga luenga o a onga ma ua whailoa fo i lātou sala talata i lea tangata ua whaamaoni e le vairusi ma o loo whaanono fo esea nei e to sai ma whautuanga a le soifua maloloina wa yei fo i fuafuanga tala whianga ia lea onga mo le soifua maloloina wha ata se matapenanga mo le wha mamanga o lea onga ma ua ia talo sanga fo i tangata umana ia wha iloa leanga le lei ma le wha pale pale ia ilato ua wha anono fo esea i le nei taimi. Ai tā ua fo i le mata i tū le leo ni aunga o le wha mai e pe o le wha titele o le tale, mafatua, tawhele iso, fiva o le le sosongina o se manongi ti ngā le wha i ma le lea o le manava. Ele i tu ua le pale mia Jacinda Ardern se hawanoi se whaatasinga na whaia a tangata te e whawhane o le pale mene i le asoa na nafi beo na ia sao noa e to o tolu sfulta si afe tangata ni usila na whaia o lātou tui whaopopo le whaisa po le tui lo na tolu a whaanga solo le solo te e o le solo le na whaia e whailoa ile te e polo ingol COVID-19 fulwiwa i te tono le atunu o ma sa tumu ilo mal pale mene. Na sauno al pale mia ila na folusanga ina ua mai alfon tangal ka peneta le fiafia na nafi o le toatele lava o tangata ni usila ua lātou whaia so se ngā yoinga e mawhaia na lātou whaatino ina e pui pui ai tangata tae toatasi uma ina ia saunga le mu masaya whaafitaia le toatele o tangata ni usila sa mo moli mea whaatinga ma oe whaia lātou tui pui pui ele i whelo i atu Ardern le solo te e whaapena fo i le taitai o le national Christopher Luxon, sa leo ina leo le solo, ona ole a ia tau lea tangata te ito tasi e te e ai, ele i eni whaafitau le na tula i mai le ai fo inisi, na tau fia pe loka ina. E to samole sifulu wha o ngā whaatase ma o ngā amata se fulu, e iai le pi i tangata ua whaamaoni e le COVID, pe i ta ina sau no le pale mia, e whaato a tapu nia lava onga, pe a whai o se whai unga muli lava lea e tatau na whai. Na whaalia le matanga luenga wa onga, e o mai ana na while a for sfutasi le tai ao, wa whaamauina ia whaino mera, e le o mai loa tonu, po i einea onga ua tāpunia ona oni whaia onga po ni tamaiti foi wa fie le vairusi peitai. I se saunoanga Jacinda Ardern, se i vanga nā lava ua matua bipisi lava le Omicron, wa le ini whaia onga,
ma ua le toi saunga le mo o na whaawaua o ngā. O na tāpuni alo lewa o ngā pē loka fo ia i tō mālo. O le whai o tui pui pui o le tū mama. Whaatase ma le whai o masini e whaamamai le ea i totonu o a onga. O vaenga au tū ia pui pui ai le ono pipisi o le whaamai. E iwa onga i Waikato, tolu i Bay of Plenty, ma le te itasi au Kilani ma Hawke's Bay. Lea e ia onga maa o onga a mata iai le pi itanga, i tangata o whaamaonia le COVID se wholowiwa. O ana na fieto o lua se lauma le lua tangata fau o whaamaonia mai tutono le tunu o le virusi, ma le to onus full tolu, ino whanga whaanono fo iseai i lātou e taunu o mai le atunu, e to os full fitu i Northland, to o se laus fulu iwai au Kilani, to o tolus fulu iwai Waikato, to o Whai Lakes, to o Valui Bay of Plenty, to o Tasi Taranaki, to o Valui Hawke's Bay, Tasi Hart Valley, to o Whai Wellingtone, male to o Tasi Nilsone Marlborough. Ita alonga, o le awhaiele malanga mōmua le o le peleki Afrika i saute talo mai le tau sanga i loa Festival Valu, mōni ta alonga whaitau lia se lua ma le Springboks i se taimio le tau sanga nei. Wa whailo le iuni la kapia Afrika i saute la la taupol kalame o ta alonga mo le lua whelua lua, leo lo ta wai ta alonga whaitau lia e lua ma le olo peleki, i le aso no au kuso ma le aso siful mal tolu, o lo i e lava nisi suinga e fua i le tūlanga o le whaamai, peo na ta ua le polesili o le la kapia Afrika i saute peitai, e ta ua mo i la tau le whaioni ta alonga le Springboks, ma au pito sili ona le lei, au ta penai mo le ipol la langi lua whelua tolu i Falane. Tala fawia mo le si ufongo le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. Bye, money, no fun, no fight, fun,
atu o fofoga naya biti ayuri lea o no sa mai na tan bilang alo yung fiber o tenofo matawai lalo lang matalan siwiayo umatan ako le fiber to ilalo masiyasi Kele mana ate na fopulonga Oye se tasi wa la fa iai Awane fefe fai mai sa manatu Ua e fuli tua mai a Tatu ui natu ai e alu Te taunu ungayo au mana o nga Ule pea oi lau sao la tonga Pai yo alo nei mafatia I se ua fai o e madia O la lato fa Italia Sawi oilo wau se tau mai o na o ita Ta oto mai wau tafa musu musu mai ilo talinga Se tau mai telefoni dia ia taita Awane I engalo ina le ta whengainga Nai o ma fau fau nge tupuke Ia so oma Le fieva aia oi le maname I taimi uma Lo ufatu ape ape Yo ma fau faunga Mo onga mo oelo uau Ia soma Ole sami o maunga mavau O te tawasa ai O whainga tamatinga O mea uma O te inu Ia Sawi oilo wau se tau mai o na o ita Ta oto mai wau tafa musu
sumai ilo talinga Si tau maya Pitela for morning Dear iata ita Awane I engalo ina Le ta pengainga Ole sami o maunga mavao O te tawasa ai O whainga tamatinga O mea uma O te inu iai Ole sami o maunga mavao O te tawasa ai O whainga tamatinga O mea uma O te inu iai Ole sami o maunga mavao O te tawasa ai O whainga tamatinga O mea uma o te Wow, a puniti ai o le la. Wow, o mai lo fa anoa. Ma fa ufaunga, tupu pea ia so uma. Vai, puti o taluai o e funa. Olo alo faile ngata mai Se ilonga o leo tina te mawhai Wa o leiloa Pea pea i se a Wa pangata i se fua fuanga Se tu e o le langi se i taunai Sami sei tangano mai Ua motole lawa sau le pongisa E taa vale pea o le maa Oele ario o le taimane A o ita o se maa e taa vale A e tukuia E saulapa o se aso E mawai o se tali ina yo umanao Fetu e o le langi se ita unai Se ia o ile sami se ita la noa mai Ua moto le lawa sau le pongisa E taa vale pea o le maa Fetu e o le langi se ita unai Oi le sami se itala noa mai Ua moto le lawa sau le pongisa E taa vale pea o le maa
Only see now me attack.
Fight.
ta ele ono unei fatu abatu na umama inoni wa ebe no mia mai ya fa amama ya tunei yo tu inadau fulia tu lo utua Sui no pa fau fau Toe au mai la unei mama Uma lata mafutanga Toe abatu uma o malova Na balea ia iyo ulamona Uma waina seta sirosili Ia lewa faine mawali Lo utamata ia la uneita utonga Fa'ao ama ino wala Mawa mai ai Mawa mai ai Otia idea ngasala Le ai so usa olotonga Malingi o une ilo imatu Le a o manatu ilo upolonga Ufa amama Tunei iyo tu inadau Fulia tu lobo tua Osui no uma fau fau Toe au maya la unei mama Uma lata Toi abatu uma o malova La balea ia iyo ulamona Uma waina seta siwasili Ia lewa faine mawali Lo utamata ia la uneita utonga Fa'ao na maino wala Toi abatu uma o malova La balea ia
se